E o whalofa ma toe whaatarofa atu i le maleifo mai o le tātou atinu i whanunga le lei. Nei fo ia sofou a tātou le mai le lofa ma le anga le lei o le atua. I no ia whawhangu i tātou le nei tai au. I o tātou au le mai ai o le nei a sofou. O le aso lua le nei. Le aso ono le masina o iuni lua fe lua se fulu ma le tolu. Ma o le tautua le nei a le siufonga le lau mua i Wellingtone. Ia le fo atoe amatalia o le nei aso. Tā lofa lava. Alo maia, tātou sauringa alo, tū le nei tai au. Taita ia le sunga i le whawhengainga, Reverend Guatemane Ulutui. E ka le sia whaapoptonga, Kerisiano, Samoa, Getsemane, Porirua. E usi maia, le whawhonga. Fatalo fatuma fa felo ia tu ile al fai mai el pa ia mon mamalu tatu o nu ile nei fo ia sfo malo le soi fu mon wia fa pe fo un tatu fa mu pe vinga ma fa tai le tua o tai mai lo to soi fu ile nei sfo ile mon wia mon file mu la tatu ta po ia tu ile tua vi atu ia o tau ile li a wai le leila va o ia a wai fa va lava lo na lo fa Yesu ma tau te fa fitai o fai lau pule o lai malo wa e malo o sau le au o te ale po tato pese o sau nia Yesu ma tau te fa fitai ua fai lau pule e o lai malo ua e malo ua sau le au ua te ale po ia e a fio malo inu atu le atua o le tusififilia o nei aso sai ma le fasilonga kau aso le whakasa ngaruenga i ona mtau pusfuru ai kumumua tangata mai wheu pe walu ngaruenga i ona mtau pusfuru ai kumumua
whaafonga maia ia whiong pa ia le atua. Tai Kaisaria le tasi tangata o Cornelio le ingoa o le taitai o le toa se lau le au e ingoa o le au e Italia. O le tangata a mi o tua, ma le matau i le atua, a toa malona a inga uma. O le avatu mea alofa e tele i le nu, o ua tatalo i le atua e le au noa. Kuana i loa tino i le whaalinga i le itu la pe tuso le toru le afiafi. O le angelu o le atua o uru fale mai a teia. O whapea mai a teia, Cornelioe, o pula toa o ia i a teia, o na fefe ai lea ma whapea atu, lea li ie, se a ea, o whai mai o ia i a teia. Ua o ae, au tatalo mau mea alofa e, whai mwha manatunga i luma o le atua. O le nei, au atu ia ni tangata i opa e ami a Simona i ngoi a Peteru. O lo nofo o ia ma li ta Simona o le whaipau o manu. E lata i le sami lo na fali. O ia na te tau atu ia te oe me tusa o na e whaia. O alu le angelu sa tautala maia o na wala aule o ia na au na e toa lua ma li tangata tau e a miwa tua. O le tasio i la tau, le tea i a te ia. O ia whamatala i a te i la tau mea uma, o na au atu lea o ia i a te i la tau i opa. Ia whamanuia mai le atua, ala e tātu. Whai tau mwhalongolongo i ana whiong. Mau pe i a te ia luna vi inga, nei maaso umai o le whavavau. Amen. O le manatu o tu o le nei aso, mai le tusweta waso le whakasa. Cornelio maana mea alofa. Cornelio maana mea alofa. Lo manino lava i le whaamtalaina le tusitala o luka o le tala ia Cornelio au o whaingoina o au o Italia. Una winga ele ngata o se taitai au ia fo se fita e whaururu iei au o vaenga, a lea vaenga o le malo Roma. Misele ai leo Kaisaria. E tūlanga ese Cornelio no e le ngata o staita. Ai olona tamau ainga o na au. Malo ta ua fo yo stangata e loto fo ai ma loto alofa. E lava ona manino le autu o nei aso. Cornelio mana mea alofa. Ono le tama a inga o Cornelio sa avea lea ma fisosan tele le au ke siano a fia ngai mo le tala ina o le tala lei le wai kalisia. Si tasi tu o silio na ta ua ele tai au nei o Cornelio. E o na moni mauina le tusitala. O lona soifua ta talo. Ele ngata i lona ola tufa atu, faaso atu, ana mea alofa a lona faa mua o le atua. E ala e le soifua te talo. Mea sili ia una tāua e taitai. Ia po se avea ma taitai. O le soifua te talo, ma ola whaasoa atu mea alofa. Ia ola ai nisi tangata. O le manuia Cornelio na whaari ele angelu. Pei o na whaailoa ele angelu. Ia nuotalia na tārsanga. Pe mai la ngelu o e au te talo mau mea alofa e whai ma whamanatunga e luma o le atu. Eri whai e Cornelio te talo ma fua i mea alofa o na ia i loa ai o ia. Pe o na ua tele se ta maa ai. Whai a ma le tonu, le loto wha maoni lo na atua soifua o le puna mea le lei uma. O le mea le finangalo ai le atua i a te ia. Whai a ma le fia. Hao ngā ina o ia e le atua. Whawhetai mamana ia o ia, o whao ngā ina o ia e le atua. O lona tiute mamata whai oi. Ngā ruenga whaatino e atangia ai le alofa o le atua. O mea alofa ua whaia, o mea te tau na whai ngore vi inga o le atua. Wa naofo mai ato atoa e le atua, lona soifua, lona alupele o Iesu Keriso. Ona soifua atoa o ke riso o le mea alo fasili mo le lave ina mo le whaola ina o le laulangi.
talai a vanua e saufanga ai tātou uma le malo whaavang. E whai e moni ona talia le whātua ma le wha. O le whātua ma le salamo wha mauni. O fwina mai le mea alo fasidi o le anganga pa ia e whai ma pisoasani o le tangata. O le o mai o kone liu e toi wha manatu mai o tātou tiute ma matafa ioi. Ia le ngata ia e tātou le wha soa o le atua. Ia le ngata ia e tātou le wha soa le atua i le tino, le anganga ma le mawhauwhau. Ia tātou wha soa atu, ma whai mea alofa atu, ia o la inis, mo le vi inga o le atua. I hapea whai on wha tāua pea le soifua tatalo, o le so ta inga ma whana lea, ma le malo tātou atua e whaavavau. Tu mau ia ke ia le vi inga e nei e o le whaavavau. Ia tātou talo. Ia tua alo whai, ta mai o le vi inga, le mana, le malosi malab. Whaamanuina pea lau suafa e whaavavau. Whaaftai le mātango fia o le asupou, whaaftai ono whaaringa o lua lofa i awala ese mai. Whai lava lea ma whaamalu si au ia i mātou. Lei fo se tala vale, na o le leo le alanga o le fia o lo mātou langona ina pea. Mātou whaaftai tele le mana o lua nganga pa ia, lo loto lo toi e mātou whinga whiwhilinga, whaamue moenga. Lo whetalai mai fo i ala i vi inga, o lo mātou pepese ai, ma fionga pa ia o lo a o ina ai, whaatonu whaasino i mātou. I ala uma tau na mātou sāwa vari ai tusa ma lo whinanga. Whaaftai lau whaatanga i ala i ae, su te visoro mātou ri whaola. E ne maliu mo toi so i hua manu maro re oti mo le tunga mau. Whaola ina i lava i mātou pia moni o na mātou taria i le sala mō mo le whātua. E lau a fio le vi inga, tai e rea uno. E atua o le alofa tu noa lava o e whaavavau. Le na uina mai rua lo pele e toa tasi e whai matongi ola o lo mātou ola anga sala. Mātou wha maangalo, o mātou whātu e se atu. Wa o mātou se se pea maanga sala i o uma. E lawe ai mai, wha maangalo mai o mātou le anga umolapa. Alue ina pea e mana o lua ngangalo mātou whātaupa. Ina ia sauni ai o mātou loto e ala i le sala mōmo le whātua tua wha mauni. Ta lia le wha maanga longa e ala i toto ke viso. Ia fusi ai mātou le mātanga moni ma lau o fio e whaavavau. Ia tuai ue e sira fia. A whauwhaunga lilo mamana o nga uma o lau whanau. Mātou whanau nau pēa i loa lofa e whātaunu wina ai o mātou tālo uma. O mana tua i lalo langi vives, e ai lo file mu. O mātou mana tua tai o mālo ma tangata nu uma. O mātou mana tua foi veri ia fuafuanga ma wha moe nga uma mo le manuia o le lalo langi. E iai pea lo wanga i lei. Mātou talo mātou mantua, so mātou nu o Samoa, o na tai tangata nu uma. O wina pea lo o lo whare ari. A mawhanwhana i la tō whanua noa. O tangata la ni ma leu mo le oti. Lango malu ina tinga uma o e māstia. Pare mai inga. Awa o ina pea i la tō o lo to ese. E fua tairo la tō ola. O la tō soi fua. E ala i soson mai o lo ngang. Turu pea le malama lo tala lei. Lalo lang. Manuia la whainga i wenga trofi o missionari o lo nukta la i pea. Mo le vi inga o la o fio mo le tala lei. Leo ina ala fe maranga inga le re i e nei aso. Wha manuia i whanau ia o. Wha manuia la ua tonu a toa. Ngā ruenga o le a whenga i aile nei aso. Pui pia mo la vea i la o fio. Manuia la whainga ruenga o le fisfasa lau. O lo fita i tunga i mori le au nanga o le manuia o le atu nuu. Ia pea lo fina ngalo o le rivie o lava o mātou loto. O suafa i e sua mātou wala au atu ai. E lunga o lau atu nuu, walunga o te lau langi atua. E manuia ma le fide mu o ele atua lo mātou tama.
ya lo pasisi Yesu ke visolo matua li mo le faula matanga fai te malula vanga pa ia e maso uma e o le fa vau amen. Welu mo le atua la tātou taulanga whaafitai o le nei tai au e mo le atua i le nganga whaafitai tele i lausunga i le whaafengainga Reverend Guatemane Ulutui o le Kalesia whaapoptonga Kerisiano Samoa i Getsemane i Porirua i Wellingtone e atu sai o le tātou sauninga lotu mo le tāpeneina o le upu folo le nei tai au e tō matau i nai fōi ngā ruenga ma whai wālo filima o le anga i atu e le tātou atunu o le nei aso ia aluma le mana le upu ia ma ia wha tala lei nai fōi, ia mwhaapa ia ina, ia soifuanga, ia o tātou tangata. Ia whaamania tere lava le atua i fuafuanga le awhianga ia i le nei aso, whaamania fōi, ia ma whaaftai atu, ia i le tātou whaipese, ia movi inga o le atua o le tātou sauninga lotu, whaamania le atua i fuafuanga le awhianga ia mo le nei aso whaaftai tere lava. Wa se fulvalu minuti o te enei le itu lai fitu, le siufonga lau mue Wellingtone, li ingo le tua me le Kalesia whapoptonga Kerisiano Samoa Getsemane i Porirua, whangasolo tuile o le tātou poklame o le nei tai au. Tā lofa lava. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Sofia, Sofia,
Samoa, is Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile Ata ole tayao. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the Bavel, to Fongalo Mua. Ata ole tayao. Yo moni le ya u por pese fa tai le tua ia o ia fo i fo le nei fo yaso i lo to so i fo i masomata wala ia wa fo tatu maftanga masani ala mai le tau tua le si fonga le mua i lungo le tatu wala le o le tasi ono te si mo le tasi fa mo fa pe fo i lungo tatu wala te Facebook ma le YouTube ale si fonga le mua ia fa pe fo i le tatu app le o lo fa longo me ye fa fonga me ni si ia o fenga i fo i ngal wengo le ta yao le Samoa Capital Radio app. Ja, on het op kamer achter het jou. Ja, aftai le lo fole tu ole o ia to fangu to so ifu ma so ma to wola. Ja, le o tato ma futa le ta ya tu mana i o lo au tu ato ma olima tato fa ta lo fa. Ja, le tua ma lo le so ifu manuia ma lo fu langi mama. Ta lo va. Ue ma no le uso. Ta lo lava ia to fo ile. Le uso tazi ya ma lo fu fa ma lo sin le ta ya ma ia. Yo e. Mo fu lo ta lo le mo fia ya va pe fo te ton. Lo fa pena fo so fu so tato tono. Ja, ma mai le ta ya. Ja, manuia le ta ya. Ja, le fi al ta ya ana na le manuia ta ya tanga tele. Ja, foi on fale ton tonu ta ya. Ja, on tanga tele va ia. Ma ya foi on le ato pe se ra pa se le ta ya ta tas. Ya ala usu me nga luenga. Yo non le fa yo se lo tu vole le ala lo fa le lo tu sa we nga luenga. Sa le. Yo vai da te no al metal fa ya na le fa. Ta ua le le lo tio ta ya po ta fitu. Moi. Alo longo fo ile u fol ino le fion pa ia le tua. Ya ma talo fo sa ni le fa nga luenga. Ana te di fo lo ga le ya so ya ton fo sa ma le ya le. Ma lo ga na fi. Ja, mooi. Esa malo mo le sile fietina o lo tua sale no lo o me ya le fta fa na to na fina malo lo mo to no ni la to sa o ma o poli o mo le sa associati na Samoa malo lo la to le so fu a New Zealand e mo le sa tina ya me ya fe to sa malo lo ya yuni ele la se me la politina ya ni sila wa ya la to sa malo lo yo pe la na fi ja, va pel va na so se auto fasi so lo. Wa lo fa ba sa le sa. Me ya so le fa ma lo tati na Samoa. Ma na ya vo ya. Ya wa o fo le ole nei fo i so malo. Ya wa aso fio mele fa na tu na satina. Asa lua. Ya le fo wa atora al masina. Inga atora al masina yo ta fo yo fa ya fa malo na tina. Ya il manatu to tele la to wa to yanga ino foanga ya no foai ina o mai ai fo i maftanga ma ai ngat fa ingon va yaso ya afa yo na wa lunga la wala le taimi i malanga mamau fa mo per sa ngale mu yo o le vai meto ino lo tele afa na wo lo afa ina la to wa onga le taimi o no tu langal va fa ya onga mal tanga lenga wa onga o yo la fa wa yo la fa ya so le foi la le onga ista maiti la saua i por kalambia le onga le so tofi le onga ista maiti ya ole fa manato fo mo nei matua ya te tauna le to so ta inga mala onga se fa na o se akorisi wa ale le ya ola ya no wa tali bolo fine le onga ile se onga fa ya o isi taimi ele onga
fa mel tamaiti le a onga o le falso te ale o le a onga tamaiti ai mawala so te inga le email le a onga ia te mau uma fa mau ia si wala tamaiti fa mel nga fa tong fiti mai le aso ia la te lo le ia o ia le tatu proclame le o a onga le fa tau tai le fionga sanga ma wasua fa le tua so fa ia tai na malula ia na fa matala ile tu langa o le fa le meluia fo yo le o tatu fa na ia onga io ta u tele le ia tamaiti ia onga ia pe vela le yaso ia tamaiti la no fo fale te lo la avatu ia ele a onga ia me onga fai ia o ile ma mo leso ta lo fai nei tamaiti ia on sai ele o se sasi o tatu ia o le paula fo io tulanga e pe ona fo ia nei fai a onga ina to official te ia fai na to ito a onga ia sa le ia fai me onga le fale se pe io tatu ia sola o se ali sia onga pita te ita fo ile ta watu o mai ta me ia fai me onga tai apo e nga solo ne la o fai mo manga yo te fai le lafo ma ia la ta te pu no le fai ta me o le oranga sa ta lai mon fai me almo tu ale le ina le te tu tanga ta pe fai ta la le fe tu lo sa ta la no lo ata o tu ale le yo tu ska po sa la no melo tu ska po o se me le te ia melo wa ta tu mai ia tamaiti ia mai pe fai sia ora ali sia ora ia fa nga le aso ia ai fa talo fa tu ta tu tu ni ta yao fa talo fa tu le i sunga ia ona le tua sunga i fa fengainga o fai la unga le tala le lei ia ai mai so fa tua io e kale sia umala foi fa talo fa tu ni ta yao fa talo fa lo ta tu tu nei matua tausi o fa fonga mai ia mapo mai fo i fala mata po ia fo i langa ia to fa na nga luenga le tai au ia i tonu ainga o lo tapo i mai ai ia ma fa fonga mai ai mai mo mai ai ia e fa talo fatu ma lo lava le soi fo lau ni lei nei matua foi ai mai se la to lo i tonu mo to tangata matua e le mafai ona fa ngalina o to le tatu tu i le aso ma le aso e mana tua pe o to wa ele manatu ia o lo ki mai lau le tio ia pana fo e ki mai lau telefoni mai mo mai ai ia i tono fale tangata matua me se foi lau fai ngā luenga o lo ngā lue ai fa malo atu ngā lue fa maoni ia o ila to fo o lo fa fonga mai tono mo tanga se ngase ni tai mer tai au fe lava se mo tanga se ngase na te fa fonga mai mo mai ai e fa talo fa tu le pokalame le atol tai au si fonga le mua o le loro tatu tunu ta mama nei tina tu pulanga tala vou le malo se le tunu anga ya tu fe au ngā luenga le tai au fa mua le tatu saunga le mu ma ia manuia tele ia ngā luenga le afenga i mo to le nei yaso ai me se foi fa talo fa tu ma fa malo atu ila tu sanga le lua le po na po ma lo lava le taua ta i fe au mga luenga o lunga tatu wala ta le mai mo mai ai so se vaenga le langi le tatu au fa fonga ma le tatu o mai mo ai me se tatu pa anga ia e fa talo fa tu ma lo lava le lango mai mai mo mai ia i le tau tua se fonga la mo tatu para me atal tai au ma we o fia ia ma tu fia lo to o wala fia ngai fe au mga luenga o le nei yaso stai foi ta pena nai fa na wa onga ia manuia lava onga le fenga i mo to le o to 2 minuti na tale o le valu fa nga solo tato programe sina pese le nei tali mai ia ona fa nga solo to ile o le talo le tau as fa nau talo mena tupu le tala fa solo pito lo langi mo le swingo le tupe tale valu ia ona fa fonga le i tala mai Samoa ma tala fo mo si fonga lau mo i Wellington good morning tala fa lava
Atala fatu le tunu malo so ifu al tala le tau mo le nei tai au. Ma mele ofisi le vai tau le aso nei e iei foi nai timu. Ie Paolo foi ma fa malu le nei aso. O le aso tai au so lulu o stofi me las foi le o sui mai wingo le tau. Langi le lei le tau. O le sto na ia sa song fua me le so lua o le vai aso fou. Fa malu foi ma awa. O lo valo ia le mafa o timunga, ma nai longa, ma se ele wala, ma nai so longa ele mpalpala, e lunga i Northland, ma nuu le pito i lunga, o lo o ua matana mauani usila i tūlanga lea o le timu loa, ia mata foina i aini a fianga o le lau ele, ia malisiusi o manga le timu, pefo au kilani timu loa, ia mata foina vavaila tau i lo longa, ia whaftaila vai leli i o lo so longa le Wellington, ia tārusia ia, alu ila whapea, ia au le tūlanga nao le tau, le iaso le malulu lea se fulu, le mawhanwhana se fulu ma le lua, ia lo mana ia le mawhanwhana se tato ofisa i le leifu tai au, ia lo whatu mo le tato tunu, ia a whapea lu se whangota le iaso whamumu le saonga le mu, Wellington na pe le tai ana po le te o le sifuru lua, sua le tai nei le afoleono, toi pe le tai le afa o le sifuru lua i lea wauni, o le toi sua lea i le toi se furu 5 minute le fitu i le fiafi. O li rua, ia o le toi 5 minute i le 5 ni le vaveao na pe i le tai, sua le tai nufuru 1 minute te e le sifuru tasi i le tai au nei. O le toi sua lea i le toi sifuru 5 minute i le ono le fiafi. O na, lai o toi pe i le o le tai le taimi le nā, tu lou lava, i le lata i le ono le fiafi. Ia o le toi sua i lea i le toi sifuru 1 minute i le sifuru lua nā nei. Ia tala na le tau ma le tala o le tai, ai alafo sau tupe, tasi tala New Zealand, maula tupe Australia iwa sene. Tupe Amerika e 5 iwa sene i le so, tasi tala New Zealand, maula tupe fiti tala tolu sene, o le tupe Samoa, ne o tala 5 sene i le so. Tasi tala New Zealand, maula tupe Samoa tala 5 sene, o le tupe Tonga, po le paanga Tonga, tasi tala New Zealand, maula paanga Tonga, tasi tesi ma le tolu lua pa anga tonga. Ia, pa lo lava langa lei, ma luia fo le yaso fo fuanga le alo to il tatu. Tino, ia fafta i lava. Masani o whamneanga wa soifua, maaso whanau, tato imeri masani lava le nā, asa whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ia mo oto umana soifua mai lene yaso, ia po se aso whanau, fo o seisi o whanau, e whaamni atu le pokalame le atal ta umare tau tua si fonga lau moia o tau waso soifua, whaamanuia tele le atua, ia ma ia whaapopo nisi tau sanga stele mo tau, fo i pere marosi, a warwhianga iai, ia i fi au mga aluenga, e meisi fo i oha onga, ia anai whanau. Ai ole tus fai tau, sua umana iai tatou tus pa ia, tatou ia e whaafonga mai mo mai, tatou fai tau whaatasi ai, e mangaria mātai o lona mata upo ono, o lona fai upo e se fulu, e mangaria mātai o lona mata upo e se fulu, a o lona fai upo e tolu se fulu maleiva. O le maua lona ola, e mau ai ia te ia, a o le wha mau lona ola, ona o au, e maua e ia. Evangelia mātai o e se fulu, fai upo e tolu se fulu maleiva, e le toe maua le tusi al tamaleo antelea, liva. O le mau lona ola, e mau ai ia te ia. A o le wha mau lona ola, ona o au, e maua e ia. Ma na ia tele le upo ni tae au moa soifua, ia wha manuia tele le atua ma outou, o le pesel nei, ia malitia maa e wha manuia atua o tau a soifua. Fa
tala fatu le tunu fa malo so ifua ia ona tala foi tala fa so pito lo langi ni yaso ia wa foi le fa fo mai le tunu o le so ono le unit te sanga te si valuto tolu o le Palestine America na time you Andrew Jackson o ia le uru i Palestine America ua ti e se no fo afi o le so i le te sanga e tasi valu fa ia na fa vai ai fa la tonga lea o le YMCA ia po le Young Men's Christian Association i tonu o lone tona na fa vai ai le Kalesia St Paul o ina na fa vai ai fa la tonga lea ia o mai ai le so o lo iai pea o tama tala vau ke wisiano na to fa la tonga le YMCA o le astonu ane tau sanga tasi valu fa na fa vai ai lone tona o tau sanga tasi valu ni mai vai le aso nei tonu Australia ia e tau o le Queensland Day ia po le aso e mana tu ai le nuu leo Queenslandani ia na whapena o na avei Queenslandani o se colony ia po o se kolone ia aina ese mai fo ia na ia whainga nuu whainga upu mai i nyaia New South Wales o le aso la nei mana tu ai lava e Queenslandani ia na tau fui taimi le whaavai ai i tau sanga te si valu lima iwa o le sol tau sanga e te si iwa whaono na whaavai ai ia le vaenga le whaiata alonga ia basketball i Amerika o le NBA ia po le National Basketball Association ia le tau te iloa lo ia pere temine ia na o le sifuru tasi la au na amatalia le NBA ia po le whaapitonga o le ta'alonga le basketball i Amerika o le sol tau sanga e te si iwa tolu o le ulua i pālota lea ua tuinatu i le atunu lau tele o Mongolia la tau te whilwhilia se Palestine o le atunu. O le sol tau sanga i lua afe mo le lima ia na toi tasi moe ai wha amsitonga maulunga Amerika e wha asa lava ia fuala au wha asa ina ia po la au i le cannabis ia ma le marijuana e wha asa lava ia marijuana ma le cannabis ia ona whaini tonga fitinga wha fo mai na toi au mai le tala mai le wha amsitonga maulunga i le sol tau sanga i lua afe mo le lima i to tonu Amerika. O le so tau sanga umalava e wha manatu le nuu leo Sweden e tau le Swedish National Day o la tau aso mahalo lo lea e wha manatu ai le wha tau toina o la tau tupu le vai tau le tasi lima lua tolu o King Kaste Vasa o le so wha tau toa le tau sanga tasi lima lua tolu ia wha e longa i lava le nuu leo Sweden ia lo la tau aso mahalo lo i tau sanga umalava o le aso nei tau sanga e tasi iwa whawhata o le D-Day anniversary o na mata o le aso tonu nei o le D-Day o le aso lea na whaatulanga e malos o whaatasi o Peletania whalani ia maisi nuu Europa la tau te whaiaise o se whainga i to tonu o taimi tonu leo tau na lua la langi ia o le aso tonu lava nei i le tau sanga e tasi iwa whawha na alu ele o se whainga tau whaatasi e nuu nei i le taimi lava leo le taua lona lua la langi e tau lau le D-Day o le sona le wha manatu ai tau sanga umalava i le aso ono lea o le masina o Yuni o na whaasolo atu lea i nei fo i Niusila i tau sanga mawai o le aso nei tau sanga tasi valulua tolu na whaavai nai i le misiona a Wesley po le Wesleyan Mission na whaavai nai tono Niusila le tau sanga tasi valulua tolu e whapena te lele fso soane stasi o li missionaries wafa ia Samuel Marston o ia leo le missionary le Anglican Church ia sa fso soane tele lava ia Samuel Leah ma William White fa tula wil ele ma fa tauteia i le Wesleyan Mission i te tonu o New Zealand nei fa tuina lea i le Bay of Islands i le motu i matu nei tausanga e tasi valu lua tolu i Samoa i le aso nei na tau nuu e tausanga tasi valu tolu ono ia missionary e to ono i te tonu Amerika Samoa na taula lo la tau vaa i nai leone sa fai ele fono ma matai o le nuu e ona whapena no lea o na talanga i la tau isi tu o tutuila e alu ele tala inga whakewisiano le aso tonu ala nei tausanga tasi valu tolu ono na tau nuu e missionary i e to ono e to tonu ia o tutuila ia waltala inga o le whaatutuanga whakewisiano i Amerika Samoa o le aso nei tausanga tasi valu fitu valu na whaaipo ai ia le tangata leo Benjamin Franklin Tilly e le tamaetai o Emily Edelyn Williamson o le tangata leo Benjamin Franklin Tilly ia na whaaipo i le aso nei tausanga tasi valu fitu valu
Ai o mai la su fitu o Februari tau sanga te siva o whai o ia mako vana mua Amerika Samoa. Ia o tātou tala nā te maua le whapoponga te masani whaafitai lava. Langi mama mara soifo maua ilo tātou tunu nei fo ia so fau o tātou au lia, au leisi whao poponga le tau tua wha a wau le seu whonga le lau mua mai Samoa, e tau wala i tala fau. O le wha i unga le vaiaso n tali wha a malam la mai le whionga le minista o wha atu angam whainga whaiva, le whionga la auli le wa tepala te wha Forsi Schmidt, e wha te tau i tua inga wa whepisa ina ai lunga upenga te wha i langi a maiso le atunu, e whāta tau le whainga malanga atu risi po tangata whaipisi nesi seina na malanga mai. Whata seima se company fau na whātu wina e whāta whawhau ina mālo nei. E au fiai masua whau nālo. Ai ua loa o na ye company whapei te tono le atu noo. Sa tautua ina le fo i tu ainga au onanga le tele o tau sanga o mawhae. O le whātala noanga le nei ma le whionga le minista. Na pue ina le TV tasi ma le sunga editor al pini. Ole tula mai la ole operation fou le ole to a company fou le. Yeah. Ona afa no fa tu mo no la fo le minsta tu li se o la to operate le tulanga masan. Okay. Ave uma yai ainga ma connections. O fa tu le company ia ono le wa fi mai le minsta o tu li. Sti o lo o to mal tu li ya nga ilo fa tulanga uma matapena le me. Tu yai to e masina Atua, taunu melva le leo tapena accommodation touring company, falainga ma me uma fa pena. Wa e tu ua yo. Yo le nganga ma matui. Yeah.
Ono le tūlanga no manatu. A whai olo si ngā taulanga rena whai a umalo tu malo le amatanga. La folo le whai ngā malo e. Oi whala to e whai. That is the Samoan Tourism Authority responsibility. Yeah. To do it. Yo. Ia ai mavai le lua tolu vai. So ai toi whala au me company e te ulauli. O sauno mai nisi o le vaenga le na tui e ngā luenga le STA. E la te le mawhaia. Ele already Samoa. Mor whamoe moe lea. Ele already Samoa. Ele already Samoa e host le vale le lea. Okay. And then what, lo fio? Ia o ina lana wala au mai loa le company e te ulauli. I think we need your help again. Langa mātou te le mana o misi le opportunity mo le tunu. Okay. E ana mawhatara no lo le o te vili atu la le fionga le minister. E la te i me le fionga le minister. Le anga o ia na mafuaina ta pena le mele la fai. E na o fatu le fionga le minister. Ia vai o le tatou ngā luenga e whaifatas. Le o te iloa le me te tauna fai. A fai wa pisi tere lau mata ngā luenga le ta penanga. Nisi me mal tatou sisi ngā fua. Ma le mele la aru. O le o talsanga me company. E fatu lo lo tu malo. Le awala le crown body arranging le mele na lai ona mata lo le. Okay. Le tour company le mata nei le fai no Samoa Royal Tours. O tangata fo ila le Starlight Company. O tangata paloto lo tu malo. Na whaamana malama fo ele fionga la uli, o le afonga so tanga o le company nei o le Travel Focus ma Samoa, o se au o nanga sa ia whaia mai le telo tau sanga o mawai, ma whaavai mai se whiangainga, whaatasi ma le whalitali malo le Aki Grace. We have been performing in the World Expo of Tourism for almost about 3 or 4 times. Ilai ma se sene apa Samoa na lua. Lai whaafonga mai la tōna minister ni tanga luenga. Whaafonga mai la tōna pūlea ni tanga luenga le teimi na pauala o mea te latu e mai. Na o lato pamphlets ma lato promotional material. Ma le lato Miss Samoa. O te halu ma ave i Hong Kong. O le au siva tongi o pa sese me no nofo ai. E pei o mal kampanile. Travel Focus. Oh. E le ai ma se sene apa ale tato Tourism Authority. E alua i nei tausanga umasa walu e whare promotion le. Oh. Le ai ma se mea tasi. A su ea nei whamamonga Tourism Authority. Pena i ai se sene apa e tasi. Lei se mea. O le whaawa, o le mena le tupu nei. E whaawau le lua whainga ua lea. A le tua fio anga ma le company lea. O le teimi mua mua leo whai malanga tu sa o mai ene vaale le mai sei nei sa mua mua le se fulmal tasi tu la. Ma o lo ie le whanau naunga le fionga le minister i a tasi le malanga i le vaiaso. Ma tau ma whai ea awa noe au ina atua tātou o loi le fo i a tinu. Ena ia maua sa tātou market i le lei. O le malanga mai e o le au malanga mai sei na malanga mua mua mai. Ma asu ina i le palapalo se whenga inga wa lewa ma le fio ango sa sina. E fausi ai se whalitali malo le o le a whaatau nuwina, ma whaawa wai pele tu ina tu o le tau le lisi tau sanga te itasi e ta i kuata miliona tā la. Wa whaai loa se whina ngalo le polisili o le whaala puputongo te ngā tupe mo le lumanai manuwi o te ngata Samoa le nupi wha, le tō wha pauli Prince Shuren. Na toi a palai le awa no le polisili le sa ia no fuia mai le ono tau sanga o tuanai. Peita ina whāte ia o ia le tu inato le tusi e whai loa tuai, e leanga waa o ia i le toi sa e lia leo le awa noa. Na whai loa e pauli, wa mai o na tu inato na tusi e anga waa ai tā sanga i le awa noa, ai whāte ia o ia i le tali wa tu ina mai. O le whanau nongo pauli na ia tuli matai le whātau nuina, ma le whaato o to ino nisi moe mitinga, sa a mata mai i le temio tu le mai e fia whaa wau. Ai maise o lona tūlanga whaatei te whono le whaalapo tonga le nupi wha le Pasifika po le Pacific Island Forum, ma le tū whaata singo tupe le nupi wha e mawhai o na whaafai ngā ruenga pe invest mo isi polo ke te tele. O wahenga ia wa uma o na whaata titia a wala e manui ai le au whai sao whanga siu tātou o tenu. Whaalia e pauli e au fie ma le telo vahenga na manatu e fia whaatu mo se teimi mua mua. E manui ai le au whaisao whanga wha pele wha tinongo nisi no ngā tupe, ma whamnianga mo le au whaisao whanga wha pe ilanto wa retire, ma isi lava vaenga na fua. Peitai o le ale aise mea ma whai o na whai, o na tali lava le malo.
Sau no pauli wa ono tausanga o ia tau aveina mai le tofinga, ma e tele foi o nisi matati ana mawhai on ausia, e pe o le lo mia leo reporti po le annual report, e au fiai le lua afe se fulmalifitu e todo se fulmalifitu milion na tā la, se tupe whaasilia le nupi wha, lua afe lua se fulmalitasi, e valu se fulfitu milion na tā la le tupe whaasili le tausanga, ai o le masino aperilo le tausanga le nei whai loa e pauli, wa mai ala na konkarate, wa wantu i leona se fulmalitolu milion na tā la, a o lea ele i umal tausanga o le whaasilinga, e tasi tesi maletasi bilion na tā la. E whatu sātu i le awhiva se lau fitu se fulmale lua, a nga i le lua awhi se fulmale fitu, sau no pauli o lo o iei wha maunga e o atu i tutonu, na o leono se lau milion na tā la a seta le nupi wha o lo o iei, ma o se whailonga le wha mau niei le manuia o tau mawhainga mga aruenga, a o tūla i mai le tofi. Na mo moli le whaaftai e pauli i le atunu, mo le whaatua tuanga sa tu i nātu mo ia lea ono tausanga o ngalue ai, e lango foi e ala i le au whaisa o whanga, ai le ngata i lena te fia whaaftai e foi le matanga luenga malona ainga, sa fesoa soan tele ia te ia. Wa mo moli foi ana whaamanu ianga i le o le a whilifilia tula i mai tau ave le tofi, e nei e fausia nisi mo i mitinga tā ua, e manu i ai o tātou tangata nuu whaisa o whanga. Wa tālia le official restala le talusanga ma lele paulo mo King Fai Popo, mo solo ia tula i mo ia ai to tongi le porkalame fso swane le malo po le legal aid, peitai, o lo te enal whaamsinonga le talusanga ma lele paulo, mo se ava noe filifili ai e ma lele paulo lo ia to tongi le porkalame fso swane le malo. O le amatanga o le vaiaso le nei na toe wala awe lumo le whaamsinonga maa walunga, e luma o le awhionga whipulea i Amperosa Roma le mata opo. Le na tu ina tuai le avanoa muli mo se vaiaso se tasi, e sa i lia ai sana lo ia. Pe a whai ai le ai o le a whaatu langa loa le whaamsinonga, le aso e fafonga i le whaai unga o le whaamsinonga i le nei mata opo. O le talo sanga ma le paulo na tu ina tu na whaai loa e whipulea i Amperosa Roma, o le polo kalame le ale malo o lo tutongi le malo le lo ia e tu la i mo ia, o aia inga matula fono, e whiri mai fo i le malo po le official restana le loia, ai a whai e manao na te whiriwhiria le loia lona winga, e te taula wa foio na ia te tongi ina le loia wa ia whiriwhiria. O le wala a wina leo le mata opu le vaiaso taluaina wha loa i ma le paulo e lumo le wha masinonga, o toi titi lava wha mautu mai le loia mai whafo e tu la i mo ia, e ala ini wha atala noa ngolo wha tino, ona e le aise lo ia i sa mo e fia tu lai mo ia. O le fautuanga muli al whaamasino mo le tamaya malele, ia whao ngā tatau le awanoa, ma le tā opule nei, wa lewa na tatau un fafonga le whaai unga le whaamasinonga, peitai o lo tua awanoa pēr mo ia. Wa whātu langa le aso se fulma le lua le maasina le nei o uni, e toi wala awele ma tā opule nei, i luma o le whaamasinonga. O tala fawia mai sa moman wila ni aso lo tātua tino whasoi foia. Talo falava o telefou mai Wellington i le tautua le siufonga o le laumua. O le tala mua, o le so ua whaailoa mai ai whala wa i tele i a whautuanga se komiti filifilia sa iloina le whainga o lo pulea ma whaafoi nai i a whainga pālota a le malo o New Zealand. O lo au fia i a whautuanga le te tau leo na tuutu i lalo i le se furu ono tau sanga le matua e anga waa aista ngata e pālota. Whape ai ma le whaapa uina i le tolu ma le awha pasene o le a whai o pālota e maua i se pāti po o se vaenga wha upwhai ina ia anga waa ai e urufale i le pārmene ma i le 5% leo o loo iai le taiminei. A toa ai foi ma le whaia o se pālota wha apitoa po o se referendum pe ua de tau o na tai whātau sanga le umi o nofua inga a le pārmene.
O le komiti filifilia lenei sa to fia le malo mai ua atoa ia le se tausanga e tasi talu ona whaanga solo mai ia lātou ngā luenga. Sa ilo inai ia le matua o le tangata e anga waa ai e pālota ai whapea nisi o whainga e sanga wha le leia atidi ai ia le whainga sui whewhiloi po o le MMP le o lo filifilia ai whai pule o le Parlemene New Zealand o le tausinga o le whengainga o le Waitangi ato ai matula fono o lo pule ai mea tupe mo pati ma vaenga wha upu whai o malo. E sili atu i le afe fitu se laula whai o manatu tusia sa tu ina atu i le nei komiti a whanga solo ana sa e linga o ia langona ma manatu tusia sa maua mai tangata te dotasi ai maise o nuu ma whaalapo tonga e au fi ai ma vaenga wha upu whai o malo manuu o tangata Maori. O whautuanga mai le komiti le nei o la whaanga solo o na whaatala noa ina whaala waitele se ia o atu i la su se fulma le fitu o Iulai mai o la whao ngai nai manatu mani langona e mau mai ai i le tāpena ina o le lipoti whaiu e tusa o ilo ilonga le komiti le de tau ona mai ai le masina o Novema o le tausanga nei. O le fiafia na nafi le ana wha mai a le lei aisu e suenga a le tine mu i le fale o le Loafers Lodge le ana mu i Wellingtone mai ua toe tu ina tuai alo i le nei fale ia i lato e ona. Wha ai lo mai e se sui le mtanga luenga le fans sa ngā lue pēle au whai ngā luenga le whai ungo le vai aso i le tau wha mai e ina o lato ngā luenga i tonu o le fale ina i le teimi ina ua tu umuri ese mai i le leo u mai a lato susuenga i le whai ungo le vai aso na te nei. E pe ona si la fia to lima la whai o tangata na mali liwai le mu o le fale le nei ai lata i le se laula whai o istangata sa no nofu ai ua lea i nei ni me nofu ai ona o le mu na whaatama i ai le fale. E whaas furu walu te usanga le matua o le li ua mō lia nei i le whasiori tangata ona o le nei whaalave lave e se ai mō lia ngai lua e whaasanga i a te ia i lona whaapongai lea i le nei mu i le masina taluai. Taimi nei e le i mauti noa, pe ma whai ona to e fo i atu tangata e mauti tongi ai i le nei whale i o lato potu sa iai pe le ai. E toa se furuma le lima, lea whai o tangata Pasifika ia ua whaea ina i whaelonga tau o loa le malo New Zealand i le wha manatuina o le asa whanau o le tupu a toa malona whaau unga le nei tausanga lua afe lua sifuru tolu. E pei ona ta ua le tātou tala nafi o le tamata i mai a te Wheeler Percival ua whae e iai le whaelonga o le Dame Companion of the Order of New Zealand mō lana au nanga i ngā luenga wha le soi fua malo loina. Ai onisi o le tātou o tunu o lo amana ia le lātou fo i tautua i whaelonga tau o loa nei le malo i se lau walu sifurua mō le nei tausanga e au fi ai mea tau awa onga ia nua se mua silipa o kalai estete lea ua avea ma Officer of the New Zealand Order of Merit i lana tautua ia awa onga matanga tātou motu. O le tau whawhaatili o sua e sera o whaeina i le whaelonga o le Member of the New Zealand Order of Merit mō lana ia fo i tautua i mea tau awa onga le Pasifika. O le whaelonga lau fo i lea tasi ua whaea ina aitala le lei senete nari tau whale mō lana au nanga i le vaenga tau le soifua maloloina mō tanga tātou motu. O le whaelonga e whaingoina o le Honorary Member of the New Zealand Order of Merit o whaamanui e inai i a whaamoana i o ane lua futu mō lana tautua i mea tau wata matusi ngāta ma au nanga i tanga tātou motu. O le whaelonga o le pine le Queen's Service Medal ua whaea i nai le tamata i whai whiau i a alofa ta se lale i lana tautua mō tangata lau tele. O le whaelonga le nei le QSM o le asuia lo nei ngoa i le King's Service Medal po le KSM i se taimi e le o mamao e pei ona whaelo mai ai e le pālimia ia Chris Hipkins i le nei vai aso. E to ono la whai o tangata na manu nua i na ua wheto aini ta avale se lua i le ala tele i sauti o au kilani i le aso ngā fua malo loa na nafi. Whalia mai e whapeto tasi le tangata na manua ti ngā hina ai i le ala veanga a o leisi to lima e manua miti.
Sa omi se taimi o te puni ai se tasi o laino le ala tele lenei ona o lea whaalame lave ananafi. O se li poti mai le vaenga whaasara lau le AFP na ta ua mai ai se fuafuanga le kompani wa alele le Hawaiian Airlines e fua pauna o pasese mo ana malanga i le vā Honolulu mo pango i Amerika Samoa. Ta ua e se suia le Hawaiian Air o Alex de Silva e whapea o le susua ina o le mamafa o pasese o se tūlanga mana o mia i tūla fono o lo whaafoe mo pūlea ai i a whemalanga ingo wa alele le malo tele o Amerika. E ta ina ia ta ua e le whaamalu sia pasese. Sa ia whaali fōi o lo whaia fōi e le Hawaiian Air i ni suenga whapea o ana pasese i malanga a ngai atu i Japani whapea i fōi makole i saute. O le kompani wa alele lenei le Hawaiian Airlines e pe on sila fia e whaamautu i Honolulu i Hawaii. Mai o le teiminei e tolu ana malanga ngai ane i tutuila i le vai aso se ia o ia au kuso. O le whainga o le suenga i le mafa o pasese e whaia le teimi e siaki ai pasese mauta, mai a awhi ai pasese uma e fia malanga. Ta uma e fōi e da Silva o le tausanga taruai o lo ngata mai ai se suenga whapea a le company wa alele a le Hawaiian Airlines. Ua tūlai mai se suinga i manatu malangona o i tūia o lo fi nau mo se malo tū maoti o New Caledonia i le mata aupu e winga i lola pālota wha ai tū malo le tunu. O le nei suinga sa wha ai loa e le minsta o mata aupu tau loto i whale le malo whalani Gerard Darman le o lo iai i no mea mo lona luo taimi i le tonu o le wha masina mo talanoanga ma le whalapo tonga a le FLNKS lea e au fiai vaenga matangata o lo mana nao ina ia whaamuta ia pūlenga whaakolone a whalani i le tonu o le nei atu nuu tele o le Pasifika o New Caledonia. Sa ta ua e le minsta whalani o le mta upule nei o winga i le te talaina o lola pālota wha ai tūma lo o lewa o na te te iai le whaanapu tonga le nei o le FLNKS. A le la uadi ai mai ua maari lie de tau ona te tala mo so se tasianga wa ai le si tala ai. Pei tai la, ele i maua mai se whaalinga alo ia mai le whaalapu tonga le FLNKS e tusa o lea mata upu o lo tu mau peo na fi nau i latou e fia tala noa sao ma le whainga māloa whalani i le ai o pale e winga i se taimi tāla whea ngai e whaamuta ai pu lenga whaakolone a whalani ai to e maua le saolutonga o tangata o New Caledonia lea na whaoa e whalani le tausanga iafe valu se lau lima tolu. E isi tala mai le Pasifika ua whailo mai e le vaenga o le puipuinga le māloa Australia le whaai uina manuia o se lato misiona sa autu i tau mwhainga e whaititi ai le whaangota ina na o ngā Sami o Samoa whaapea matonga e waa whaangota o mai atunu i whafo. Whaingo ina le Paul Kalame ala vaenga aua Australia o le Operation Solania mai sa whaongai nai wa lele e asi ai i o ngā Sami e tusa ma le wha se lau fitu se furu wafe kilomita whaata wha le tele i le tonu o sone sa loto o Sami o Samoa whaapea ai matonga. Whaalia mai whaapea fitu la whae ni whaangota na mauai i suenga nei ala vaenga aua Australia ma masalomi airo la te wa afia ni ngaio inga soli tu la fono mai ua whaamauma wina ai whaamatalanga uma e tusa o ia waa. Whailoma iai ele teitai au o le puipuinga Australia mo le vasa Pasifika i saute C4 o Major General Scott Winter o le Neipol Kalame lango Australia o se fesoa soani ua lewa o na whaia a wanga luenga tau le puipuinga o le saunga le mu o ngā tai whale o atu motu o le Pasifika. Na ia ta ua o le whaafita auli le nei o le whaangota ina whaanana o ngā Sami o le Pasifika e le ngata i nā whaina ai me olo le Sami ai sili o nā whaina ai le soifua ma le manui o te ngata e whaalangolangolo latu te mau ainga i ia ma whi ngota mai le ngata i whale. Ia o le whaiunga le nā o telefou. Aloha taina o whaafunga mele tinu i tala amata o le nita iao, si fonga la mua ta penene fionga la wano ati lawa. Tala mai Samoa, i o melo tupul tātu wa tinu.
Ia pe ona tuina mai e tase salam sam ni tulai val tau ne to fa fonga le lua lua sfulu minuto te nei le valu tatu klami le atal tau to fa malo atu nei taimi ma lo lava le soifu la le yo ia o tapena fo nei fa na wa ongo le ia so pe a pe o la tau nu ia on sa le ia le na mai ni telefon fo resta se compagnie va le ho ia lu tu fua ia kilo por me mafa tangata le vona va tu tatu po klami le vaso nei ia compagnie va le ni sila le la mata no va ia fua le mafa tangata ia o le ia fa ile lo fina ngalo pe afsiringia o la tau va ila to vo ile le mafa sa o al pase se male utale avel va pe el mafu anga na a pe le o fa malu sia lo na winga ala tu tanga fo le fa pe o ele te tiute o se vale tu fa pe mai sa u se fu ai pe fa pe la le ai utile mana fu pe ila se afia fo le o il va le fa malu sia te le lona le ni sila ia pe fa malu sia pe le ai te o tali tu ai se la tali mo ya e pe o le so sani na te o ele su enga e lo mo ma fa tangata ai le fa pe ma fa tangata na le alu le ia pe fa pe ma fa tangata o si ele o pa sese mo e ai ele o tu langa na ya me nuia fe o ingol le yaso o le tala fia a fi le mu ma le pa sese alu al vale ai a fa pe e ulo vale il pa sese ya pe o le telo la woli i se tu e mai lalo ya ele alu fo il va awai o la wa mai le ia inga le a company vale ai ia al tanga ta foi le fa ali ia 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 al tanga ta fa ali mele ia mana ia foi fa mana tu ai la tu le a fe malanga i vale le ia ona sa ia ona pa wa su ngai le fa marusia inicio o nang ma lo le spo ga lo mtute ia o tu fonga lo mo te lo le la vai fo start fa fianga ia e tato programa fa tu la ina le yaso programa le so fu ma lo ina tax fulu e ma sta so tato programa a on al tax fu matasi ia o pese le ia mai le tau tua fa wa o tu fonga lo mo Wellington
O le whaasilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upo, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Malo whaftai, wa awhatonu lava le tu lai valu, ia nisina o nai whaase silanga le teime o la fo siri fia tātou atinu. O le nei lea se singa arapuka, o le Palimio fiti. Ia. Awa vai atu pe o le taunu mai Wellington e lana se singa whalmano. Ai, o le te tau mai tau o te mta upo le whelo inga peia o le iei to tonu talanoanga o sta alonga lo Blacks mawhiti. Oh. Ono winga la. E ono tupu sta alonga le tau sanga lea le o le ipolalang. Matua foi o le ipolalang i luafes fulima le malanga e awa ali usila i Samoa. Ia o malo mai no le World Cup. O vai atu tau sanga ni ele tele ta longa lo Blacks e fata mo elan awole o le World Cup i bolala no winga e una ta allo i se taimi la ta mai fiti ma lo Blacks ta ilo ia wale saura puka e fa o no lo Chris Hipkins le tau e te ufa ofi fo italia New Zealand sa ni le fo ia wa ma na ia le fiti taimi nei a mesela to au le true le sa ulunga le quarter final no winga la way loa le Palimio fiti o tau ia sina vai o le fafto ia la New Zealand il la to au le wolte minne o ma le fiti o le leio na malai le leio na malai to le le malai fiti na sa pa fu da to malai le na solid concetti le pola stona ia e la ulim fa talo to pa o concetti New Zealand pa fai pe Australia New Zealand man uifa fa nga lo malai fa concetti e folla ia le lungo le mutia le pa e vai le concetti tele fai i del park ma i atato Wellington e umar concetti pe umai le si aso ai vai aso lua e fai kirkiti pe fai le pi e tu la ala me matal mutia ia concetti la fai la pe pa le se pa un vola solia e motu ala fai a tono le mala talo fai tal se le o le loa i tono le pala nani se vai umi vo ele o tamai tai ai sa se vai le umi atua e vela le tau za mo so le ai o le tala la tamai la le ai mo la to lang no ina au len fai ina le sto na na au lan mu le melo la te son fo melo le fai o le na hangi so le matangi fu fo na lo ia na hangi le fato yangi so le la fulan mu o le la to fai nga fo le o maua molto sang fo ia molto sang fo tanga te so fai Rob Penny Rob Penny o le whai ang whauna Crusaders molto sang fau. E la sau tu langa e la tau sample tato tamasiva le la sau i a ola usiva lo Blacks. Ia nei tala anga pupu o Rob Penny ia o ia sa whai a onga i le under 20 New Zealand la lo lusu tau sanga i nei tau sanga mwai. I sa ta whai a onga fo i la ua Canterbury. Ia NPC ia. Ia NPC ia o stangata matua i le leifo ia nei wha momonga. Ia. Se la wanta alonga ta alo i fo le nei luma le au le ala no il tasiva va lima il tasiva i fasa ta alo ai avem fa ya onga le ITM Cup ya nana ma welman ma lo champini luaf mal valu o luaf su tasi ya o le luaf su luan fa ya onga le under 20 New Zealand la lo lusu ta sanga ya no malanga ile i petania ta al ma fa ya onga le au le Munster sa hawo i lungo i semi finals European Cup luaf su tolu ma luaf su fa eu tu uaile na sau luafe su fa ya onga i stasio kalapu i Japan mo le tolu tau sanga tai leila o ia fa ya onga le au na lusu tau sanga Japan o le tau mau ape asa i New South Wales i le au le Waratahs na tale ale o mau e fa mo ngai u luma tai ia masa ya o umalola le World Cup tamaiti lusu tau sanga le fa i Afrika ya sau lole i sau ni o ia le la la sau ya
Sa sa mai stanga tupe mai o le na lo ia le la sa to e fa o ngai le. A pe famela tala ile misia ia mata mai ta longa Crusaders. A famela fa o vaso te nem to ma fatia ia tu longa le ile Crusaders. Ia le fa o phone. Fa o phone. To la la ia lu au ia Federica Japan. Ele o longa tu longa le sta ma no melen tu pu le. Ai mai se ai o le na ti mai sol fa nua wa o le no ti sol fa. Ia o le lo na sol fa nua po fe angi solo ia fa o vai aso. Ma si sa vil. Ma lo si sa vil. Ya le mo mai le tu longa tu. Ele faz esse langa le maftanga fa so se tas se fa tu pu file mu sol. For tanga le maftanga fa so fa tas Wellington e por dua mal hat valley. Ya le to fa esse langa le I. Le avatele mal fa lo va la to pa ia mal malu le maftanga fa so fa tas Wellington e por dua mal hat valley. O la fa ta no indal tato for tanga le port i de solua o manai. Se fu to lo yuni ile se fulu ile taiao. Fai le kalesia I whakasa I poni low hat. Mauro te tala fo I le avanoa so se whawhiangainga fia mafuta mai ai. Ma le whalo lawa whawtaise nia lau lau a whono. Ia pauleo tatou whaasilisi langa mō le nei tai au. O le ile tamaita I sa moa sa le swawhai te wila Percival. Ile sauni tatou alfo. Ia. Mai foi la tava ai tona po I le telefone I le au minga o na ta yaso yo fo mai South Auckland South Auckland South. Ya o matua la te min le fa pesol. Se ta u o le yo se fo mai Samoa o se fa ya o Samoa o se. Ia. Tanga Samoa ia se fa la putonga. Wa foi na te lo le mana o nga o tanga Samoa tanga Pacific. Ya na sa tau tua I na po le vai tau le vatus fu e te o se u la fa longa. Ya le u fa no I da stasi fo pine tau lo. Tu fana fai longa al tupu. Na son nafi. Mana ia. Ma lo ora tau tua. Se ta u tau Samoa pe au tau iai sos fala tonga e. Tu te ilo le mana onga reu tātou tangata. E i fo ia teimi e por kala me sa u mal fale mai le mas en fatau te ia savelina tātou le tio. E au nanga tātou Pasifika lai to tono le fale mai. E ma fai na fisiringia moni soani. E ma tu foi tātou ia so e tasi ai sa u meisa voi. Ia. Al mai o tato ainga mai sa ia mai mo tu. Mo e matua e le loa po fete alu ia mo se so soani pe a fai le si ainga ipo. Sa o le. Pinga tayo na o langa. Le. Ya pe sau foi mai tua. Ya e le si ainga la tala tel fal mai. Mo ya o nei la le la ifso soani fa penale te mo I le fal mai. Se yo to e siringia lava le tato fai por kala fo yo so fo malo le masa del fa la tu te wangalo. Ia. Ia au I la tau sa mo Pasifika I tono te fisiringia mo se so soani tono le fale mai. Mana ia. Tu langa na, ma le tele. O le fo ia. O le si tu e fifa mnatu tato tunu a mese la vale tu pauti na mateine ia o e fa fonga mai ia o le ngaluenga lei. E peisa fo le pei e ne tau fi tala no im tau tala ia. Ai so se vaenga la vai au fieri so fu tangata. O le atu ua I lalo I le vata puia fa to fine to ngane to mamtina. O mai lunga fa ta ua so fu ma le ola. Ia. Ia peila le uto fa fonga I ngol tato le tio. O le uto alo ale fa ngai no ngana e ki liva ma momoli to le fi au so fu ma lo ina. E fo por kala mele sa fa ta no le fionga le pule ia sti tamata isa mo palolo scannen ma la ma lo. Sa tala no atua I upo sa fa nga ina ia uone I ia se uone I ma ia uone I se olo po se vai na pona ti aile mal malama fi aule ta moriat pe foi la ole fa ngai do ngana le lava tu fa alinga le ole siaki ina o susu o tinam tamaita fa ia lo to siaki Wellington le so luful fa yuni fa mau ka le na luful fa yuni ia ma I kene pulu na so lua ivo Julai ai ni si fesili fa tau tapu ne vili telefoni le ovalu se lau lua fitu o lua se lau ovalu se lau lua fitu o lua se lau ia ai da vili ai na siringia ia tulanga ia fa tulanga le taimi fa mo lo sa ngale mu ya pisi la nga fa nga o le te alu fa siak por tama foi pe taua ia ia awa a fia so ifu se tulu al fa fonga le tunu o le ia if so soani ma tung fitinga ia ma su enga ma siaki I ngase ia le ngate tina fa pe foi tama
a fia I soifu o ha o se tu lo fa fonga mo le tunu ai o ta speaker le le tau pe fa fa ta inga speaker le o ta stelo fa ya was fa ta inga le ai o le te lo la ia so fitinga so ani ma to fitinga ia o le lo fa na la fa na tu lo fa fonga mo le tunu ia o le mena ta un fa mo pe sa ngani mu le soifu malo lo ina io sa le ya le ya so ma se foi le wala ya fa malo au mo ele o asalava ya so umma fa la ve tupu ya ole o te apatele po kala me au mai fa talanga na pa me fa bla to tu fa tu ia mo ya sa ngole mu fa fen te wo ko ma masima ke sa nga pesa mo me jamo o tu tonu le la fa sa mo container ta mo le plastic ia tau vai ap sa mo va asi la ia tu la tonu ta mai apana e ta puni le ai ia fa ma ne fa no fa so na ole o loa ia e mai le dia so o mai nga o le si o loa me ja mo tele ne le dia so o mai nga me o chips e fa kon fa ta market sao ai tango le fa tau de chips sa ne le ai ma sia so tu si ai o mai nga e on vale ia o ta si me mai no chips mai sa mo le ta selva ia so uma ia sia o min ta ti sta chips o ia te uno te uno na fo ia ana ma na yo ora tu no le a fa pio koko me ya tu no le ole appale na le fa ta na po ai sia so no mo sa koko tele ya tu no appana mai si ai le ofito no appana tau koko tele wo over tele le ofito appana fe la tu na wo le ofito va ele sia nga mulher oi vai lua koko ya ele sia nga te oi vai lua mai ya koko man mato ai ngani se mera vai lua ifu tu ai a wole nga le nga ipe wole tu fa ai ma na ia fa long men na fi ta se fa so na initiatina o le fainga o la tu koko e mai ona tang fina i fo le fa malu ia pe ta uele upuna fa malu vo le pe va vo le tono se apa ta puni lela ya tu tono pusa isa o te me fa nga ia na asuma ya na pi ar kofe fa le na asuma ia fa ile koko ma na ia te so o te fi fa so fa fi ta uli te u fa so koko li se me na fa so ai fo me io a tinga inga mai a ore uma ta o la pi so ta le o langa ta le ale ai se ele sa o já fa so na fi fa por kala mena na fi e vini me fo tu fa mai mana ia se wala so ani fo i masi ma me o keke ia ta o tu o te ta o keke funga la au te le ta o keke sai ia tau fa ia ese ngona na tu no o no tango o ta wa ui o keke Samoa ia o ana mo tango i ta o keke funga la e pis funga la au vo ile e ps keke funga la ia sa ia ma na ia fa pena mai Samoa ia tu ula lo nga umu o tu ul microwave tu lo nga umu ia te vai la o na to tau le tamana te mai fo a tu a mele pe la to afu ele ana le se ngole tu ole o tu ul microwave ma tu lo nga tu ul microwave e vela mai pe o tau pala fo ile ai tu ula lo nga umu e vela mai ele fa pe tano le crunchy ya pe manuti nuti ai sa u tamanga ko mele ia fa pena fo ila ia mo falawa fo ngale wa umile lo fale tango la e vai le fai pa nunu tu la lo ngau ia fai pa nunu fai lo mar ko la sa so tam le fa ngai no tam na ia ba tau ia tato ia so ia ato to eta to muta amu po ulu to te fa lai ia tipi mole diani e mai e maktua pe ia le silia ku lo chips e fa tau le New Zealand ia tato ulu matalo e va pena foi le fale e vai le olive oil voi le fala ia talo na mo meu o ulu na te vai mal nei fi tamati istanga te sana ia apa lo to ya tas ia ia to vala ngai lo pela na vili mai le fi le faso ao ole fa mo monga ia nga fo i lo tato o le consumer New Zealand o la tau i selman man nei yo la tau fo tau tu ala te fa sai ni ringo o lo le o lo le titi lo na nga ma le
fa pe o masina e lua i tona ia tu se lau ono sfuru fai tionga na la tō maua mai tangata rau tele o le tātou tunu na wha o tia la tō e mafua mai le tau whaavalea o whaalau i loa fai supermarketi le upo le special e te la tō pi mai le upo le special ia o le oloa sa lima tā la lau pa ula lo le whata la lima sfuru ai umai e le ai o la siri atu e tau whaavalea le upo e le lafa mai se lau ono sfuru ia fai tionga na la tō maua o le si foi lea me tā ua le tātou i loa o le tele o whaamitalanga e ao e se whaalapatonga pela le Consumer New Zealand o le tele foi ngā luenga e whai o ngā luenga lana e whai e ma whai nanu i tau ina ma vesea o le si me o tātou tamā e te latu loa mai le o loa mai loa le te tu ul whata o loa ale ma nei e o lo mai tau o le tau o loa lai o le whata o te maua so o i le mena o te mai tau o le tau o loa le o le whata ina na usawa ina na mai tit avet e se le taula pil fata e se le taula o so ilunga i fata la o le taula o ia tulo mo te le vala au speaker ya se se ya sa o e se le taula pil fata e se le taula i computer ana no o mo o lo le o no le taula pa o le fata ana fa pe le tau sa o la ilunga o ti o mo o ta o foi na na bia wa le fa mana tu ya la fata la o le sa o le e me sa ta foi ele mana o na tu ta tupe ta tupe fa ta o ele va ai taule o ma le taule fai o nei vai nga foi ta te fa so ai so ni taule so fuanga e ile a inga e ile la to pin la pisi la to tom pin la po o le fasili e fia lu i foi o ma vat o tumu la pin la pisi dai vai so uma a fai ele tum pe ya tolu vai nga pin la po a fe o lolo man la titi a fai ele tum a mai le pin la titi wa te leo le pin o telefono al tupiano a fa pe te leo to pin ai le afa i vai so uma pe kwata i vai so so ha ti ya i to tupi le si voi na a la so so ni to i fo i tatu tu o la tu sa pe afa tu le ya ilum nei le wingo la tala o nga ba maula va noa e taula ya oi e taula mele pin i la lo ifo wa pe al pin la po o su fata la i po lu a vai so ai a fai il pin lo na lua i la lo ifo sfruttala na la fa saula fata la il vai so o vela tele o lo tu pele le winga na o le svenga de no va ai foi o la ta usar nga fa pe si o le a far pin le a inga la sui il pin la lo fi tau ile le la pis ele ova ele afa fi tau le ya fi tau ya lai ai nga foi le to i titi to light ai foi to tele fa nga pel pin la po wa o tu le si va ya so matu ale o fia ia la pisiton nei va nga to fa so wa ai fa so lima ta la ile va ya so fa tele lima sfuru do va ya so tau so o ko lima se la mo tu pe fias pe to ti ya to se la fa se la o ko se na tu pe fa sa a wala ta te fa so ai ile tau tau so fuanga le wa ai ai você se wala fa sa o o lo mai za no pa fo ini se o lo vo lele mai tu umi ya ma tu wa pe al pusa ai sale ta te mai tau fo ya tu o ya le fa so mai se le tu on nafi sa o le ya o i a fo ya mai ma ngom fa pena la sa o le ya se o le fa sa o no tau mafa ia ma fa sa o no tupi ka to vai nei taimi o fa mo monga ia na o maua isi a wala tali tonuina ele fa sa o no le media ale o le tuputele o sa wanga tono a inga ta to tunu e ma le mafuanga numero tasi o isa wanga fa no to i fale le valtina ma ta mama le a inga mafu mele la fa so i taimi nei taimi le la fa so te le yo le afianga a inga le la fa so e misail a inga ve vesi a inga e al fisili la ola la tato tali atu to tal so fuanga le nei o le tali sa mo a lava ele tafta fol fale to ka pisi tomato laupele so ani o tato nei o la wala le o so ona la fo ia me ia o so na kuka ina me ai tele o so na o ke take aways a fai o le a inga e ono aso vai aso tau mafa mai take away mai fa lo loa tango le fa atele ina tango le fu apia a kukal me ai la so nei lope se lau ta la lu me ai so yon ale fa tau mo take away me fa lo tonu se lau fa se lau lu yo do ftu na ilo le o le so le me take away me fa lo fa le ainga o le so le kukal fa le fa ko fie ma tau se fe tupe
Ya, na, mana ya, na fa mana tu le chai au, ya ai, na tala tu pel ta tu le na pe fia la uma yai, po a te ngwe te wa ya uro pe mai Samoa, pe tufa pe, ya le si uro le mo le fangusiamu. O fata, ui, o, se popo. Se popo. Te le no pe fa fer, pe tu ai fa fo pe tu tono leis. O le si o lor fangusea. Te lo pela le umbi le le fangusea. Pe mai, Iui. E sao. Sao le fangusea, o pela le umbi o ngali sea. Ia. Ha? Ya, wala mai pe pa pe na e no fangusea tono leis. O sa fangsiamu foi. Ia, po isi o loa. Ia. Tonu walu lima no o fatasi fonga lo mua. Al taimi ia o le ua to su tas minute le iva. Ya, to fa watu tato fa fianga na ya o vai o le fianga sili. Ya, le wel tato va taro fa va. Na no se lo ma kasi tona. Ma lo se fu. Se fu. O lai. Lai. Ya, fele va mai lai. Oi. Ua tau fefe ya lai. Kare estete. Tau le la ngona lo si fonga lai. Ya, sao no mai lai. Yo le fungsia. Ya kanal ka kusova ya ai fungsia. Poder voy a sa ko le yansia. Ai ala pe abai ni usilo, la se umie. Tomar por wa so ya mai boli fungsia ni e kasi ale so umar fungsia wa ya tamo. Yes, yes, Ai orele. Ai sa. Ala le teu ngo ise o lo pe mai au kokona te le lo fale. Ala teu ngo kokona na i lo fale le minne. Ya was ko wa le ko mo du suma fo. Ia. La ke le ko. Ya la o fa so mai ai ma mo. Ngai go. Mana ya. Ne so le koko ya. Ia. Ya fi ma o le koko ya. Mo le pa mo le fa le o le koko. Ela ngatu siga ke yo din ko. A fenete ia la. Klestete. O fe tuna ile ko ke po. Oi, joli. Ma no se fue a la sunga ile. Ma venga inga. Ia fa malu no tu fo I la sunga ni men tu por fa un vai aso. Ia, ta alo ata ma uso. Ja, alo tena tu. Ja, se fue. Se fue. Claro. Ja. Tara pelta tu leina. Yo, ya, fa volta tu fi fianga si fonga lo mua. Wala talata tu tu te bileva. Ma lo lava. Matanu ayo le mana, tala ile fa fine uchu vai mai suka, pa tu sa ole vai ole ola ole tangata. Le vai le va ma tu ole to fi mai le tu olo o yai ona tapu mai o ta ma tu, vale le ele sa male fanga ma, ele talieni tu si utai le tonga ma o.
fine matau lau niu lau pule le fa fe tai cho ala sau ma fiu mau pele to o vai au le fa tamana lo fa moni le nai tu pulanga la lo bawa le wele si wala taro fa wala Manuela e lo songa. Maro sei fu. Ai. Alô? Ya, wa matao. Ja? Wa matao. Taya masania. Wa fucking kimo ma ko ni expect. Oi. Sole. Talo. Sole. O silia tu malo. Ya. So me le lo lua e aru le skama i sa mo la mai le skama ko fa po le skama. Tasil tama na alu e mai koko. Ale no sili nei le uso lea tali. Fatu pe fa fela koko vole u tele atu nei lo le container le tu oito. Pe a o vale tele o se koko. Ya le o pile vi fa li me lan. Ai Ya? e la ki pe asa ya fa pe la nga o koko nga era po ke de ya. No, Ro le fua como gaca por coro único que aí já mo. Ai longa istanga to. Ai pe istanga to pena o sa mas ko fa pena. Lo fa longo nei e tata fo ye ko ke tele e istanga ta nei bolua. Mo se ko ma e tele nga ko na bu te mi au te vai ya non fa longo la ye. Inga misa mali, inga fele misa nga inu mo la vale. Usa ku mamela mai o apola bala, va sa orang kokore ta wa mo. Tari vai la le vana no fo le le fo le ma fo le ta officiet fo i uso na e onora na koko tu sa ole aunga le mai si uso ta uso le ole mo ta upulta nei. Tu se fo ringa me se fe aula mo molia tu ile fo ina muso va tu sana fa si koko le koko. Bene o tau le aiuta o più. Tu sa aina alu si so le fale o sitasi fo yo uso. Ia la tu va ele koko winga ese. Le ala o sawa I la unga tu I town nei. A ole aunga o lon fa moe moe. Ina ia vai lo ina mai sam fa si koko ile foi koko va va il tele. Yo tala na tupu mai so. Ele ngalo mele, ele ngalo. Ala le te unga o roa ia pe mai za mori tari. Ai puro mo te more pizza. Ore Ele o manino mai lau tal no mai pe se me o tupu lau telefoni te ua. Ore le kiria. Oia nala, na ulo kiria mai. Ya. Ele faso ko ile kuranga le supermarket ki pe nga sa. Ore mo ma ko spare ko nga skyling nga. O mo ile sia so ko nga ingo ore fela fa ka. Usa me vengo le peken. Usa yongo sa pa ure ka pi mer pepa. Yongo kana iva. La ko skanda ko le afoi. Le peken I no ore. So le e vanu kala, usa fiku kala iva. Ia isa. Paya ko le era fe ka o nele o pepa o wan wala si mel pepa fa ko kengele. Vai o pa ure sa wi ale le sia ki pula olo. Ia ko pe ngari mon mai kai ko sa o er ka ngai no pepa. Oh. Ia vai lai. O no ngara le kupu ni supermarket ki so. O pulanga le ia ngai so to ngan mo ka fa le a so le ko nga mele. Tapi kan tu sa ka o ke alu io ke alu ele aka. E me sa o foi la popo ka. Ia sa. Ita pala e mo wa o ala le sa o ka mo o ala mo kwa yo mo ke si di fore ye ka ura fa spovinga re o mo e vai o mo wanga ko se lua kala o mai o mo fa spovi de la o mai yo
to ai pa uyo ale ko kenge o e luka la siri ai o fa pena o sa mo le si vai aso o me ale ka ku al me le fa ala o sa o ko me e fa ya la o so ra o mo ko la o sa o la o kara ngo fo le va pesole o me le I wanga mau ka ko in la me le fai pas povida na ise swinga na ise tanga no ko fai ai no computer pe ko ki a ko pa ku la ta fa se vai o va pe o ina o como fai se me pa o ku sai marcau le era o vinga e se caule pero ino me a o le fa o so ma caule nga pi en pepo o se fa lu le ko pu me nga o fa o le pe que saving a to tele la tangata fa pena pe oi a fa pe le yano i tato ele fai ma volta I 4 milion na fa lo na ya tato ale ngau tato no ali malo to foi nga sa mo last week o kale no was ka ngi fa so ko fo le ma nga yo ko fo ia ma fo pongo ko pa fo se mi fa so ko kuma le ku nga le ia o kale lo que ma fo ko mo ngi kai mi po ko na langa fo ngi kai o ko fai yo ngai ka sa mo e ma ko le so ia me le o le pola e ma ko le pola vai e ser pola sisi e ser au pola mo o que dice pola nga o roilo te doi ai longa to tele tanga to ilo la langa le pola na sa o pola vai pola sisi e mai se pola vai ma ko le ku se mo le mo fa le wana mo fa le ia la fa o isi ia karu se fa o isi a inga fa ia pola sisi a me mo pingo ai longa ko nya inga ko pola ma ia ili yo mo pingo para li pola ma arfa le ia e anu lan pola vai yo fa le o que mingi ora si ma ia papa fa la ran mere bi por fa sa inga mere wo ye na ilo train e vai la tunga tratele yo pe ali sa mo la no fo mo la inga la te no fo lungo no fo tu so swinga na le wo ya e vai rai ano kan va mo fo ia ka fo ista mo ia por me anga fa si o ki nga ia la kai la por kai mo e foi por sis polo vai ia la ngai por vai al malu yo polo vai le sa fa tu lo bo sa no por e ki ti no la ni wa la ngai ia ave pu a ma ia sa ia ngai si no ko a piling ngai la lo ia nga mo pu a por asem o swinga no vai le sia inga na o la to tamala sa ga lu fa vai tem o no masi na fo ia tu la no fo sa fa ma ai ngai la o no la le bota le va te bota telefon alo fa tele atu je uso na ele ko como lua ma vene aso tari ya no mo tu mo telefon ya tala mai sa mo me va fo Langi mama marsoi fo maua ilo tātou tunu nei fo ia so fo tātou au lia au leisi fa obo pongo le tau tua fa a wau le seu fongo le lau mua mai Samoa e tau wala I telefou. O le wha I unga le vaiaso tali wha amalam la mai le fionga le minister wha atu angam whainga whaiva le fionga la auli le wa tepala te wha force Schmidt e wha te tau I tu inga wa whepisa ina ai lunga upenga te wha ilangi a maiso le atunu e wha te tau le whainga malanga tu risi po tangata whaipisi nesi seina na malanga mai wa te seima se company phone wha tu wina e wha ta whau ina malo nei e au fiai maswa whau nalo ai waloa o na ye company wha pei te tono le atunu sa tau tuaina le fo I tu ainga au onanga le tele o tau sanga o mawhae o le whaatala noanga le nei ma le fionga le minister na pue na le TV tasi ma le sunga eri tonga le pini Ole tula mai la ole operation fole ole to a company fole ona afa no fa tu mono la fo minister tu li se o la to operate le tulanga masan ave uma yai ainga ma connections o fa tu for company ia ono lewa fi mai le minister o tu li stio lo auto mal tu li sia nga ilo fa tulanga uma matapena le me tu yai to e masina Atua
taunu melva le lo tapena accommodation touring company falainga ma me fa pena ono tulanga no manatu a fa yo singa taulanga le na fa ya umolo tu malo la matanga la folo fa nga malo e we fala to fight that is the Samoan Tourism Authority responsibility to do it. Yeah, I'm a violent lua tolu vai so ato fala au me company e te lauli pasau no mai ni siole vai nga le na tu ye nga luenga STA e la tele ma faia ele already Samoa mo fa mo ele ele already Samoa e host le vale le ia o ina la na vala au me le company e te lauli. I think we need your help again. Langa matuk tele mana o missi le opportunity mo le tunu. Okay. E ana mafatara no lo le o te vilia tula le fiong le minsta. E la te me le fiong le minsta. Langa o ia na mafuai na tapena me le la fa. E no fatule le fiong le minsta. Ia vai o tatonga benga fe fatas. Le o te lo le me te tauna fai. A fai wa pisi tele la matanga benga tapena ngo. Nisi me mal tato si Singapore. Mal mele la. O le o tal sanga mer company. E fatu lo tu mal o le awala le crown body arranging le mele na lai ona mata lo le tua company le mata nei le fai no Samoa Royal Tours o tangata fo ila le stala il company o tangata pa lo to tu malo Na whaamala malama fo ele fionga la auli o le afonga so tanga o le company nei o le Travel Focus ma Samoa o se au onanga sa ia fia mai le telo tu sanga o mawai ma whaavai mai se whiangainga, whaatasi ma le whalitali malo le Aki Grace. We have been performing in the World Expo of Tourism for almost about 3 or 4 times. Ilai masesene apa Samoa na luai. Lai whaafonga mai la tōna minister tanga luenga. Whaafonga mai la tōna pūlea tanga luenga le teimi na pauala o me te latu e mai. Na o lato pamphlets ma lato promotional material. Ma le lato Miss Samoa. O te halu ma ave i Hong Kong. Ala usiva tongo pa se meno no foi e pei uma companhia Travel Focus ele ai masesene apa ale tato Tourism Authority e alua nei tau sanga uma sa walu e fal promotion le ai masemetasi a su e nei fa mongal Tourism Authority pena ia se sene apa tas le se me o le teimi mo le ufai malanga tu sa o mai ni va le mai sei nei sa mo le se fulmal tasi tu la Maolo ye le whanau naunga le fionga le minista i a tasi le malanga i le vaiaso. Ma tau mawhai e awa noe au ina atua tātou o loi le fo i a tinu. Ina ia maua sa tātou market i le lei. O le malanga mai e o le au malanga mai saina na malanga mua mai. Ma asu ina i le palapalo se whenga inga wa lewa ma le fio ango sa sina. E fausi ai se whalitali malo le o le a whaatau nuina. Ma whaawa wai pele tu ina atua le tau le lisi tau sanga te tasi. E tai 4 miliona tā la. Wa whaai loa se whinangalo le polisili o le whaala puputongo te ngā tupe mo le lumanai manui o tangata Samoa le nupi wha, le tō wha pauli Prince Shuren. Na toi a palai le avano le polisili le sa ia no fuia mai le ono tausanga o tō nai. Pei ta ina wha te ia o ia le tu inato le tusi e whaai loa tuai, e leanga waa o ia i le toi sa e lia leo le avanoa. Na whae loe pauli, wa mai o na tu inato na tu se anga wa ai tā sanga i le awanoa, ai wha te ia o ia i le tali wa tu ina mai. O le whanau nongo pauli na ia tuli matai le whatau nuina, ma le wha ato o to ino nisi moe mitinga, sa a mata mai i le teimio tu le mai e fia wha wau. Ai mai se o lona tu langa wha te fono le wha lampo tonga le nupi wha le Pasifika, po le Pacific Island Forum, ma le tu whata singo tu pele nupi whae ma whai unu wha ngā ruenga pe invest mo isi polo ke te tele. O wahenga ia wa uma onu whata te tia awala e manui ai le au whai sao whanga siu tātou o tenu. Wha lie pauli e au fie ma le telo wahenga na manatu e fia whatu mo se teimi mua. E manui ai le au whai sao whanga wha pele wha tinongo nisi no ngā tupe. Ma whamnianga mo le au whai sao whanga wha pe ilanto wa retire. Ma isi lava vaenga na fua. Peitai o le ale ai se mea mawhai o na whai, o na tali lava le malo. Sau no pauli wa ono tausanga o ia tau aveina mai le tofinga, ma e telefoi o nisi matati na mawhai o na ausia, e pe o le lo mia leo reporti po le annual report, e au fia i le lua fe se fulmalifitu, e todo se fulmalifitu milion na tā la,
se tupe whaasilia le nupi wha, lua whelua se fulmaltasi, e valu se fulfitu miliona tā la le tupe whaasili le tausanga. Ai o le masino aperilo le tausanga le nei whae loa e pauli, wa mai ala na konkarate, wa wantu le ono se fulmaltolu miliona tā la, a o lea ele I umal tausanga o le whaasilinga, e tasi tesi maletasi biliona tā la. E whatu sātu le awhiva se lau fitu se fulmale lua, a ngā ele lua awhi se fulmale fitu, sau noa pauli o lo o iei wha maunga e o atu I tutonu, na o le ono se lau miliona tala a seta le nupi wha o lo o iei, ma o se whailonga le wha mau nia le manui o tau mawhainga mga aruenga, a o tūla I mai le tofi, na mo moli le whaafitai e pauli I le atunu, mo le whaatua tuanga sa tu I nā tu mo ia lea ono tausanga o ngalue ai, e lango foi e ala I le au whaisa o whanga, ai le ngata I lena te fia whaafitai e foi le matanga luenga malona ainga, sa fesoa soan tele ia te ia. Wa mo moli foi ana whaamanu ianga I le o le a whiliwhilia tula I mai tau ave le tofi, e nei e fausia nisi moe mitinga tā ua, e manu ia ai o tātou tangata nuu whaisa o whanga. Ua tālia le official restala le talusanga malele paulo mo King Fai Popo, mo solo ia tula I mo ia ai to tongi le por kalame fso swane le malo po le legal aid, peitai, o lo te enal whaamsinonga le talusanga malele paulo, mo se hava noe filifili ai e malele paulo lo ia to tongi le por kalame fso swane le malo. O le amatanga o le vaiaso le nei na toe wala awe lumo le whaamsinonga maawalunga, e luma o le awhionga whipulea I Amperosa Roma le mata opo. Le na tu ina tuai le hawa no muli mo se vaiaso se tasi, e sa I lia ai sana lo ia. Pe a whai ai le ai o le a whaatu langa loa le whaamsinonga, le aso e whafonga I le whaai unga o le whaamsinonga I le nei mata opo. O le talo sanga ma le paulo na tu ina tu na whaai loa e whipulea I Amperosa Roma, o le polo kalame le malo lo o tutongi le malo le lo ia tu la I mo ia, o aia inga matula fono, e whili mai foi le malo po le official restana le loia, ai a whai e manao na te whiliwhilia le loia lona winga, e te taula wa foi o nei e te tongi ina le loia wa ia whiliwhilia. O le wala awina leo le mata opu le vaiaso taluaina whaai loa I malele paulo e lumo le whaamasinonga. O toi titi lava whaamautu mai le loia mai whafo e tu la I mo ia, e ala ini whaatala noa ngolo whaatino. Ona e le aise lo ia I sa moe fia tu la I mo ia. O le fautuanga muli al whaamasino mo le tamaya malele. Ia whao ngā te tau le awa noa. Ma le ta opule nei, wa lewa na te tau un whafonga le whaai unga le whaamasinonga. Peitai o lo tua awa noa pēr mo ia. Wa whātu langa le aso se fulma le lua le maasina le nei o Iuni, e toi wala awele ma ta opule nei, I luma o le whaamasinonga. O tala fawia mai Samoa manuia le ni aso lo tātua tino whaasoi foia. Talofa lava o telefou mai Wellington I le tautua le siufonga o le laumua. O le talamua ua whaaiwina I le aio pale I whalani se whonutanga whaalewao malo mo le whaamoe e whaatulanga I nai se mulienga e no ti ai o tunuu o le asaini ai e winga I le mata upu o whaalenga I nai le sio banga ma le ngata I whale ona o taota mai le unga po o le plastic. Sa whaailoa mai e le ofisa tu tonu o le polo kalame o le sio manga o le Pasifika po le SPREP, le e iailo na ofisa au tu I pia. Na whai masui o le Pasifika I le whontanga le nei whalani, I a sui filifilia mai e tunuu e awhi ai le atukuki, whaapea I le Federated States of Micronesia, o Fiji, Kiribati, Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Tuvalu, whaapea ai ma le atu Solomona. O lona rua le nei o whontanga le komiti whaalewao ma lo o lo whea ngai ma le whaatala noina o le mata upu le nei I le wā maisi ma lo o le langi. Sa whaalia mai e le whaatonu o le mtanga ruenga e pūlea o taota la whaa I le malo tu walu o epu whalenga.
o stasi o le usunga fono mai le Pasifika, o lo tamu fai ma losi atu motu le Pasifika, ina ia faa leo la tau mana onga, ma me ave iai le faa mua, i le fausia leo se whengainga faa le vao ma lo, e pule ai le faa le ngaina o le sami ma le si o manga, e ota ni e ma fua mai le unga po o le plastic. Na ia ta ua, o lo iai le faa moe ma urunga, e te tau o na faa mautuina le nei malienga, i le tausanga a sau, lua afe luas furu ma le faa. Ua maua isu ngā leo le DNA o le tangata leo o lo masalomia i le whaalawe lawe na maliwa i se tina i silia i le fitus furu tau sanga o le soifua i le pito nuu o kaikohe i le asotofi i Taruai. Na tupu le whaalawe lawe i le pō, i na ua oso fwa ia i se tangata le whale o le nei tina malona au ainga. Na te ia o ia i se tasi o pōtu o le whale, ma mafua i le vevesi le ua uma i le ola o le tina i ngō i a Linda Woods, fitus futasi tau sanga o le soi fua. Whaeloa mai e le lita i taile leo i a Reese Johnston e whapea, o le mawhai o na maua o le DNA o le tangata o loo masalomia, o se la sanga tā ua tele lei suenga o loo whanga solo nei. Na ia tā ua o le isi la sanga o la soa i suenga leo, o le whao ngā ina leo le DNA ua maua, e sue ai le tangata o loo tau sa i lia. E au fi ai, ia le whaatāra sa ngaina leo DNA o lii e tāla whea ngai ma le matua o le tangata o loo fia maua. Ma e uwhape fwoi on whautua ina ai e leo le tangata leo o loo sue e te tau o na o atu o ia e loo fisa, aua e mauti no lava e maua o ia i suenga ia ua whaia. Taimi nei o loo iai po lenga o leo i au kilani i le saunga le mū o se li e whapena lei loa mai i le ai o whangarei i le whaai unga o le vai aso. Sa whai loa mai se li poti tu sia leo o le tangata o loo lei loa i ngō ia Vion Smith, fast furuwaru tau sanga le matua, o loo ngata le vai ia i o sesi le sa na te nei le aso wha o uni. Sa whaia nisi sa i le linga mua mo le tangata le nei, ma mauaila na ta male i la waudia le sa, i le paka i ngō o le Mayor's Park i whangarei, ai ele i mauai o ia. O le so, ua whaailoa mai ai whala wa i tele, ia whautuanga se komiti filifilia, sa ina le whainga o loo pulea ma whaafoi nai, ia whainga pālota a le malo o New Zealand. O loo au fia ia whautuanga le te tau leo na tuutuu i lalo i le se furu ono tau sanga le matua, e anga waa aista ngata e pālota. Whape ai ma le whaapa uina i le tolu ma le awha pasene, o le a whai o pālota e maua i se pāti po o se vaenga wha upwhai, ina ia nga waa ai e urufale i le pārmene, ma i le 5% leo o loo iai le taiminei, a toa ai foi ma le whaia o se pālota wha apitoa po o se referendum, pe ua de tau o na taifātau sanga le umi o nofua inga a le pārmene. O le komiti filifilia le nei sa ato fia le malo, mai ua atoa ia le se tausanga e tasi, talu o na whaanga solo mai ia lātou ngā luenga. Sa ilo inai, ia le matua o le tangata e anga waa ai e pālota, a e whapea nisi o whainga e sanga wha le leia atiri ai, ia le whainga sui whewhiloi po o le MMP, le o loo filifilia ai fwoi pule o le Parliamene New Zealand, o le tausinga o le whengainga o le Waitangi, ato ai, matula fono o loo pule ai mea tautupe mō pāti ma vaenga wha upufai o malo. E sili atu i le afe fitu se laula whaai o manatu tusia, sa tu ina atu i le nei komiti a whaanga solo ana sa e linga. O ia langona ma manatu tusia sa maua mai tangata teito dasi, ai maise o nuu ma whaalapo tonga, e au fi ai ma vaenga wha upufai o malo, manuu o tangata Maori. O whautuanga mai le komiti le nei o la whaanga solo o na whaatala noa ina whala waitele se ia o atu i la su se fulma le fitu o Iulai mai o la whao ngā ina i manatu mani langona e mau mai ai i le tāpena ina o le lipoti whaiu e tusa o ilo ilonga le komiti le de tau o na mai ai le masina o Novema o le tausanga nei. O le fiafia na nafi lea na wha mai a le lei aisu e suenga a le tine mū i le fale o le Loafers Lodge lea na mū i Wellingtone mai ua toe tu ina tuai alo ia le nei fale ia i lātou e ona. Wha ai lo mai e se sui le mta ngā luenga le fans sa ngā rue pēle au whai ngā luenga le whai ungo le vai aso
i le tau whamai e ina o la tu ngā ruenga i tonu o le whale, i le teimi ina ua tu umuri ese mai i le leo u mai a la tu susuenga i le whai unga o le vai aso na te nei. E pe una sila fia to lima la whai o tangata na mali liwa i le mu o le whale le nei, ai lata i le se lau la whai o istangata sa no nofu ai, ua lea i nei ni me nofu ai ona o le mu na whaatama i ai le whale. E whaas furu walu te usanga le matua o le li ua mō lia nei, i le whasiori tangata ona o le nei whaalave lave, e se ai mō lia ngai lua e whaasanga i a te ia, i lona whaapongai lea i le nei mu, i le masina taluai. Teimi nei e le i mauti noa, pe ma whai ona to e fo i atu tangata e mauti tongi ai i le nei whale, i o lato potu sa iai pe le ai. E toa se furuma le lima, lea whai o tangata Pasifika, ia ua whaea ina i whaelonga tau o loa le malo New Zealand, i le wha manatuina o le asa whanau o le tupu, a toa malona whaau unga le nei tausanga lua afe lua sifuru tolu. E pei ona ta ua le tātou tala nafi o le tamata i mai a te Wheeler Percival, ua whae e iai le whaelonga o le Dame Companion of the Order of New Zealand, mō lana au nanga i ngā luenga wha le soi fua malo loina. Ai onisi o le tātou o tunu o lo amana ia le lātou fo i tautua i whaelonga tau o loa nei le malo i se lau walu sifurua mō le nei tausanga e au fi ai mea tau awa onga i nua se mua si lipa o kalai estete le ua avea ma officer of the New Zealand Order of Merit i lana tautua i awa onga matanga tātou motu. O le tau whawhaatili o sua e sera o whaeina i le whaelonga o le member of the New Zealand Order of Merit mō lana ia fo i tautua i mea tau awa onga le Pasifika. O le whaelonga lawa fo i lea tasi ua whaea i nā itala le lei senete nari tau whale mō lana au nanga i le vaenga tau le soifua maloloina mō tanga tātou motu. O le whaelonga e whaingoina o le honorary member of the New Zealand Order of Merit o whaamanui e nai i a whaamoana i o ane lua futu mō lana tautua i mea tau wata matusi ngāta ma au nanga i tanga tātou motu. O le whaelonga o le pine le Queen's Service Medal ua whaea i nai le tamata i whai whiau i a alofa ta se lale i lana tautua mō tangata lau tele. O le whaelonga le nei le QSM o le asuia lo nei ngoa i le King's Service Medal po le KSM i se taimi e le o mamao e pei ona whaelo mai ai e le pālimia ia Chris Hipkins i le nei vai aso. E to ono la whai o tangata na manu nua i na ua wheto aini ta avale se lua i le ala tele i sauti o au kilani i le aso ngā fua malo loa na nafi. Whalia mai e whapeto tasi le tangata na manua ti ngā hina ai i le ala veanga a o leisi to lima e manua miti. Sa omi se taimi o te puni ai se tasi o laino le ala tele le nei ona o lea whaalame lave ana nafi. O se li poti mai le vaenga whaasa laua le AFP na ta ua mai ai se fuafuanga le kompani wa alele le Hawaiian Airlines e fua pauna o pasese mo ana malanga i le vā Honolulu mo pango i Amerika Samoa. Ta ua e se suia le Hawaiian Air o Alex de Silva e whapea o le susua ina o le mamafa o pasese o se tūlanga mana o mia i tūla fono o lo whaafoe mo pūlea ai i a whemalanga ingo wa alele le malo tele o Amerika. Hei ta ina ia ta ua, e le whaamalu sia pasese. Sa ia whaali fōi, o lo whaia fōi e le Hawaiian Air, ia ni suenga whapea o ana pasese i malanga a ngai atu i Japani, whapea i fōi makole i saute. O le kompani wa alele le nei, le Hawaiian Airlines e pei ona silafia e whaamautu i Honolulu i Hawaii. Mai o le teimi nei e tolu ana malanga ngai ane i tutuila i le vai aso se ia o ia au kuso. O le whainga o le suenga i le mafa o pasese e whaia le teimi e siaki ai pasese mauta mai a awhia ai pasese uma e fia malanga. Ta uma e fōi e da Silva o le tausanga taruai o lo ngata mai ai se suenga whapea a le company wa alele a le Hawaiian Airlines. Ua tula e mai se suinga i manatu malangona o i tuia o lo fi nau mo se malo tu maoti o New Caledonia i le mata aupu e winga i lola pālota wha ai tū māloa le tunu. O
O le nei suinga sa whaailoa e le minsta ma ta upu tau loto I whale le malo whalani Gerard Darman le o lo iai I no mea mo lona lua o taimi I le tonu o le wha ma sina mo talanoanga ma le whaalapo tonga a le FLNKS lea e au fiai vaenga ma tangata o lo o mana nao ina ia whaamuta ia pūlenga whaakolone a whalani I le tonu o le nei atu nuu tele o le Pasifika o New Caledonia. Sa ta ua e le minsta whalani o le mta upule nei o winga I le te talaina o lola pālota whaai tūma lo o leva o na te iai le whaalapo tonga le nei o le FLNKS. A le la wadi ai mai ua mari lie de tau ona te tala mo so se tasianga wa ai le si tala ai. Pei tai la, ele I mau mai se whaalinga alo ia mai le whaalapuptonga le FLNKS e tusa o lea mata upu o lo tu mau peo na fi nau I latou e fia tala noa sao ma le whainga malo whalani I le ai o pale e winga I se taimi tāla whea ngai e whaamuta ai pu lenga whaakolone a whalani ai to e maua le saolotonga o tangata o New Caledonia lea na whaoa e whalani le tausanga iafe valu se lau 5 E isi tala mai le Pasifika ua whailo mai e le vaenga o le puipuinga le malo Australia le whaai uina manuia o se lato misiona sa au tu I tau mwhainga e whaai titi ai le whaangota ina na o ngā Sami o Samoa whaapea matonga e waa whaangota mai atu nui whafo. Whaingoina le Paul Kalame ala vaenga aua Australia o le Operation Solania mai sa whaongai nai waalele e asiai I o ngā Sami e tusa ma le wha se lau fitu se furu wafe kilomita whaata wha le tele I le tonu o sone sa loto o Sami o Samoa whapea ai matonga. Whaalia mai whape fitu la whae ni whaangota na mauai I suenga nei ala vaenga aua Australia ma masalomi ai lo lato wa afia ni ngaio inga soli tu la fono mai ua whaamau ma wina ai whaamatalanga uma e tusa o ia waa. Whailo mai ai le teitai au o le puipuinga Australia mo le Vasa Pasifika I saute C4 o Major General Scott Winter o le Neipol Kalame lango Australia o se fesoa soani ua lewa o na whaia a wanga luenga tau le puipuinga o le saunga le mu o ngā tai whale o atu motu o le Pasifika. Na ia taua o le whaafita auli le nei o le whaangota ina whaanana o ngā Sami o le Pasifika e le ngata I nā whaina ai me olo le Sami ai sili o nā whaina ai le soifua ma le manui o te ngata e whaalangolangolo latu te mau a inga ia ma whi ngota mai le ngata I whale. Ia o le whaiunga le nā o telefou.
Venga la fianga le wa ma le sunga tuana imatia tunia vai lua ni vai ngo tatu fa fianga proklame atal tal si fonga la mua mai atu ma fa ponga na lua telefou mai si fonga la mua Wellington matala mai Samoa le tula sun mo le lua te fa fonga le yai ye te fa sala wina ya ai nei Jamie yo Jamie ale malu ta yao le te pena le se malu ta yao ta tau ya no fale e vai nei matua matua ya ma vai la fo la Jamie no ya mai ai la ta maftanga le ta yao ya ai fa ona tau su ese vai nga fole le e su ye fo sta mafa mana tuol tato fale o le o I Eveloni Samoa taste mo vai nga le o pitonu o Hard Valley suona ina o lo velan pan ke kel taimine nei e tolu au pan ke fa mai au we ya mes vetam aftanga le au tamo aftanga le au mo se fie le tu o stato fale o lona ya o songa pi vale o tamal fale tu e ati se le ya o lo anga le mai na tatu le tio mai ya se le ni masi da uma masi na uma so so ni tatu o nanga nei mo o fia ne tau sanga o fai ya ele o fa fonga mai te uma fa sala o tu la business ya fela na Samoa taste le dairy pol fale ofu ya po ina fo fale enga ya na fo o tu o fai lo fa tau ya na fo mai se le ni nei mo tatu le tio le donation si vai na mo tatu mo a fia ne ya lango lango na tatu business Samoa na ma nei lo le ta o nei le o tio le taia e la ngona le le tino e se ngole o le tio le taia mo me ayo le au e la ngona fo le tino le fe tau yo le mele o le tau mafa ma fa le taia po me vole le fa vivela mo le tau mafa ma mafa alu ai le valu taia mo le iva e te fa longo tu ai le fe tau ma mafa te sa on le ma taia o e fa fe lo le o le au e lo pole mafu anga na le ona ta o le tio le taia o se tau maftanga mama ona ole o mo le tio le taia fai longa luenga vo le lo le aso sa le ya wala no winga apa mafa se tu lo le taia po ia ele amatanga luenga wa mata ona le lavares o moi les ole me foi le wa le nga yo tato Samoa e fie o e asi na ainga malangatu ta teru ta wina vo ya la le ainga Samoa afa peini anga fa pena ya auto ya sina ya ainga malangatu tu tele ta foi ni ku kama e asi mo fa ya fa ele ulu male miti oi e pole fai ai valvalu mu fai ai eleni male ulu o matua I lava matu ai lo tu de mala fala I mo mala sa sui o ta ma foi na tele fafu na ava pete fia lo tua oi ya o sa tu sa mo o mata oi o le alwa alwa mala uniu mala ulu male miti la o uli asi ai se solo a inga na e matua mo fali fu ulu si li atuna lo tele no ya e pola sta ma fa sa mo te fie le tele mana o mi se ina I vo ile se ina da to ile me anormal ina e sta ma fa sa mo tele mana o mi se ina na ia no fisili tau ia no fisili mai ala fisi fula le no tau fa tu ya o aula o le fali fufi mo le koko sa mo la to inga o fi wa tele o fi sa mo o fi le prai mau na prai mau jamma sa o hata tele mo mi se ina ile mana o mi se ina o le ina ia le koko sa mo ai mana o vo se ina ia tamma la le o eleni se tu lo wa fongo mai le tu tatala lo lai tono pepe au e sa o le o mo monga o mo le tu ele sto ina ma fega ga ya so izamo o le ile la se tu pesto ina ino sana fango vo ile le fifi o te fa longo tu ile tu e match al kipi mal puru o to ina le mi kia lang fangu vo ye mai matonga ala ve film toile ai ya se mel tanga to ina tau tutu ya tama lo fa mal office titi lo mo fe fa pene match al tipi mal puru to ma fa to ina tipi mal puru o le masto ai ala o le ale tau ma fa te fia I mele e fa wo le ya le ulu ma le mitiso tamana e matua I le ai aspangal na le ulu la le lua te le to inga u maupo ma na lo ya lu mau o ma fo te le lo ko ma lu la po ale e ne vai nga e fi fa sorta po kala fa mai se mane fa e van wat ya sa a te le fia le ta lo tele ia e sa o
Ei tanga tem tua fia ia. E sa ola. E le fia ia fatua ia se sit. E ole vanga la le fia fa ivan va. Mar kok Samoa. Oh. Tau ile le. Ya wa fa ivan va le ufi. Ia. Fa manioka. Ia. Fa le talo. Ya e matua pa le ni le mar kok Samoa. O te vai atu ro si mai sa o me ai se tu lo matua ai nga mai se fa ivan va. But like matu tu le mai le popo a. Ia pe fa le fa. Ya o le popo la ma se. But like matu tu mai uma me ia. Matu tu fa ivan va le. Ya. Oi o tu fa ivan va. Fa nga nen fa ivan va le o te le ai fa ivan va. Kalau matua ai matanan na. Le tala le viva so. Ia. O le se singa le isi le ina sau neni usila. Tala vou tarata. Ele lua fe lua tas. Ele na sau vai le o langa ni usila. Te tu askuli mi vo ia ni usila le vili le. Ia. Mo me fo la oina, a fo la o ia fo la oina. Ia. Ia. Strawberry o le apple o le pea e vili masini alu ma askuli. Ia. Alu no le li Amerika fa tai tai. Ole Amerika le. Ole Amerika le. Failan pisinisi o Amerika. Ya la lawa ingo ya la skuli mi le ingo le ile. Failan pisinisi e lufu lima feta la Amerika la tu pesa ya sa se fe. La tu lo fai lo na pisinisi a mata mai tamu fai lo na pisinisi. Ia. Tai milane wo la pisinisi le. Ola na tu pe maua maua e tau sanga. E ono se la lima furu feta la Amerika. Ola. So tau titi ya miliona. Te amale afa miliona. Te amale afa miliona Amerika. Ya tau titi ya 2 miliona. O tau titi ya miliona fia se la wafe New Zealand. Sole. Ile tau sanga. Ela mafua i. E sau New Zealand ta fao. E sau va ai ai. E wala mana ya. Mana ia te. Ia wala ta sina vaenga. E se fia tangata Amerika o mai. Tau sami ini. O le skuri me New Zealand. Ia sa o le ya. E pe fo la o Amerika le no mai o no flenti talo. Fia tau mafa le pai New Zealand. Na moi. E pe fo le tangata sa moi no fo isi tu Amerika. E fia la tau le pata New Zealand polo ka pata. Ia, ia. Fia fo la tau le chocolate le moi le polo o le Whittaker. Ia. To fia le pai New Zealand le fa malo le isa. Fia la tau. E sao. Aba pela fo sa malanga tali Amerika si lo ainga. Me la fia Amerika polo tapata. E o le pai lea. Me sa la usa. Ia. To e tau fai mai tatu wala ule lo to e alu. Ia. To e wala mai fa mole. No pele o fia lo fo ave is ave tu o fo evil. E fia lo le fia evil. O le si vaenga o loa le masani na mai foi tangata mai fafa mai Alaska o Canada o Amerika. O le ua mamoe New Zealand. Mamoe New Zealand. Oh. Ioi, ua mamoe. O te le no mai tamana whamalo ai. Au whawhai mamango foi na whai ua mamoe tātou ne wani ni ia. Le wele tātou wala au. E mo, ia, na lo soi fo tātou wala au tālo wha. Talo ba tupoi. Tālo, oa meltai au. Ia, ma ngai ale. Whakago fia mai o le tau. Tālo. Tātou piko ngunge o wani kongi. Wane wango vili aku a gai whai a lokal wanga. Oi. Malo. O ma ngai al paso a kasi. A wangel pa fuka a ka Samoa. Ia. Ia o kele foi ayo kasi ele i le fai gol ke o le fai ai balu o le fia ka usabi ai. Ole si mea le kele a ka koua. Ka koua le o ai Samoa la o mai mo o chips o ke sainga o mea umai e mga mia ese mai le au mo le kalo. Moi. Ai au le mele ngalo ya ka koua ki o ma ko Samoa. O ngi skei o fole e fu ai la uka ke le sau moe. Ai ke le sau ma oi ma la valele. Sa fa so e foi ke le sau mai kua o lo ai nga. E ki sau ma la valele fole olo. Oh, ia. Usa le vele ka wa kua. Ka fa ka ngi skei o fole e le fa ma. Le fa o ma e ko lu fa si ma pe lua. Ia ka penga mai ala ia i kua o lo. Wa le mele o vai ku ngi ai so le ku fu bange sa mo ma lo fa. Ko ya mai ko kala u la lo me o ka i ku kongo me va lele. Ia. Ai ko e ka fua. Ia. Au la u et vai seva. Wa no ko sa vali anga ile fiku ka usanga o mai ala o malanga le o mai i kiwi le i le. Pikingo kiwi le i o potiki I. Wa ula.
Ngo walu mau fua ia fua mo pa ka inga e mai uma ka mai ki fua I le falele ka penga mai malanga. Fua I uma nga u ka lus fu ko kilo ka mai. Tau mai ala yo la ko ku faila ko kala mala ko ai ngai mala vale ele ko yang ko e fuangi ni kilo awa o le singa fa le vela vele le o maua ka ko ngai mo le o sa bua mal ko fu mai e kele nga penga mai nga si senga a ka ko ai ngai sa mo e o mai masalo salo la ko ngal pusa ko ko ai o le ya ma ai ko ke sila fila o le whainga ka ia le wa ai aku o ngai tangaka o le ngā se senga lau ai koe lau lalo mea koe a vei whale I rao le winga ngā lau advice e a whunga le mō le whafunga anga mea sa mō le whape hoi o luanga luke malanga I whunga le luanga luenga koe hoi mai e whaakau le scale ngā e lua pasi maa e alu ai pe kolufu ava kuala ia yo kere ko yango ko kili maile I fuanga o ngale o uka ai ke kuala o 2 kilo ia onga ka tenga mala ia sa fa le malanga ele ma sa salo wa le kilo ala kilo fo ngale I le fuale I mala valele ai kulanga fo yo le lo fa so mai me yo ke sainga le fo ia ka ko wa tambo tole nganga ia lo ilunga le YouTube vai ele foi nga ele coisa mo isa mo ki me vai ai sa yo le si foi la nga me o le amingo le ukaria va ma ka o le factory la isa mo le foi me yo o ke sai nga nga le vela ka ka fanga o le ku le ma lili ka ma lili ai ya wa fa o le ke mi va be nga le ai mai ka fa nga le ki wa ka ko wi o ku fa foi ko wa ka va ala le foi nga ole ole ngei fa o kai se fulu kai dia ko ngol pe ka mai lo nge ka ko lu fa so le ka langa fusi le kala ku wa le ka le nga lo wa foi la le wole fa savilia ai ora wa kia nga ka mau mai e tu fui ko a mai ngei ko ta kala le pa be bela o nga umu ko e ku ye ko ele mawala le pa o le ka u vai ku fu o le ka ilo por le para que ka mo pa o ka ku wa pa nu ia pa o le ka ko manga o mai sa mo e mawa ngi ia ka ko wa ngang ko wa ko te mo singa lu ful mingo ke ya ko ma le ku a era longa ku ngi fa le ku fu ele ka sa minga ka se vai vale lo fa so ma lo va tai ma ya lo ko ka tai ya lo fa so tai la fa so lo fa nes ya ma ku ya so ya fa so o le si vai ngare o pu e mai le sa unanga ai sa o le leia le polisi vai ngare va ve ona le ngalenga o le mai le I ma alili le leia e man tu foi ta si ta to mu ya so ya me ni si la pe vitu ia e ven to ina sa mo vela lo le mu mai fo la fa I lungo le la o fo la mo e se I longa wa ma alili o ma fa la ta ita ta mai ti pa pe ma le pe la ave vela va to tutu ina la vela ia al ma fa ta ma tu le ia ma fu e poto tanga te sa mo sa o le leia o fu mu so fa wi la ve si to le al me ton wale le ma to fa le jam o le fu e fu le leia ma to ato ma to I fa le o le ma se me to fa ia na ia fai se fu va pe na tu lo fa le pe o sta ta malanga ia ta lo fa ma lo se fu ta lo fa ma lo se fu ta no mai ma lo so fu I lo sunga li fa sala oi ta lo fa o mai ya e mo la va na se ri lu o le e le ngai bea ma lo ti ka lu ni ka ya ma lo ele na pa ya tu ma o fo lo fa tu foi na tu o ta tu ai ma lo ta tina ma lo no sa da ngonga ko ma fanga le o mai o fa ma fanga ngai alo le ngoni malo galo foi que lo la uso malo ngalu ai la malo ma ia foi ngai sul kala mberi ka ya mon ka wa la nga wa o ri ko le maka so le mako au so ai sa o wa o muli le au le man fina
Ai manguia masina le wa e o le misia o karo ngal malsi. Asa. Malo. E fio e talo pa ora sa. Ai ma ia fu fa so mi ai mo sa mbo wa. Au fika ku le koko kasianga mo ile mo inga kaure o fi wai ku le. Vale. Apa ia o le sipe ma tenga me ka ko. Mo fai ai fe e mo fai ai possível. Ia, sa. Si le ka lai kasi ga nga mai ngai fu lisa nga fai ai fe ko mo nga ai. Ia lo fai ku fa ga bia kasi mai o kamanga ku mi laisa. Ai koe kausa mia. Vale, ia ma se mangungi pe ala. Ta ia fa longo. Ngale ngal sumalia o le timo. O me ia, fa longo ile nga fa mele nga tufa. A mele nga o tufa. Ngale fa longo. Ko o foi que eu o lupi makasila si kausa mi se fai fe nga ka lo fulisa nga. Tambale ta o se o le nga ibia si. Malo. Ai ma ngai ia wa koko ia ko Samoa. Ia pa ngale me te do e umia ku ti loga wa ngo ko por nga ngai lo le. Ai sa o. Awa ta la isa me mane tu tono isa. Mo bus isa. Ia koko. Oh, ai una sore ku ka ko ia ka sa we ma ia ku le. Dia me ngai yo ke sa nga ma ti sa ku e ka si le va ia so upo wa o le la kwasu e uka poki ya ba yo ko kasi ya a o ka mai ka pa o mal pipa elo ngo fiata ka mai mo tips mo me ngo ke sa yo pe au mai elo ngo fiata ngata ena nana koko tono kapo ti se tulo lo uma pe alu versa wa la tu mo ni koko uma e tu e ko ta poki mai po mo koko mai po ai ma ga yo po le ka lo ngo se mo va yo o kilo mga ay malo le mako. Aja. Kilo mga ay malo tu say dal kang sangan ni. Lego lo ke e ko kan kong war kala winga le ay sila nga pese ni sila kang sangan ay malo tu say da al kang sangan le World Cup. Ili malo lo pele sila World Cup. Sila ko ito isa kulang nga may nga sa all record. Tau sanga le World Cup e malo tu sei da e de malo al opele ki World Cup ala nga luke mga e malo le opele ki tau sanga ngele le pololo ala ke mga o isinga au nga ke peira ko au ma ki sa ko ila lo au ma ko le ko faino le walu ga so me ke a ke ai ka nga isi au e sa ko ila lo ma ko awale o kan ko kira me le fa mai sa le yo to se kai me ma lo ku se da le al li por lo e o por lo que quiere ma lo ma wa ma lo si au ese foi mal ia o ma lo si le World Cup e wa na ta anu la wa fiti va so nei to ma lo le foi la wa fiti ia karo si ia ma lo la wa fiti wa la no ese foi le vole la ia le camisa ngale la o foi ma lo mo foi fiti malo nga ia siking ka waso tu se ese pe ana eso fa huela pe ala wali nga mai ai malo alemana ia ka mi tanga pa wala mi pa mga ku au nga ole top 8 way o ka nga le anga le tu se la ia yo all playoff ia mo fo ka ia au ia fa ku la lo tu se da ia ele ko sa pe fa ka fa le la ye u ma sangi ko ya ni me lo le o do we play off ele o le ai ni senta na ya auto trate ta no mesuto o le ai ma ni si na ina lo ye ko yo le ilo para la mi ku hiu ma por como ena ako sta metile ta fel man pacifica lu to ma fe ava tu so ui ye man ko ya e fua foi esse lenha cara por cá foi lá o que ele mau el cruzeiro e ele se lenha o foi como ao boa ao fio o pico e o leva mas tu esse e cura uma com uma cola ali lá o que são foula ninguém o pele que ao boa pe a cola e eu olha é uma
Ili fa pe wa nga pe fu bang o i o ko inga. Ia lang ngai ma ngai ki ko ole pek line o hurricane so le se ko pole so le sa o ala uma. E afu ge fo ile mako au di pe ki ngale au ko le ngai fa si ki vo va ge. Ia so ia ili fa pe fu le fu la ngongal ma fanga ho de tua. Fa ma fanga ban ni ka ya. Ia ma lo la va mol ka lo ngai va yeso. Fero il final. Das fero il final. Le fila tato mo le Chiefs. Na fa pe ko ke ma lo mo escadio. Ia wo yo ka ko ka alfo. Ia fa pe fu ia ma lo ku se. Oh, yes, all right. Ia. Ile ko ke lo le lunga. Ma Ka ko fero ira lo ngai ma ko pe ko ngu. Wa le ngol ko au e sa o si ko i ga ngai lo ngakali. Alu lo ngakali ku pe si ko ngu wa. Ka fusi me ka me ko ngu. Tau ko me tiro mo fa ke iko me fa ko ti su ma ka pe mo fa era por ko lo ka ya ko ora mo e fa mo do ba yo le wala fi fa ba ka me ka fasi o lo ri o te ko hura fa ko o ka fasi o sa o ti su ro mo ka ko fa Malo. Ai, okay, lo inga la wa al makan ku fa o malo si ai. Ole awa le ke dinga pali ko mo ku se ra ya o ko mal awa. Mal aula wa ka. Ya le ma ngai o lo ke to si ya malo ku ke malo ya wa ka. Tai la. Awa ni malo ku se ra ngai sa o le me a malo ku se ra ni fa li ko mo lo ke. Ai. Tele la va. Ole me lo ke ni manga o e malo mo ko. Io fai fuori nga ka hala nga wolof. Io le la alu le siku ka usanga o so o amalo ngi au yo la pe nga ka mi sanga i wo de mbanga i. Ale le fai fa so ku si ko ku le malo. Ole fsili South Crusader mai blend and pesa o le lo question. Ye ma ko fuel so nu mangi o ya sa. Ya okay la le la mali no. Wa ngi e ka ula lo ki ke ole piko ku mangi pike ma ko. Tama ia ka pinu ngore wa. Alo tele atu le voni mo na yuso to ngaloi. Dole pa kai mo kala me. Ya le vatu. Ya kai la. Ya se go. Ya no tatu time. Yo e. E ni sim ta mana ia fita no tua ia no luta pena mai sport kalami. Moi. After tele ya ole sim ta mana ile na mai sto to ole tu atu. Ole fua. Ia sa. Afa peolo to wa inga se ainga malanga. Tau nei se fua fa pena to fale. Te le fua i kilo. De fai ma. Le fua na. Le fua yo pa na te so no tu le fua. Ia. Le tu ela to pa fa la va ile u mena fai tau le fua to kilo ia. Pe le fua lua fa po ni sim. Sa ole le. Ai ai la fua i tato ai inga i Samoa. Ia. Ia po ai ga foi le. E le to po loka tato mala va le. E le o se mele le tala yo ato e la u fo me ala ti de tilo matangata. Ile ma nei o le sili me va. Ma nei. A fai go fi e fio inga. Mo. Ya, wa mai ama tatu programe. Yo e. Tatu ma lo foi le programe nei ya. Ai ole e ini sim ta po fi fa so atu ya ta ya foi le la tu le sunga mari ma ana ila ta ya. Ya. Programe se fu ma lo ina le to pe mai. Savelina ya ma na malo ya fa so fu atu mo nei tem. Tato ma futa la vetau le due le oli. Ja, tijd. Efe pula fi mai ile sau o ata uma o fetu o le lani e sunungi ya umasia uhani a o masa bali bali le masina se i esu solo ya Samoa no uatulu. Say if I might be a fianga,
Ele mawhai nama o na ngalo Le tape tape mali o vai singano Olo o nofo ai tine matama yung alona awala lau papa Le masina se I esu solo Ia Samoa no uatulu Se I vai mafianga Ie manga atene matama Olo sisi vai mapepese Matata la tunulele A umae mane ilano ole niu Na o umasi ya ubele Wafa apea ona lauiloa Ile lalo langi atoa Walai ona to atele Le au mai mo Ia Samoa Le masina se I esu sulu Ia Samoa lo uatulu Se I vai mafianga Ie banga atene matama Olo o sisi vai mapepese Matata la tukulele A umae mane ilano ole niu
Whaatalo whātou le nei tai au fōu, mā lo lava le soifua manuia, i le paia i le au whaafonga, so se tasi lava o lo o mawhai o na mā ua mai le tautua le siufonga le lau mua, i lona ofisa au tū i Porirua nei, ia o le tātou polkalame fu le nei o le soifua mā loloina, i pei o na māsani ai i tai au o asolua taitasi. Ngā lue whaatase mapule ngā whaafale mai, Wellington e Porirua, whaapea ma le Heart Valley, mole mole atu ni fe au tāua ma le taulongolongo ina ia whaalele ia tili, le tau singa o le soifua maloloina, o tātou tangata Samoa mo o tātou tangata Pasifika, o tātou iei titono le nei atunu o New Zealand. Tāo nei, ia o lea fwoi uwhaatasi mai, ia susunga ia Nairi Lawil, ma leila lātou, o ila ue ia o lo o ngā lulue nei i se saili linga po se polo keti e saili iliai, i le tūlanga le soifua maloloina, ma le ola lau le lei o whanau la Haiti Pasifika. Sa whaatala noa fo i se teimi o tuana i le tausanga talwai, i le nei lava polo kete o lo o ngā lulue ai, ia nei fo i tamaitai. Ia o le ola o to e tuli loa po le ase tūlanga wo i ele saili linga ia malalato polo keti i le suenga le nei, ia e whaeloa atu fo i le mamalu le au whaafonga le tūlanga wa iei ia tāpenanga whaatase mal whaatinonga la lato polo keti le taimi nei, ia whaatalo whaatu, ia ulua sunga Nari Lawil ma leila lato, good morning, tā lofa lava ma lor soifua. Ma lofa soifua, ila sunga. Savelina, whaatai mo le awanoa, tālo whaatfo i nai o tātou ainga, kasi o tātou atunu i Samoa, whaafonga mai lunga o le lau mua nei. Ia, sifonga lau mua nei, whaatai lava mo le awanoa. Ia, malo lava. Ia, talutonu o le whaangasol, whaatalo whaatu fo e, good morning Leila. Good morning, malo lenei. My name is Leila. Very happy to be here today. Thank you for having us. Ia, malo. Ia, mole malo lau whaafonga. O le sui whewhiloi lava le whainga la tātou whaatalanoanga. Ina ia manino fo ile mataa polo o taum whainei tamaita inei. E mo moli atu. Ia mo la o tau whaafonga anga. Ia malino silafia o le mamalo lau whaafonga. Ia o talitono leu whaanga solo lava la o tau polo keti Nari ma Leila. Ia e mana i fo ilio o se talanoanga e mawhai o na toe whaalauloa fo ilua susonga. Ia ma toe se i toe tau whae maile tū langa po lea fo ilio winga o la o tau suenga malasaili linga le nei. Can you briefly tell us about this project? And was everything going well as you went along with the process? Ia wa atono lope e ni silu i tau sa whiangai ma o tau li taimi o le polkalame. Yeah, whaatai Savelina. So I think briefly, I'd like to reiterate what we talked about in our previous interview with you last year. The project is about these serious health conditions that are highly common in Pacifica people, as you all know. The focus of our study is really about finding ways to prevent the development of these conditions, such as dental caries, obesity, type 2 diabetes. So these are very common in Pacifica people within New Zealand. It's common worldwide, but in particular, Pacifica people are highly affected by these diseases. And the focus of our study is really to the project one, as we talked about, in our first talanoa with Savelina, is about screening the 11 to 13-year-old children to find how these, among this age group, we want to find out more about the development of these diseases, because we want to prevent this from developing further in our families, in our children. So that first project was screening
screening project where we went to schools and try to recruit for this cohort within all the intermediate primary schools and intermediate schools within Wellington region. I'll let Leila talk about the progress of where we are at with Project One, but the next project, which it's about to roll out soon in the next few weeks, is Project Two, which is the most important project. That is about the co-designing or the co-construction of a family based or family-centered program, which is based on a cultural approach that we are wanting to build with our families. So we'll be selecting families from our data that we collected in Project One to help us co-construct this program. So I'll pass on to Leila to talk briefly about Project One and how that is going, and where I think we're winding up. Sorry, we know that we're winding that up. So I'll pass it on to Leila to briefly talk about that one. Yeah, so I think just what Nairi has shared, this first project that we've been focused over the last, I would say 8 months, has been recruiting. And over the last 8 months, we've recruited 34 schools across the Wellington region, mostly intermediate schools. It's been a kind of a difficult, challenging part of our project because we know there's there are a lot of just challenges again around kind of people wanting us to access their data privacy and all these other things. So we were able to recruit 34 schools. We recruited through the Seventh-day Adventist churches in Lower Hutt and Porirua. We've had a total response rate of 9% from about 4,600 study packs that our team managed to give out within these last 8 months. And from those 9% that we got back, 62% of those study packs were completed, and we were able to kind of identify about 40% of these people or these young participants are at high risk of developing prediabetes. So as we received these questionnaires and surveys back from these 34 schools, we were able to kind of see, okay, these are the kids that we want to focus on. And we were able to conduct second visits with these kids, and we were able to do measurements of seeing if they have a high BMI or body mass index, looking at their blood pressure, and then also following up with the HbA1c test, which is measuring their blood glucose levels. So we were able to kind of see that there's a 7% prevalence rate of prediabetes amongst this age group. So I think this research, this is the first time we're able to actually look at this age group. I think previously in Auckland, they did a survey of 500 children ages 8 to 11, and they were able to find that there's a 16% prevalence rate, or, these are rates of the number of children who have prediabetes. And there's also, a survey from also from Auckland of youth and adults older, 15 and older, where they also saw like a 15% of youth that are 15 and older are also pre-diabetic. So we wanted to kind of see, there's a gap between these two age groups, that we can kind of see if there's a need to actually intervene at a much earlier stage than waiting for children to grow up and develop type 2 diabetes. So currently, as Nairi just mentioned, we're wrapping up this part of the project, and we're looking forward to actually working with these families that have children that are at risk of developing prediabetes or do have prediabetes. And I think one thing that we've been learning is that just raising the consciousness of what prediabetes is
I think most of our populations, they know what diabetes is, but when it comes to pre-diabetes, not a lot of us know. So pre-diabetes, for those of us that still don't know what that means, it means just when your blood sugar levels are high, but they're not high enough to be diagnosed as type 2 diabetes. Yeah, and maybe Larry, if you want to share from Project 2 or Yeah, that's a very good point too from Leila. So pre-diabetes is the before becoming or before being diagnosed with type 2 diabetes. So we really want, which is why this project was developed, I suppose, is to really try and see if we can actually detect, signs of diabetes or pre-diabetes in an earlier age. So, if we can diagnose children, or if we can identify, those are at risk of having diabetes, then at this age, then we probably can prevent them from getting diabetes. So that's where that's the focus. So leading into Project 2. So these, as Leila mentioned, will be randomly selecting children who are showing signs of having diabetes or pre-diabetes, to be a part of this project, where we will be using a framework, a DPP or diabetes preventive program, to run workshops to basically develop a program that will be based on their day-to-day lifestyle experience. So that's Project 2. It's an exciting project because we get to sit down with our families, the children, these children and their families, to discuss how we can actually come up with better approaches. I suppose we don't have any approaches at the moment on how to how to develop better strategies to develop better health approaches to prevent diabetes. So in this age group. So that's the focus of Project 2. Yeah. Whaftai lava Nari ma Leila. Se tam whaia tau watu se whaamatalanga tau wha liliwai mo le mamalu fo ilau whaafonga ina ia manino mal mlamba po leale waengolo o tātou tala no ai. Mo le mamalu lau whaafonga peo na o tau tau maua maile tala noanga. Ia lo ngā lueila ua nei I se polo keti leo po se saililinga. Leo lo whaia nei I le tūlanga I sa ili ni awala e tau fo ia ai pe tau fio fia fo ia a fiangolo a fiai. Ia whanau nei pe olo wha autula la tau saililinga. Ana I I tamaiti nei sfultasianga I sfultolu tau sanga le mātutua. Tūlangolo ia ia a fianga o nifo o le tino putanga ele. O le suka lea po le tūlanga fo ilea ele I o ile ma I suka. Ai pe o lea ua iaile pe o na whaalili ua I sera ma ulai ma ipokalame ma sani o talanoa. Tangata fo ilea le ua tūle si vai le si tu o la asia le suka. Ai le ia a fia le iai le pre-diabetes le na ta ua nei. Pe o isi vaenga ia leo lo o anga ine iai le nei fo isai li linga po le suenga. Masa ili leo awala se I tau mawhai e fo ia ma tau fia I leo o tātou whanau nei ilea ia fo I whaafi tau le o le soifua maloloina. Ia lela peo na saunoa fo ia leila o le ua o le tōlanga o le ua toi titi lava mai ma wha mai a atua ia le tōlanga peo na iai le vaenga mo la lātou polo keti lea sa whai esai li linga ia mawhasilingi ai. Tolus fulfa o ngai tutono le tō malo Wellingtone, lea sa wha asawali elpo kalame nei mo masina e valo, e sa wha apitola wa mo tamaiti a onga nei tono le ole intermediate. Ia ele whai ngofia ngā luenga sa whia ngai mai lātou, tele lu I tau, ia mai se lava o wha amaumonga patino nei o tangata
ma tamaiti ma whanau ne olo anga ile saililinga ia e whaingatao no le pui pui malu iai ina ia ia awane ini whaafitau le to lai mai. Ia o le isi to langa pe o le sa whaawala tu ia onga nei tolu sfulfa ile kalesia le o le asofito ia le sa pe sa whaingo whilpo kalame anga i le hat ma i porirua. Pe la o le sa ele mau le le to lampa sene i sa ta wa tonu fo pe sa mau mele malo la fa fonga i taimi na mau mai leo o fa mau maunga ia to sia au mai fo e mane e fa ia tato po kalame ia ma fa la ulo atu to langa le a le pe folinga mai o le ono 2% la to ia sa fa mai ale le ia talia la to so enga sa fa ia to ma o le fast full percent i la to ia le sa ma wa ia to langa le o le fo le wa fua le o atol tulanga le mai suka ia ele i o le iai ele i ta ua o ila to ua mau le mai suka ai pe folinga mai o le wala talata lava iai no inga te le nga luenga te tauna fai la to sa ele vaenga po le o nanga pe sa e fo i totono le por kalame le asia singa lo na lua le mo ila to nei whanau nei ia ma asisi fo tulanga o le ma walunga o le totolo iai o le suka mo ila to ia pela o le isi vaenga o la la topo kalame leo wha ngā solo nei le vaenga lua le nei wo iai ia o isi po kalame i ua tā pena le upeo na wha amatala e tā pena ina ia lango ina i lātou e mai solo tūlanga leo wa iei whanau ia wa la asia le tūlanga fo i lea ua o atu lava i le tua o i leo le a awhia i le mai suka ia te le iloa nari po o to ia vaenga na tau mwhai wha amatala mo le malu i la tau fo i le mwhai na mawe le tūlanga i le ngangana o lo mole atua i le talanoanga nei tai au ia e o le atu pia wha awauni se o vaenga o fia talanoa i le nei lava polo keti a meise o le vaenga lua lea o le tau polo keti ma le tau suenga leo wha ngā solo. Yeah, whakatau, Savalina, you wrapped that up really nicely. Thank you for the summary and for translating that in Samoan. So that's great. Yes, so as I was saying, as we were saying about Project 2, that is, we're preparing the rollout of that project. We're hoping for it to kick off at the end of this month or even beginning of July. So we will be, we do want to acknowledge our families out there who have supported the study. A lot of our Pacifica families have been very supportive and interactive, feeding, feedback to us about what we could do better with the delivery of the study. So we're very grateful for that support, because those are the parents or the families that we will be going back to invite to participate in Project 2. So Project 2 is a different project, obviously, to the first one, but it's related. But we still have to go through the process of inviting them, sending them more information about that, and making sure that they understand how it all pans out when it kicks off in later on in the month, over the next few weeks. The Project 2, and Leila, feel free to jump in if I missed anything. The Project 2 will, it is really an opportunity for the families to come together with the researchers, the academics, to really sit down and start the talanoa of, why, going over some of the lu'itaos, as you were saying, some of the challenges that they're experiencing at home, and because we really want to find out, get to the root of the problem, so that we can also, the first few weeks, I think 5 weeks or the 5 workshops will be talking to Lenore about their experience. So the parents will be the parents and the children or their families. So the whole families and, anyone within that household is invited to attend these whānau, where they will be,
talking to us about their, everyday life, some of the struggles that they're experiencing, and any other challenges, so social-wise, health-wise, and from there, we will go away and write a report based on that. I think it's so important to note also, we may not have mentioned it, that often these conditions are diagnosed later in adulthood, and that could result in further comorbidity. So this is why it's so important for us to do this. We think that this is a kind of a more implementational study. So it's not just collecting the data, which we have done. It is actually doing the practical. It is actually confronting the issues through working with our communities, our families, so that we can actually, hopefully we can come up with some solutions going forward, and build better approaches to manage these issues. Because it's not just within our families, it's not just within our communities, it is also the impact on, widely, on the economy here, in New Zealand. It's a domino effect that, that we're looking at as well. So that's my take on project 2. Is there anything else you'd like to add, Layla? Yeah, I think this kind of approach, this family-centered approach, is quite different, because in a lot of these academic studies and researches, it's mostly focused on the individual and helping the individual, overcome these health and physical challenges. Whereas we're actually thinking, based on our Pacifica models and also our cultural values, it takes a whole family or a whole village to come together to support an individual to overcome these challenges. And so I think that's the main reason why this project 2 is very family-centered, and it's about creating healthy habits in the home, because we all know, as a child, where you learn how to eat and what to eat, you learn that at home. So if you're able to make these very small, simple changes in the lifestyle at home, and adapting what our rich cultural foods into something that could be more healthy, is something that we are also looking at. And yeah. Malo whaftai, ia tonu o le isi vaenga lea se I toe whailoa atu lava I le mamalo le au whaafafonga. Ona o le tau whaamoemoe le polo keti le alona lua lo I eile whaamoemoe po o le whaiunga le masina nei e a matai ona whaanga solo ia po le amatanga fo le masina o iulai ai o lo o ta ua fo I e tamaitai nei ia o le anganga whaafatai a inga Pasifika umalawa salangolango ma awai tono le whaatalanoanga e mai se fo I o saililinga I le vaenga mua peona I ele la tau polo keti. Ia a tonu o le anganga fo I lau le vaenga polo keti lo na lua nei. O avanoa nei mo whaana witi whapea I la tau ia lo whaia le suenga ma le saililinga ina nofo le I lalo. Ia matala noa ma se I tau sa ili lava le a o le polo o le whaafita hauli. Le mafuanga au tu o le whaafita hauli, le root of the problem le ta ua I la ua. Se I tau sa ili e po le a lava ni fofo e mawhai o na whaia I le tūlanga o lo o iai whaafita hauli o awhia I whanau nei o lo anga I tonu lava iai le saililinga. Whamoe moela pe on ta ua pe whanga solo po le 5 vai aso ia pe 5 fo ia o onga o le a whaatala no ai wala au liai fo ia I la tau e mwhaiuna awa ia tu iai ini fono po whaatala noanga nei taltal no ai se saili ili e maise I le fia iloa e le vaenga su e le soifuanga lo o lai tātou nei taito tasi po I la tau le anga ia le saili linga I aso taitasi o le soifuanga ia po a fo ini lu I tau o whaafeanga iai I te tonu o lātou o langa ia ina ia se I tau sa ili lava le whaafita auli po le au tū lava ma mafuanga wa lai o na fio tātou tangata ia whaafita auli e mai se o le whaamoemoe au tū peo na iai lava le whaamoemoe o le nei saililinga ina ia whaalele ia soifua maloloina ma le ola lau le lei o tamaiti po whanau Pasifika ia mao lātou ainga
ina ia mawhai o na hola fia pe o na iai I le nei fo I soifuanga. Ia pe fo lana ta ua iei taimi pe o le mātutua, whaasosolo ina mātutua. E mawhai o na afia I whaamai nei, ia ai olo o mawhai o na tapui matau mawhai e whaamuta pe whaatuai ma whaatelengese, ia matau fia foi ona o ia afianga nei a o la iti pe ona iela lātou saililinga mai le sfuta sianga le sfutolu tau sanga le mātutu o whanau o lo anga iela lātou suenga. So if I send a tātou malolonga pupu, we'll go for a short break and then we'll continue when we come back. Nari Leila. Sai te la Savelina. Yeah. Ole tatalo
Ia toi whaatalo whātou nei vaenga po kalame pe lava no tau silafia ia o loo mātou talatano atu masunga ia nari Lurwill whapea i maleila lātou ia o ila ua fo i o loo whaatinonga nei ia saililinga ia po osu enga i o loo whaanga solo o se polo keti pe ona ngā lue mai i le University of Massey whaalau loa fo i tūlanga o lo i eile polo keti pe o le au tūlawa le saililinga o le whaaleia leo le soifua maloloina ia ma leola lau le leo whanau Pasifika ma o lātou ainga ia ina ia ola fia i le nei fo i o langa lo iai e mai se fo i o tūlanga lo fianga iai mai tātou le nei fo i atu nuu ia o le ala ua o le vaenga lo na lua le polo keti pe ona iai fo i nau tau whaafonga mai le vaenga mōmua ia leo lo whaanga solo o na whaatala noa ia vaenga o le whaatino ia po o fuafuanga fo i wa tāpena mo le polo keti lo na lua i lea lava sai le linga o lo fianga iai ia narima malaila ia to atupo ani si vaenga ai pe whaafiafuena whaafsota i atu o lua i le tūlanga o nisi e fia talanoa tili i le mata au pupe ona lua talanoa i tai o nei. Yeah, sure. So just going back to project 2, so the 5 workshops that will happen at the outset of the project, and then once we have put together a program for the families and children, we will then have all the families, so we will agree on that obviously with the families on a program that we will be writing up, and then we will then put the program into practice for about 10 weeks. So that is project 2. So it'll be quite involved for the families involved that will be participating, which I think it is something that would be really worthwhile, and we're hoping to get at this stage we're hoping to get up to 20 families to be a part of that project. And Leila will talk about project 3. So that's, so project 2 is pretty much a co-designing project. It should be, it should be really good to have families together with us. We'll be just listening to them, and hopefully we can come up with, better approaches to help our families. So hopefully at the end of 10 weeks, all this learning, we want it to go somewhere, or we're not hoping just to learn within these 20 families and it stays in these 20 families, but we're hoping that this would be a learning opportunity for the rest of the other populations in the country. So we're hoping to upscale this. So it'll start through a citizens panel. There'll be 3 different citizens panels. So the first citizens panel is actually bringing together these families and actually sitting down, reflecting with them, what was the project, how did it go, what are the results, what are some things that we can improve on that maybe, if we decide to take this to another group of families, that they can also learn from our mistakes. So that'll be the first citizens panel. The second citizens panel is actually bringing together a few representatives from these families, and then having them talk with their GPs, their doctors, the principals at the school, other health researchers. So coming together and also them sharing, these families sharing, this is what we've learned, and giving it to these other stakeholders in our local communities. And then the last citizens panel is actually bringing together other health sectors, I guess, into the conversation. So it's basically extending the conversation between these families to, their local community, and then to those that are hopefully sitting at like a policy level or at the government level to be part of these conversations and to learn from these families about what it takes to implement change and to change the health lifestyles of our children.
11 to 13-year-olds. Malo, whaftai. Ia pe o isi vaenga nā tau whaafonga mai ai. O le whaalautelenga lava o mataupu ia po vaenga mafuafuanga la whaatino i le polo ketilo na lua le o le snei fo isai le linga po le suenga ia o le tele lava whaatala noanga. O le whaamoemoenga ia mai ane le se fulu vai aso e whaasolo i lea fuafuanga. Ia waiaini pe o se taimi lea ua silafia ati lele tūlanga lo iai le lantou saililinga, pe ia tolu ia ni whaatala noanga te tele o lea whaia, ia pe o lea ua vai mai vaenga taitasi e tolu, ia whaatala noa ai, e o lawa i tūlanga ia o fomai, ia o pe o lantou fo ia pule a onga ia mai tamaitia sa filifili mai tutono le nei saililinga e whaatala tanoa e isi vaenga ia whaapenai fo i ma le au mainga whaatasi o isi au nanga whaasoifua maloloi nei tono nei whaatala noanga i vaenga taitasi po vaenga i e tolu pe o na fuafuaina la lantou suenga ia pe whaanga solo le tono le vaiaso nei se fulu ia nari a tono isi vaenga ia pe o le tau whailo atu e ieni si vaenga o lo o fia whailo lava i lea fo i polo keti I vaenga le polo keti tolu i lea ia o le vaenga lava lea pe a whape o le lua wa mai le lua i mwha solo mai le tolu pe a whai o lua whina ngalo e wha wawa i lea tūlanga. Yeah. We're happy to, so as Layla was talking about Project 3, so Project 2, as you have explained, Whakataya, Savelina, the manino mahi, ni whaamasalanga i le ploketi lua. Yeah. So Project 2, once that is all completed after the practice for 10 weeks, and then we will, as you have said, so the 3 panels, as you have explained. But I think the real focus of Project 3 is really to, to all the learnings, all the discussions, all the knowledge and the education, because what we want to gather, all the information that we have gathered throughout the whole project, so we have 3 objectives and we want to be able to bring everything together in Project 3 and share this information, as Layla has talked about, to not just obviously our wider families, our communities, the church leaders, our NGOs. We're looking widely in terms of community, and not just within our Samoan communities. We're talking about our Tongan communities. We're talking about our other Pacifica, brothers and sisters and families up there. So we really want to bring these communities together in this project, and that's why it's been, split into 3 panel. They call them citizen panels, so that we can share it widely. And we want to also eventually, right at the end of this process, we want to be able to also share it to all those government departments, policymakers who are interested in what we have found through this work. We want to share it to them, because hopefully, and the aim of this is hopefully transfer this into policy. Wouldn't that be great? Because if we can just talk, down here at the grassroots level, like academic level, but if it doesn't transfer to policy, then, what are we doing? We want to make an impact, not just making a difference. We want to make an impact so that our children will live longer, and also our families. So this work is very passionate to us, and we really want to make it work. We really want to make an impact. So we have to keep going. It's been, and as Layla said earlier, it was very challenging for us to get the data, to engage with our people. But there are a lot of COVID has really impacted us in terms of wanting to get people engaged.
but that's life, and we want to, this is a lovely, and we're really grateful for this opportunity and this platform so that we can actually share our work, so people can hear us and really and think, wow, maybe we can make a difference or an impact through this work, and that they will support us going forward with this project, because we still got till the end of this year. Unfortunately, we couldn't extend the project. It had to end by January, February of 2024, and that's why we had to stop the project one, so that we can really focus on what is important, and that is to build this program, a family-centered program, culturally based with our families, because that's most important. We really want to engage with our families and our communities to be able to make a difference. Malo, mana ia le fufuanga ma le whaosfianga o loo nau ina I whaatino ile nei sai le linga ma nei so inga nari. Ai pe o le tūlanga nei tā ua ia o le lau mau atu pe o vaenga ia tolu il polo keti lo na tolu. Ai pe o le vaenga o lo whaautula vai ele polo keti lo na tolu. O le tau mawhaile ina ia o mai whaatasi mwhaasoa ile sila fia ua maua mai nei lava polo keti atoa ma nei whaasoa inga. Ina I whaasoa I whaatasi ai ma le mawhtanga o tangata Pasifika, pe fwana I tā ua ia tai o Kalesia, o I lawi tono le mawhtanga o tangata nei Pasifika, ina ia nofo sila fia, I nei whaamaumaunga ma nei whaamatalanga o mawhai o nā o whaatasi, ma tu whaatasi, mai to tonu o tātou lava tangata, ina ia sa ili ai ni fofo nei whaafita uli. Ia ona whaasoa atu lea, o nei lava whaamaumaunga ma nei whaamatalanga ma le nei fo isila fia, mtanga luenga le malo, ia mai lātou o whaatuina ma whaavaina, ma whawina polisi, ia po o tola fono a le nei fo ia tunu. Ina ia mwhaina i eisa suinga mō tātou tangata, ia o soifua I le nei fo I atunu. Ia po elu whaamoe au tū le nao leo tau mwhai mōli atu, mai pe ona I fo I saunoanga I la uolo o tau mwhai mōli atu, ia le winga ma le au te lenga ma le atoanga o le nei polo keti po le suenga ma le saidi linga o lo wha ngā solo nei, ia leo le wa matana mai a le vaenga mōmua, a leo wha solo atu le polo keti lo na lua leo le a mataini nai vai solo manai, ia nao atu le vaenga tolu, leo fo ta uapi o le Januari po Februari I le tau sanga asau, ia wa motai mamai a Atua ai, ia le nei fo I polo keti, ia pei o le whaamuenga le na sauno le sunga Janari, ia ina ia se suinga mo le soifuanga lau le lei, ia po le ola lau le lei, ia ma le soifua malolo ina o tātou tangata o ola I tono le nei fo ia tunu. Whaafitai lava nari ma leila ma na ia le whaasoanga le nei tai au, tala tono fo ilo umanino le malo le tunu tūlanga lo tau whai, ai fia momoli ato le nei sai li linga, ia mai se fo I o le lango atu I le whaamoe pei ona ulua tā pena I fo, ai whaafitai lava. Whaafitai te lava Savelina, whaafitai lava. Alo. Ia, o lei a tono stein fo ilo manai, ia, toi Moses whilo inga se ilo polale tūlanga o iaile, a toanga nei sai li linga, ia e manuia lava fofanga uma o loo, whiangai ma ulua li nei fo I pol kalame, ai whaasoi fuaia mo le nei taimi. Yeah, whaafitai te lava Savelina. Thank you so much for having us once again. And yes, we know hopefully we will be able to share going forward the results of Project 2, because I think, now that we've started the conversation, it'll be really good for our, for our children, our families, our communities to be able to learn from the results and from all the learnings, the knowledge from Project 2 and even Project 3. So thank you so much once again. I really appreciate this time. And yes, no doubt you'll be hearing from us again soon. Walele. Yeah, malo whaafitai. Yeah, whaasoifuaia mo le nei taimi. Yeah, whaasoifua lava. Yeah, o le tata le mamalo lau whaafonga nei fo vaenga o le tai au. Pio no tau whaafonga mai sunga ia nari Luril, ia whaatasi ai ma leila lato
o le vaenga le mai le o le vaenga su e ia mai le University o Massey pe ono tau whaafonga I lam ta upo le nei tae au ia ai manu ia tele lava ngā luenga whianga iai ma le atuna o nei fo I taimi o le aso. Samoa ia tunu I whafo, oka oka, ua ngalo le whaalo alo. A ia e mana tuaina, so se me te malanga iai. E lima whai ona natia, o e lava o le Samoa moni. O se maaina ia Samoa ia tunu I whafo, oka oka, ua ngalo le whaalo alo. A ia e mana tuaina, so se me te malanga iai. E le mawhai o na natia, o e lava o le Samoa moni. Tangata nukua Samoa e tautua nā maoe. Na tātu I e whaamua I lolo toe. Hei loa mofi e oe o le Samoa, le sabali tu mofo I lalo. Ai awa nei ngalo lau anganu, malau tu whaalo alo. Samoa la upele olea o te valuvalusia ai pea a ole la au matata longo masefau Samoa lo mafau e u tele mai tu mama ese tauno tu ai oi Samoa la upele olea o te valuvalusia ai pea a ole la au matata longo masefau Samoa lo mafau Tangata nukua Samoa e tautua nā maoe Na tātu nui e whaamua I lolo toe Hei loa mofi e oe o le Samoa Le sabali tu nofo I lalo Ai awa nei ngalo lau anganu Malau tu whaalo alo Tangata nukua Samoa e tautua nā maoe Na tātu nui e whaamua I lolo toe Hei loa mofi e oe o le Samoa Le sabali tu nofo I lalo Ai awa nei ngalo lau anganu Malau tu whaalo alo Kalilaya
Time
whatalo whātu malo whaaloa lo whafonga le tunu. O le sui ingo tato po kalame o mawhaatasi tato po whaatsalau tae o le mataina malaulau. O se sui malmatanga ruenga ofisa wa onga. Tata noa tu foi inisio fufango ngā ruenga. Ia e whapitole ma tana noanga i le awaile o tamaiti i wasenga. Ia onga ia saitasi. Ia atonu o le sivaenga de o le wana whaimo mua tato po kalame i amatanga mai i le lua whima le lua whaasomsolo mai e ina amatana whai atoi po kalame o fisoa onga. E awa wai mai la tō matala noa ia leo toi tato wo le tūranga na tato malola te o ne ia e mane vo to whaafonga mai e se i whaisantala e whatau ia te ia i ona matala tano tuale nisi o matau. Talofa, welcome to Samoa Capital Radio this morning. Talofa, thank you. Dinah. It's nice to have you. Just saying to the audience before, we used to do radio programs on a regular basis with the Ministry of Education, and I think this is another renaissance period. We're now restarting the program and having you here to share with our listeners. We hosted, what's her name, Hannah, previously discussing some of the things, but it's good to have you come and talk to our listeners about education this morning. Thank you for having me. All right. Before we start, perhaps you might want to share some very interesting information about yourself to our audience. Okay. So talofa everybody. I'm the eldest of 3 children. My father is Link Osler from Dannyvirk, and my grandparents are buried there. And my mother is Anaisia Noa from Whalatai. Her parents were Whaalu and Anai Solo. So a shout out to my family in Whalatai, if you're listening. My parents are now 87 and they're living in Auckland after living for years in Wellington. And I'm married to Talano Malaulau. He's from Salua Whata. And we have 4 children, all raised and schooled in Porirua. Right, and we have 1 granddaughter in Melbourne. So I want to talk about my mother a little bit because it relates to what we're going to be talking about today. But my mother was a school teacher and a school broadcaster in Samoa, and she moved to New Zealand in 1960 to work with National Film Library and school publications of the Department of Education, as it was known then. Then in 1961, Anai was the first Pacific broadcaster in New Zealand when she began the program Calling Samoa for the broadcasting service in Wellington, and the program was basically to let Samoa know what Samoans were doing and how they were living in New Zealand, and it was used as a program for schools as well. I understand Sophie Pua, who was also a teacher in Samoa, joined the program later, broadcasting from Auckland, and you reminded me that it was Paniani Saina who also was on that radio. My mother also became a social worker. She was the first Pacific social worker in the Department of Social Welfare. And then she continued her interpreting and translating in the courts and for police until she retired 8 years ago. So I've kind of continued my mother's legacy, and I became a maths and science teacher for 29 years, and I've been at the Ministry of Education for 4 years now. In Lower Hutt, I'm the Pacific Engagement Advisor. There's quite a few of us in our different regional offices across the country. And like you mentioned, my colleague is Hana Tusa. She's also from Porirua. So I kind of feel honoured and to speak on radio today because, as we were talking earlier, my mother did it 60-odd years ago. Yes. So, yeah, I understand my other colleague, like you mentioned, Mata Gilbert, at the ministry. She's still working there. She used to speak on your Capital Radio. So, yeah. Thank you. It's a pleasure hosting you, especially now I find out that your mother used to be my teacher when I was in Prima 4 at Leififi in Apia, Samoa. All those years. Small world. Yeah, and she was a brilliant teacher, and I was glad. Later on, when I moved to New Zealand, I caught up with her one day in the city, and I looked at this lady, and she looked at me, and we probably recognized who each other were, and then we ended up having coffee, and then we shared, the life experiences at that point in time. Unbeknown to me that I'll end up
following footsteps, but from the admin side instead of being a teacher. So I've never stood in front of kids as a teacher, but I've been doing a lot of work for education because I ended up working in education for a long time, and I mainly in the finance and IT area. And when I left, I was in IT, and then when I moved to the radio station, the CE at the time was Howard Fancy. He said to me, Tiago, do you know if the minister finds out I've released my most senior Pacific Island manager, they'll probably tell me, what's wrong with you? And I said, Howard, I'll take you with me. And he said, what do you mean? I said, we'll do radio programs with education. And that's what happened. That's how we ended up doing our first radio. And now, after all these years, now we're back here again. So it's a very important topic. Yes, and thank you for making the time to come out and start, sharing some of this. We've always said education is for life. Not only started when you're young, growing up, but you continue. But it's those early years. If we position the kids well, they will do well. And some of the stuff that we'll be discussing here will actually lead to the proof of that. So it's good. Let me translate some of this for our listeners. Probably say, what are they talking about? O le tato po kalame malo falo ngir tayo nei mo fa fonga anga nisi fo ifa ne ma mlamba lele ngana. O le tato malo falo ngir tayo nei o taina malaulau. O na tua a o se ri palangi Osla o link Osla. A o lona tua tina i e swafa mataya anai o lona ngota wal au Samoa o si anaua mai fala tai. Le lau matala noa o si anaua ina o man fa matala o na tua o si anaua sa fa ya o ngai Samoa. Ia sa i fo i fa salau ngai Samoa. Ia na malanga mai le New Zealand ni. Fa ua wale spor kalame le to tele o nisi on malo le atino una fa no longo mai ai. Tele an amata yele pese ne malies tangi fau ele pese na masena amata por kalame le na batu Samoa. Ia na fainga wenga ne as a social worker pe fainga wenga le vaenga le so ne fo i la to i tulanga tau o le soifuanga. Ia ma ye fo i tono anga wenga fa salalau i nei New Zealand. O ia na matua por kalame le taimi nei Samoa. I le tausanga tasi va ono tasi e tu sai male fa linga ataina. Ia sa mo tātou le taimina ia tausu le tio fa no longo mai por kalame pe alwa tu nei New Zealand. Ia na whaia o ngai por rua i le maths, ma le science, ia o mata opo fo ia maulunga ale wa ia le malo i nei ina ia le lei ai tātou alon whanau. Lua suliva tausanga talo na ia ina ia e whane tausanga o whainga luenga i o le Pacific Engagement Advisor. Ngā lue whaatasi malana wole o Hanatusa. Pena i whaalia. Ia o le fo i whaalia o lona tō lua whaipuepo le li o malaulau. Ia o talanoa malaulau. O lona a inga nai tō whao la alu. Ia mane fo ila le tō wheloa i nei wale mo mai. Ia o lona tō ale sa whaia onga ia o yei o le primary school, le primary 4. I nai i mari fo yaso tōna. Ia leo wheloa i nei ma lona alo leo mataltele no e lunga le tato por kalame. By the way, just going back, when these programs for New Zealand came to Samoa in those old days, some villages don't have radio per family. So you have to find a family with a radio station. You all hug around this radio and listen to the program when come over. But now you can listen to it on your smartphone. Different world these days. And it's interesting how many people recognise my mother's voice. I was living in Whakatane at the time, and we were at the post office, and the Samoan woman, old Samoan woman, came up to my mum and said, "Is your name Sianawa?" She goes, "Yes." I recognised your voice because I used to listen to Calling Samoa. Yeah. So it was recognised her voice. Yeah. No, it's amazing, it's got a very good gift. And your mum is still alive? Yes, so she's still in Auckland, living in the rest home, not well with dementia, but yeah. No, that's good. Well, send my love to her when you next see her and say, I'm doing broadcasting work like she used to do. I will remind her.
Na i o tūlanga na e o loso i fue pēr sona tua a. Ia mal tūlanga na ia si na o te minei o lo ngai i lea i au kilani. All right, it's good that you've been teaching, so you see exactly what happened in the classroom, and now in the other policy side and driving some of the admin side of things. How did you find the transition from being a teacher to working behind with all these so-called bureaucrats? It was scary because I'd only ever been a teacher, and I love teaching. So it's good to see Murray behind the screen. Was Murray in your class? No, Murray was in the rival house at Puriro College. Okay. But I love my job now. It is very different from schooling, and yes, like Hannah, there's a lot of us ex-school teachers, so we are bringing a lot of understanding of what is actually going on in the classroom. And being able to then also work with the schools currently, just giving advice and guidance around what and how you can approach and work with your Pacific students. Yeah, so it is different, but I'm enjoying it. Yeah, I think that's the important part. It's good to have you with that Pacific lens, going and influence some of the policy settings in the ministry. And that's what I'm now finding. There's a few Pacific Island people now in positions as such. And it's good because they will bring that perspective to the policy settings. So I don't work so much in the policy. That's our national office. I'm in the Lower Hutt regional office, so we're more operational. Right. But we still influence and get to influence you give them what's feedback happening. of what's happening. And So it's exciting work. Yeah. Very, very good. O le vanga le matano le tāua o le sa whaia onga mua mo le sunga ia taina. Alo leo whainga ruenga nei tono le ofisa wa onga. O le fisili la o le alana wa aipe na whaingo fia le se e mai I le vaenga le ngā ruenga ia onga. I te tono le ofisa mtanga ruenga wa onga. I o leo vai ia ese watue ese aini me whaia I vasenga. Ese tono ngā ruenga. A leo mutua I fifia whaia I ona whaongalo na sira fie. Te mina whaia onga I. E tau ave ngā ruenga I tonu mtanga ruenga wa onga. E o fwoi lai whaingo o polisi mtanga ruenga. Awa o lato whamaunga ma lato fwoi muli mau. Ia e whautua ina ia polisi le whau le malo. E whai ngā ruenga I tonu. E o le sao fwoi nā lato. Very good. Diana, perhaps let's have a look at attendance at school. What is the ministry focus on at present? So yes, the ministry's main focus in the schooling sector is what we're calling the 3 Ps: presence, participation, and progress. So I'm going to I'd like to talk more about presence because that is a big concern at the moment, and particularly post-COVID, but COVID actually exacerbated what was already happening. But at the end of April this year, the Ministry of Ed released some attendance data for Term 4 last year, and it caused quite a bit of discussion amongst teachers, principals, government, and of course the media. So the main concern now, since COVID is kind of receding a bit, the concern is that the poor attendance is causing issues mainly with our school leavers in particular, because they're not regularly turning up to work, or they're turning up late. They don't have the essential work skills for jobs, and also they're not achieving those academic qualifications, particularly for our STEM, which is science, technology, engineering, arts, maths, and those careers. So when we have a workforce who aren't turning up to school, they're not gaining lots of essential skills, not just academic, but also some well-being things. So that's the main focus at the moment. Sorry, can you just go over that STEM again? What's the STEM? So it's either STEM or STEAM. So it's science, technology, engineering, arts, and maths. Okay. So those are areas particularly where we have a shortage of academic
capability, and we end up having to import overseas people. Yeah. And what is the ministry doing to enforce or build those up? So there's lots going on. We have different people working in those spaces, like our principal advisors for secondary transitions. We have career advisors in schools, as well as trying to get students into work experience, Gateway. We have, some schools have what's called trades academies. There's now the new vocational entrance. It's like university entrance, but it's now called vocational entrance. So it's trying to build up those vocational careers, like building, our trades, as well as our science areas. But yeah, there's lots going on to try and build that. Okay, let me try and cover that in the language for our listeners. O le vaenga le pe whaum e au tu il tato tanoanga tai au nei. O le iai le po le awai o tama mataine ia onga i vasenga. O le vaenga na o taula i le ngalwenga ngalwenga le tembi nei. E tolu ia vaenga le o le presence le whapirtania, participation ma le progress. Le wha au tu le tanoanga le vaenga mua i le presence. Po le awai le o tamaiti ia onga. Le ta ue talu mai le taimi o le COVID, po le mai a fo le COVID. Ma taulia o le sa tele na nofo i tamaiti whale le mwhaina awai i vasenga, pe awai ia onga. Ia ai lela uto i tatala loia ia onga. Ia ua tele ina i wa ia le awai o nisi o tamaiti ia onga. Tele ia mese tamaiti ala umai a school leavers, le ta ua school leavers o lata po le year 12 ma le year 13. Tausanga na vasenga muli na ilua. Ia o la tona mo muli mawina to tele wole o atu i vasenga. Ma le whanonoanga na mtanga ruenga o lo tau wawa ai poani awala e wha o Sofia le fia o tamaiti wha umaleo la toa o ngai tausanga i ilua muli. Tele la ia la tau fo i wha maumaunga e wawa ai ai i tūlanga ia. Ia ma lo tau ngā lue nei ai e to e suia le ia me o e tūlanga i alum whanau ia o ngani taimilea. Le si vaenga le tanoa i ai o le vaenga le tau o le STEM, po le spela o le SA TEAM. O ia careers. Ia pe o ngā ruenga na lo mo mia te le tātou nei o le science, mtau sainisi, o le technology, po le wha-teknolosi le talanoa i tātou, o le engineering, i o tūlanga wha-engineer, ia o isi tau vaenga o le maths le pe o le tūnunga numera. Ia tūno imo me o whaia onga mo mia la na lātou e whaia le numera. Awa le tele na wha-ata ua tele le mtanga ruenga onga. Le fo le literacy ma le numeracy. E au ngai la to inga mta upu ia tangata e fo i le leo. Tusi tau tala ia amese fo le whaingo numera. E au ngai tatu soi fuanga i ni. O vaenga la na o le tau tala noa i le vaaya la to o le awai tamaiti. Ia matau whaipo ani awala e sui ele tūlanga lea. So obviously, Dinah, your research have brought all this out. So what is the ministry and the school sector doing about this? So first of all, we had to collect the data and find out what is the issue and how big is the issue. So the main issue is that school attendance is really, really bad. It's quite low. So New Zealand has the worst school attendance compared with Australia, Ireland, United States and Canada with similar societies. So schools have to send their attendance data to the ministry and we collect it. It includes, each region has a list of those students who are not enrolled in schools and who are basically wagging or what we call truant or not attending. And then since 2015, we've seen that the regular school attendance rates have been declining. So regular school attendance means that a child is marked present at school for 90% of the time. Anything below 90% becomes a concern.
So regular school attendance means basically a child can only miss about 5 school days each term. Any more than that, then they drop below 90%. So, and unfortunately, from the data, the largest declines in school attendance are among our primary school children, our Māori children, and our Pacific students. And when I looked at our Wellington regional ones, just looking at the Pacific attendance data, unfortunately, our largest number of Pacific students not attending school were Samoan, which is quite sad, really. So I'll give you an example. In 2015, so this is term 2, that's April to July. In term 2, 2015, 61% of all Pacific students in New Zealand were attending school regularly. Right. Last year, in term 2, only 26% of Pacific students were attending school regularly, compared with 52% of Asian students and 43% of Balangi students were attending school regularly. So the data for all ethnic groups is not good at the moment, but it's very concerning that our Pacific students have the lowest attendance rates compared to all the other ethnic groups. And most of the reasons for our Pacific students being absent are what we call unjustified or unacceptable excuses. So there are certain things we accept, like being sick, maybe a funeral, but other than that, most of the excuses are we either mark them as, the schools mark them as truant or unjustified or unacceptable. Yeah. It's a big challenge. Big challenge. How do we change the mindset of our people to ensure that they turn up? Go to school. It's simple. Yeah. Some poor are very, not positive stats, if we want to take another. Let me explain that. Ole vainga le tana no ye ile whawhita uli ono le awai o tamiti vasenga ia onga ia staitasi. I whamombonga pei o nā hauina e le mtanga ruenga lata mai. Na maua e le ese senga le tō te leo tamiti tātou a mise lava tātou tamiti Pasifika e leo awai I vasenga. E ei vaenga I ta o lātou o le regular school attendance po le awai leo tamiti temi o a onga tawai. Whape tauna 5 so e a fo I le mwhai e ona awai I le kwata lona winga ia a whape mai po le alawa se tūlanga talawhea ngai ia a tono lau whapesenga lātou a 5 so e mwhai e ona I ona ele lei ai a sirilo lona winga o le talawhea ngai mo le soifua o ino le tama ma le teine tono o whasenga o le tūlanga la le mawane o le tō tele o tamaiti e tātou e le o awai le aonga, mai le o iei fo ni mafua anga talawhea ngai o lo o mafua ai ona le awai I vasenga. O le tūlanga la na le whainta tele mo lātou ona e mawane tō tele fo ia o tātou tamaiti Pasifika ma Māori. Pea fo isi tamaiti o isi to inga lanuolo iei nei ma lātou fo I anga nu. O le whaatusanga la lena mai nei I le sa I ringa lea. Pea wawa ai le kwata lona lua o le lua awhesu ma le 5. I tamaiti Pasifika, e ono su tasi pasene o tamaiti Pasifika, sa awai I vasenga I le tele o taimi. Tusala lea a misi ma le vasenga ia pea le sile atu le 5 aso o le kwata. O le numero la nei ono su tasi pasene ta awai. Ai tue fofo atu la I le kwata lona lua o le lua afe lusfulu lua. Wa palasi I lalo le lusfulu ono pasene le afo le lona winga. E fitsu fa pasene o isa maiti le iai vasenga I tūlanga le o taimi o vasenga. O le vahenga la na le tele na whanonua le taimi nei.
ma tau whai e fo pe fo ia. A wale wa mawane, o le tō telo ta meiti ia. Ia o ta meiti tātou, pia fo le au Asia, e 5% o Asia le o vasenga. O pālangi e whāsfun mal tōru. E mai tātou Pasifika, 2% missing a class for, well, if you look at the 26%, that's a big drop from the previous, 2015, 7 years. And we can't sustain this sort of percentage, of missing from classes. Because this is the future generation of our people. And we need to contribute positively to the outcome of society. So we need to do some big work here, not just education, our schools, the community. So if we look at why students are missing school, so last year in November, the Education Review Office actually did a survey. They surveyed about 1,170 parents, and this is what they found. 67% of parents kept their children home for events like birthdays, weddings, special or cultural events. They kept them home so they could go on holiday during school time. They kept them home for sports events, and one that really surprised me, they kept them home because it was raining. 71% of Pacific parents kept their children home to attend a family event or kept their children home to look after younger siblings or elderly members of the family. 10% of parents kept their children home because the child was tired. 46% of parents kept their children home for mental health reasons, but there was no medical evidence from a doctor for that. 38% of parents kept their children home to avoid bullying, which I would like to talk about as well. 41% of parents thought that missing a week or more of school during the term was okay. And then 11% of Pacific parents had their children working during school hours. So those excuses are all recorded as unjustified or truant because they're not acceptable by the schools and by law, actually. Yeah. So it is a lot of work to address and to get, to talk. And that's probably a good time now to talk about. Yes. I guess when you talk about raining, I think one will accept it if it was flooding. Yes. There's a difference between flooding and raining. And a cyclone, yes. Yeah. Ole susuenga ia pe ona whaia le Europol Education Review Office i masino November lua felu sulua. Ole ta ua lipoti e afe se lau fitsi furu ia a inga matua na whaia susuenga lempa sa ili linga lea. Ile mafua anga why are student missing? Le ran mafua anga na lea watu ita maitine ia i wasenga. Mai le afa inga le tasi le afe se lau fitsi furu matua na whaia sa ili linga lea. Onus fu 2% o matua le ina vai atu na tau fia la tu tamaiti mai da onga. Ono fa ata ono ta ola tu fa le vela ve pe yo fa nau. O fa ponga. O fa taunga. O mea fa tato wanganu. Ia o isi o le vea male o i ta faonga. O ta alonga. Ia po isia mau tulanga fa pena ia fo i sa wala malesi fa punga le ono le tim ia le matala no atono talia le fo le lolo vai o no fuanga ma afa ia o le timu sam fa ia no tato ia onga o timu ia sola a fitu tasi paseno ma tu sa fo su enga ala ne watula to ia ono o me fa ale ang no e fa e a waita mai ti I me fa pena ia ala no foi va e se so la ingo o po mai po se fa la fa pena as full percent o ma tua ia o la to excuse po le fa la ta wat ona wa fa sina le la volta mititi ia ona le mfaina na la tu le senga ina onga
O le whasulu ono pasene ina whaisusuanga i o isi whapea ona o le mental health. E lewo mai e malti ngā mawhawhau. Ia o le mawhuanga na ia whaulavi. E le ma se pepa whamaoni e fo mai e watu e whamaoni e le tūlanga nei. A le tosu walo pasene o mātua tu ntau whieta maiti e a foi ono e otu sa wa ista maiti pe whai e ia winga a ista maiti e le fifi e maiti ti le aonga. A le whasu tasi o pasene ia o isi whapea ona o le awhaina pe a misi wasenga i te mia whai e ia aonga. Ia matau lia tau o tele le tūlanga na e tauan whawau. A le sfutasi o pasene o mātua. Ia e whamai whapea la tu e le awhaina tele i mana ona ngai ngā lueta maiti i la tau fo i ngā luenga sosoani ainga. O tūlanga la nā nela mai. Antono mo le whawhonga anga le tunu. Ia a whapea o mawai o e iana e mawhawhaula ia to e mana tunatu le tūlanga i te tauna whai. A wale luma nai o le tamale ama le teine i te tono to fo i ainga mo le anga i luma. Dinah, we mentioned this thing about avoid bullying. I had a question here. What was done for these kids? So yeah, I'd like to talk about that Yes, in our okay, next part. okay, I will yeah, bring we'll that come up. to that. Yeah, because it comes under well-being and it is a Okay. very real issue. Right. Yeah. Now, given that you've got all these stats in front of education now, so what is being done to address these? Is there any other piece of work done now to see how we can... Yep, so I will address good, that. Yep, good. yep, that's on. Yeah, but this is looking at this is quite high. And in some of the reasons given here, the parents, I guess, just say that in Samoa, we need to have another, almost like refocus on how we value education for the kids, for the child. I've always had the belief education, good education is your passport to this world. That's right. If you don't have good education, then you'll be struggling in most cases. So that's why I think it's important that we impress that on our community who are listening. I'm quite sure a lot of them are doing all right. They know exactly what to do. They make sure the kids go to school and they turn up. All the kids that probably get a tertiary qualification. And that's a proof of what they've done to get to that point. But others who are struggling, I think we as a community or Pacific community, we need to help each other out, try and encourage them. That's right. To make sure that the kids go to school. So yeah, regular school attendance is so important. Right. It's more than just achievement. It's also what we've found in research is it's linked to children doing well in their well-being as Right. well as their academics. Yeah. Okay, so how is regular school attendance linked to students' well-being? Yeah, so our studies show that when children attend school regularly, and regularly means no less than 5 days off in a term, they have better outcomes. So ERO's survey that I talked about from last year, they surveyed 2,700 students, and they were aged between 8 and 18 years old. And what they found from those students is that the students said that the more days they missed of school, things got worse for them in terms of their well-being. Like they got schoolwork-related anxiety because they're worried about their schoolwork. I can't catch up. I'm missing this. So that's anxiety. Those that were less going to school less also decreased their sense of belonging. They had fewer friendships at school. They were exposed to more bullying and racism. They felt like the teachers were being unfair to them, and they felt dumb and shamed because they couldn't catch up with their learning and they couldn't understand what was going on in the classroom because even if they had missed one day or they had come to school late in the morning. And so because of all that, their well-being, they just feel unmotivated to learn, that. So that it really impacts on their well-being. Because when you think about it, if you walk in late, it feels awful. You feel embarrassed if you walk in late to a classroom. Even as adults,
come in timidly. So, you know, our children do feel shamed and unmotivated. There was also a study looking at young children, and they found that when young children are absent from kindergarten, then they tended to have negative outcomes in their first year at primary school, which was interesting. Yes. And once they start off primary school in a negative way, then that creates more absences and not wanting to go to school as they get older. And of course, all of that impacts at primary school. They don't achieve in reading, writing, maths, and other general things. And then we found that poor attendance at primary school impacts children at secondary. So if your children aren't going to school regularly at primary, they've got so many gaps in their learning. When they come to college at age 13, or what we call year 9, they've got so many gaps that they, again, feel embarrassed, feel shamed, can't keep up. The gaps in learning, then they just don't want to engage in their learning, so you start seeing misbehaviour. That's that disengagement from learning. Those students tend to drop out of school early at college at about age 15, 16. They become socially isolated. In other words, they don't make friends well. They begin to have poor mental health and socialising. They don't have those skills of how to communicate. And, of course, increased likelihood of criminal activity. And later on, they tend to require more social assistance when they become adults. And of course, with that not going to school, unintentionally, it makes the situation worse, because those same students who probably need more help get punished again by the school. Kids are either withdrawn from camp or a school activity or NCA standards or course. Those students are given detention, and at the worst, those students could be what we call stood down or suspended, particularly if there's no explanation why they're missing school. So the effects of all of that builds up, so that student just gets, their well-being just gets worse and worse and worse. So why would they want to come to school? I guess I was just thinking about an analogy of some of the discussion we've had on radio. If you look at, we talk about debts. You've got to pay the bills. If you're not doing anything about it, it keeps accumulating and you'll get into a worse scenario. And it makes you feel sick. Looking at, if the kids are absent, keep staying away from school, things don't get better. They keep getting worse. That's right. So your poor well-being leads to poor attendance, and your poor attendance leads to poor well-being. Okay. We've got quite a big topic to cover. We'll probably do some of it today, and then we'll have to come back and we'll have to finish off. That's fine. To go. Ole le vaenga le matatala no ne te lea le mata opu atonu le umani tau ne to fa wo stay mo mo. Ape o vaenga ne susu enga te tau ana fa ilo atu le tato a fa fonga le teimi nei. Ile tu langa le ono a tupu pe ale o atu tamiti a onga. Ina ia tato mana tunatu ia ima fai ese fai mo tala fea ngai. Ole tu langa le e pelami ale ne ta wole a wai le tama ma le teine le a onga. Ia ole o mana la to iloa e fo a wai I tele o me fai le a onga. E tele mo le la to vale pa fa bini me o ele si la fia po le fai o me a onga. O la te iai u mai taimi fai e vasenga ma e le fo ila lo ma fo ma lo a wai e me fai ma lo si la fia. O le mena ta o te leila a fa pela e a fia ta mai ti ona le iai. Ia le opule o le well-being, e lo si o banga, e lo so I fo malo loina, e lo wa o e o lo fia. O le vaenga la na e ta o te leilo a wai I vasenga. Le ala e le la toso so e ngapo ala ia fianga o le tama ma le teine, pa ale a wai I vasenga I te lo teimi. Ia o le ana ta o mo moa.
E a whape na le lima, pe le sila tu le lima, so te le ia le vasenga i le kwata. I o le nai le le o whape o nai te taulala to le regular attendance le mena. A whape na le tama le teini, a sila pe a wane i misi se vasenga, pe a whape na le mai. E te le ala a wala e te le o no o iei. Peila o le suenga le iro na whai e lua fe fit se lau lua su tasi ta maiti. Mai le valu tau sanga e o atu sfu valu tau sanga. Ia na mo waile tu ai ngā wha le tonu le mo waita la tau o le a waile vasenga te leo taimi. E iei la tu langa le pe ua popole ona o le whai o mea onga. Ia wa ale whai nela o mea onga ma le homework ia na wha putu ala ia o te le alo wa tō vale ma lo wha le tonu wai. O isi wa amatana manatu oi wo pe le o ustang to le onga le wa fo ile o tele na misi vasenga ya e manatu fa pe na tiri ale lo le fialo fo le onga o isi fa pe ya le o tau le ina o wa ye te le te me vasenga o la ye ta mai tala no ye o wo fo ina to no la onga o le si vaenga le e ma wale tamale tene ile tu langa le o le so ona so fa so lo ista mai ti ona fa pe wo le a wai to tonu me fa ye vasenga ma le onga ia ma mata lola na sa mo le launga vo le fa ilona lanu i te mi fa pe o isi e fa pe o le fia fa ya onga e mata lia fo ya onga fi ta mai ti e a fo ia ia vasenga so a fa pe la fa se ia va ia ele va so fo ya onga I was just picking up on this point about teachers they perceive the teacher as being unfair, but if I'm a teacher and I'm looking at the kids in front of me, I always favor the kids who are always in front of me. But if you're missing the class so many times, I tend to look past. I guess that's a normal, natural behavior. Hopefully they don't do it all the time, but just looking at that. Ole tūlanga la nai pe whape nai wingo whaia o ngai pe ua wha au tuala tu sira ma le tana no i tama ma teine ia vasenga taimi uma. Ole si tūlanga o no e le tama le teimi. E manatu la tō o la tō e wā lea. Ai le ai, e ala na whape nā le winga wafo e le utau li liu le mawhau ono le awai i vasenga te leo taimi. Ia ma wha aso e me whai ina ia ma whai o na la tō maua tūlanga o a mea ongo lo whaia ma malama le lei atu ma atu toa ili malama o lato. E o le sina tili ale lo whatala le a whape te le iai de vasenga ma e misi te le vasenga. Ia na amata le alu lo mawhau le aonga a e mawhau i me le te tau o na nga iei oi. O si la vaenga na e le whape wawa e futa maiti a whape le o tso ia e de mau le ngona na e le tau no o iei la tau i fo i tono mautanga whape nei. O isi e pe e matamuli pe o atu nei wale a misi la matanga o vasenga. Tai pe ia pena whaatusa fo e taina. Ai loa tu tono se fono ai tuai. Ia pe e misi lei fo lele wa ai e te manatu popole fo lele o na whaisino tuai atu le fono. I tōlanga whape na. O isi la vaenga ia na wa ai e mo meo tamaiti e misi mai kin ia o ngā amata. Kina kāteni. Ia e te lea ia me tupu i tausanga e le tau lato o le negative outcome in the first 5 years. O tausanga mo moe limo soifuanga o tamama teine awa onga. I tā ua e pe o na iei muli mau wha maulia fo isusu enga. A e misia vaenga ia le fauma ielo o langa soifuanga onga. E iei fo le hapfianga oi. O le mena le wha tā ua ina i taumwhaita tau matua. Awe alum whanau tono o masenga i teimi uma. Ina ia amata mai a mautu, mawaa, o na le ale whaanga solonga o a onga. Ia ma ina ia wawa ai la tōla ia misi tele ia onga. Na maua lole le tūlanga le ia o le maua lalo la tōsila fia tūlanga ia fo i whaitau tūsi o tūlanga numera. Ia ma le la tōa sila fia o awina i tono o vasenga. O vaenga tā uala i ele o whaasoa tua i nei tā o tātou pōkulame. E o ele tamama le teine pe ale a wai i vasenga i le telo taimi. A tonu e inisi ele o whaata uala tō a ngān pōkulame le tāo nei i maua la tō. One good thing about the findings of this review or survey, we're now sharing this information with our listeners. It could well be that some of them weren't even aware of the negative impact on the kids not turning up to class.
But thank you for bringing this, because now we're saying this, and hopefully it triggers someone. They said, I better not, try and get this child or kid to go to school, because they do not understand or know the impact of, and it's quite negative. And it can impact on the person for the rest of their lives. So we can always, not too late, you can always turn Not around, too late. say to the child, hey, let's have a talk. I just heard this program and I think we need to do something. And it's their future. So we can pick up later about the impact academically and some things that parents can do, Okay. and address some of those other questions about bullying, O si la vainga fo i lena wha so tuai, i la tō wā tūlanga ia o inga, mo meo caps i lena tā ua. E la ate le ale vā o le sila fia le o soifua o inga pēle alu tamaititi mai ale amtanga mai a onga primary. Ia e o i mo le tamaitia e wana toi nofo i male a onga male toi alua i le a onga o isina o onga nta o pune peo na tala noa. Ia no o foi le ia le tūlanga o le toi tala noa i tangata i e tau o na wha soa i e tono le senga. O mai role le mental health le tana noa le si vanga mua. Wa fie ma le mafau le tama le teine. Pea o ina atu le mafau ona o le misi tele o mata o putono le senga, ona o le awani le senga. Ia atono o isi e o e le tūlanga te ua sala se soli ngā tūla fono, ona o le alu le senga ai alu peta whao se mea ia. Ma tau lia le ini tu peta miti nei te ua mana o tele ia tango lima, tango vale se mea ia o na whaasala ila ia. Ia ia fo ma le si tūlanga lea o mana o mea rola ia o soani mai social service pa wha pe e le o le leilo na ia wa aingo o lona soifua. O si la vaenga i ono o ita maiti nei pe a o ina lea ia o e le wha mo ina la whaasala i nisi whaasalanga ia o tono a onga peo na iele ni poti. Ia e te i a wha pe tuai so o ma le ratu vasenga. Ia te ile o le whiwhiria a wai nisi o mea fo i o i te vasenga tā whawai. Ai no fulta mai wha muli whaini ngā luenga tono whale pe whai mea onga. Ia ma awe i whaasala, detention, o isi mea nai whai. Ia pe tu mai lalo ma onga wha malolo mo se wai taimi. Ia o mahenga nai le tau no o i tamma le teine. Pea wha pe o laina o lau mātua i le soifua o inga o lalo o alam whanau. There are also consequences, I see on what comes out of all these other things that impact on the kids. And the worst scenarios when they get to these negative outcomes, not a desirable outcome for a child growing up. We need to have them a positive steer to have a better future. But if and this is all caused by not going to school. So I guess the message is, please make sure the kid goes to school. If they attend a class, then they won't get worried about all these things. Very much so. All right, Dinah, I think I won't start another topic here given our timeline, but for the first part of what we'll discuss, what would be a key message you want to send our listeners, our parents? Have a good routine. Yes. Set a routine at the night before and in the morning. Get your children to school at 8:30, both at primary school and secondary school. And love on your children and believe the best in them, because when they're at school regularly, they'll do better. But we'll talk more about that, other things that parents can do. Yes. Yeah, na o lesi whiauta wana mo tatou ainga whaafongafonga mai. Lofa whaamaoni lo walo. Matau mawhai a veni whateita inga ni lei, matau mawhai ina ia o le vasenga ile afo le valu tai au. A whapena ia mawhai le vaenga le tau le routine. E ese tō wā whainga fo le masani ele tamo taimi le tauena e malolo moe. Taimi le te alai ia wainga tūlanga masani tai au e furu le ia e tā ele me whapena. Ia ina ia mautu umai vaenga na masani ale o le tamama le teine me taunu whai. Ia mai lo fo le whaanga so longo lona ia so i fuanga ia staitasi. The point about the routine is very important. If they say try and get to bed at this time, please do not use the PlayStation at this time. And please don't use your smartphone in bed. So some of them go to bed and then they're doing
all sorts of things with smartphone. And then they'll sleep late. So you need to get into that routine. We do know that Chromebooks, devices, your cell phones actually spark the brain. Yes. And that's why they keep awake. So if before bed, if bedtime for primary school children should be about 8 o'clock, 9 o'clock, if they're on a device, their brain is so wide awake and active. So you're best to remove the TV or the device at least an hour before bed. Right. Or turn off the Wi-Fi. Ia na o vaenga na peon fa mai nei. Mo alum fa na fo ile tele na to fa nga mo mio o mo po mai computer po iPad po ame fa pena avel mo nga elia nga. Mo ni mau. Amata mata na mai ti ale alwe mo. I di temi fa pena la tala temi e malolo le po. E mo fo mata ala e holan ma fo la nga lefto o mania na va ai me e fa fangwele ma fo le tangata. Me na ta waile fa me a pe o i la fo le po e le valu le po ta ona mo le tamal tini a on. I ona fa ngo fie lo na mo malo longa le hala fo ta o malo si le ma fo le onga. Thank you. Very good advice the last point here, because with the technology now and the kids have access to smartphone and Chromebooks and what have you. So perhaps the parents listening, have a look. If they take that to bed with them, perhaps keep them out of the bedroom. You look after that, and in the morning they can take it out from. Some families understand in the lounge, all the kids are told, put your phone here before you go to bed. So the parent just count the number of smartphones and see whether it's equal to the number of kids in the household, and they know it's there. Otherwise, they won't be able to sleep well. No. All right, thank you once again, Dinah, for coming in and sharing this. We'll continue the rest of the program, and it's a good topic. Very good that we share this with our listeners this day. Thank you very much. Mo tatou whawhonga le tanu, whautai fo malawa noa, leo fo whautai tatou malo whanarungia tai o nei a taina malaulau. Ma wala manoa whaaso mai fo I mta upo loo. Fo I ne tonu fo I le vai ala tō a walawa leo soifua o ina walong whanau a mista tō Pasifika tonu a te roa nei. Ia tatonga lue whaatasi o le haonga te metiti e le upo le waparang it takes a village to raise a child. Ia luna winga e le na o le ainga. Au tatou uma tatou ma lo ainga o tunu. Ia ola le leima soifua tatou walong whanau soifua haonga. Al tatou po kalamena. Ai se vai sistemi le lopo le teim whapene le vaso la asau. Ona wha o matua le si vaenga o mta upune o mta pena o tatou po kalame mai mtanga luenga o haonga. Yeah, if that's all for you, we'll terminate.
Talofa lava o telefou mai Wellington I le tautua le siufonga o le laumua. O le talamua ua whaaiuina I le aio pale I whalani se whonutanga wha le vao malo mo le wha moe moe e whaatulanga I nai se mulienga e no ti ai o tunuu o le asaini ai e winga I le mata upu o whaalenga I nai le sio manga ma le ngata I whale ona o taota mai le unga po o le plastic. Sa whaailoa mai e le ofisa tu tonu o le polo kalame o le sio manga o le Pasifika po o le SPREP le e ailo na ofisa au tu I pia. Na whai masui o le Pasifika I le whontanga lenei whalani I a sui filifilia mai e tunuu e awhi ai leo te kuki whaapea I le Federated States of Micronesia o Fiji, Kiribati, Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Tuvalu, whaapea ai ma le atu Solomona. O lona rua le nei o whontanga le komiti wha le vāo mā lo o lo whea ngai ma le whaatala noina o le mata upu le nei I le vā maisi mā lo o le laulangi. Sa whaalia mai e le whaatonu o le mtanga ruenga e pūleo ta ota la wha I le mā lo Tuvalu o epu whalenga. O stasi o le usunga whono mai le Pasifika. O lo o tamu whai mā lo si atu motu le Pasifika ina ia wha leo la tau mana onga ma mea ave iai le wha mua I le fausia leo se whengai ngā wha le vāo mā lo e pūlea ai le wha le ngaina o le sami ma le sio o manga e ota ni e mā fua mai le unga po o le plastic. Na ia tā ua o lo iai le wha moe mā urunga e te tau o na wha mautuina le nei malienga I le tausanga a sau lua afe luas furu ma le wha. Ua maua isu ngā leo le DNA o le tangata leo o loo masalomia I le whaalawelawe na maliwa I se tina I silia I le fitus furu tau sanga o le soifua I le pito nuu o kaikohe I le asotofi I Tarwai. Na tupu le whaalawelawe I le pō, ina ua oso fwa ia I se tangata le whale o le nei tina malona au ainga. Na te ia o ia I se tasi o pōtu o le whale, ma mafua I le vevesi le ua umai le ola o le tina ingo I a Linda Woods, fitus futasi tau sanga o le soi fua. Whailoa mai e le lita I leo I a Reese Johnston e whapea, o le mawhai o na mau o le DNA o le tangata o loo masalomia, o se la sanga tā ua tele lei suenga o loo whanga solo nei. Na ia tā ua o le isi la sanga o la soa I suenga leo, o le whao ngā ina leo le DNA ua maua, e sue ai le tangata o loo tau sa ilia. E au fi ai, ia le whaatāra sa ngaina leo DNA o lii e tāla whea ngai ma le matua o le tangata o loo fia maua. Ma e uhawe fwoi on whautua ina ai e leo le tangata leo o loo sue e te tau o na o atu o ia e loo fisa, aua e mauti no lava e maua o ia I sue ngai ia ua whaia. Taimi nei o loo iaipo po lenga o leo I au kilani I le saunga le mū o se li e whapena lei loa mai I le ai o whangarei I le whaai unga o le vai aso. Sa whailoa mai se li poti tu sia leo o le tangata o loo lei loa I ngoa ia Vion Smith, fast furuwaru tau sanga le matua o loo ngata le vai ia I o sesi leo sana te nei leo so wha o uni. Sa whaia nisi sa I le linga mua mo le tangata le nei ma mauailana ta male I le waudio leo sa I le paka I ngoa o le Mayor's Park I whangarei ai ele I mawai o ia. O le so, ua whaailoa mai ai whalaua I tele ia whautuanga se komiti filifilia sa iloina le whainga o loo pulea ma whaafoi nai ia whainga pālota a le malo o New Zealand. O loo au fia ia whautuanga le te tau leo na tuutuu I lalo I le se furu ono tau sanga le matua e anga waa aista ngata e pālota. Whapea ai ma le whaapa uina I le tolu ma le awha pasene o le awha I o pālota e maua I se pāti po o se vaenga wha upwhai ina ia nga waa ai e urufale I le pārmene ma I le 5% leo o loo iai le taiminei. A toa ai foi ma le whaia o se pālota wha apitoa po o se referendum pe ua de tau o na taifātau sanga le umi o nofua inga a le pārmene. O le komiti filifilia le nei sa ato fia le malo mai ua atoa ia le se tausanga e tasi talu o na whaanga solo mai ia la tau ngā luenga. Sa ilo inai ia le matua o le tangata e anga waa ai e pālota a e whapea nisi o whainga e sanga wha le leia atiri ai ia le whainga sui whewhiloi po o le MMP le o lo filifilia ai foi pule o le Parliament New Zealand o le tausinga o le whengainga o le Waitangi
ato ai ma tula fono o lo pule ai mea tau tupe mo pati ma vaenga wha upu whai o malo. E sili atu i le afe fitu se laula whai o manatu tusia sa tu ina atu i le nei komiti a wha ngā solo ana sa e linga o ia langona ma manatu tusia sa maua mai tangata te do dasi ai mai se o nuu ma whaalapo tonga e au fi ai ma vaenga wha upu whai o malo ma nuu o tangata Maori. O whautuanga mai le komiti le nei o la wha ngā solo o na whaatala noa ina whala waitele se ia o atu i la su se fulma le fitu o Iulai mai o la wha o ngā ina ai manatu mani langona e mau mai ai i le tāpena ina o le lipoti whaiu e tusa o ilo ilonga le komiti le de tau na mai ai le masina o Novema o le tausanga nei. O le fiafia na nafi le ana wha mai a le lei aisu eswenga a le tine mu i le fale o le Loafers Lodge le ana mui Wellingtone mai ua toe tuina tuai alo ia le nei fale ia i lato e ona. Wha ai lo mai e se sui le mtanga luenga le fence sa ngā lue pēr le au whai ngā luenga le whai ungo le vai aso i le tau wha mai e ina o lato ngā luenga i o tonu o le fale ina i le teimi ina ua tu umuri ese mai i le leo u mai a lato susuenga i le whai ungo le vai aso na te nei. E pe ona si la fia to lima la whai o tangata na mali liwa i le mu o le fale le nei ai lata i le se laula whai o istangata sa no nofo ai ua lea i nei ni me nofo ai ona o le mu na whaatama i ai le fale. E whaas furu walu te usanga le matua o le li ua mō lia nei i le whasiori tangata ona o le nei whaalawe lave e se ai mō lia ngai lua e whaasanga i a te ia i lona whaapongai lea i le nei mu i le masina taluai. Taimi nei e le i mauti noa, pe ma whai ona to e fwoi atu tangata e mauti tongi ai i le nei whale i o lato potu sa iai pe le ai. E toa se furuma le lima, lea whai o tangata Pasifika, ia ua whaea ina i whaelonga tau o loa le malo New Zealand, i le wha manatuina o lea sa whanau o le tupu, a toa malona wha au unga le neitau sanga lua afe lua sefultoru. E pei ona ta ua le tātou tala nafi o le tamata i fo mai a te Wheeler Percival, ua whae e iai le whaelonga o le Dame Companion of the Order of New Zealand, mō lana au nanga i ngā luenga wha le soi fua malo loina. Ai onisi o le tātou o tunu o lo amana ia le lātou fo i tau tua i whaelonga tau o loa nei le malo i se lau walu sifurua mō le nei tau sanga e au fi ai mea tau wa onga ia nua se mua si lipa o kalai estete le wa avea ma officer of the New Zealand Order of Merit i lana tau tua ia wa onga matanga tātou motu. O le tau whawhaatili o sua e sera o whaeina i le whaelonga o le member of the New Zealand Order of Merit mō lana ia fo i tau tua i mea tau wa onga le Pasifika. O le whaelonga lau fo i lea tasi ua whaea i na aitala le lei senete nari tau whale mō lana au nanga i le vaenga tau le soifua maloloina mō tanga tātou motu. O le whaelonga e whaingoina o le honorary member of the New Zealand Order of Merit ua whaamanui e inai ia whaamoana i o ane lua futu mō lana tautua i mea tau wata ma tusi ngāta ma au nanga i tanga tātou motu. O le whaelonga o le pine le Queen's Service Medal ua whaea i nai le tamata i whai whiau ia alofa ta se lale i lana tautua mō tangata lau tele. O le whaelonga le nei le QSM o le asuia lo nei ngoa i le King's Service Medal po le KSM i se taimi le o mamao e pei ona whaelo mai ai le pālimia ia Chris Hipkins i le nei vai aso. E to ono la whai o tangata na manu nua i na ua wheto aini ta avale se lua i le ala tele i sauti o au kilani i le aso ngā fua malo loa na nafi. Whalia mai e whapeto tasi le tangata na manua ti ngā ina ai i le ala veanga a o leisi to lima e manua miti. Sa omi se taimi o te puni ai se tasi o laino le ala tele le nei ona o lea whaala me lave ana nafi. O se li poti mai le vaenga whaasara laua le AFP na ta ua mai ai se fuafuanga le kompani waalele le Hawaiian Airlines e fua pauna o pasese mo ana malanga i le vā Honolulu ma pango i Amerika Samoa. Ta ua e se sui le Hawaiian Air o Alex de Silva e whapea
O le susu ina o le mamafa o pasese o se tūlanga mana o mia I tūlafono o lo whaafoe ma pūlea ai I a whemalanga ingo waalele le malo tele o Amerika. Hei ta ina ia tā ua e le whaamalu sia pasese sa ia whaali foi o lo whaia foi e le Hawaiian Air ia ni suenga whapea o ana pasese I malanga a ngai atu I Japani whapea I foi makole I saute. O le kompani waalele lenei le Hawaiian Airlines e pe ona silafia e whaamautu I Honolulu I Hawaii. Mai o le teimi nei e tolu ana malanga ngai ane I tutuila I le vai aso se ia o ia au kuso. O le whainga o le suenga I le mafa o pasese e whaia le teimi e siaki ai pasese mauta mai a awhi ai pasese uma e fia malanga. Ta umo e fwoi e da Silva o le tausanga taruai o lo ngata mai ai se suenga whapea a le company waalele a le Hawaiian Airlines. Ua tula I mai se suinga I manatu malangona o I tuia o lo ofi nau mo se malo tu maoti o New Caledonia I le mata aupu e winga I lola palota wha I tu malo le tunu. O le nei suinga sa wha I loa le minsta mata aupu tau loto I fale le malo falani Gerard Darman le o lo iai I no mea mo lona lua o taimi I le tonu o le wha masina mo talanoanga ma le whalapo tonga a le FLNKS lea e au fiai vaenga matangata o lo mana nao ina ia whaamuta ia pūlenga whaakolone a whalani I le tonu o le nei atu nuu tele o le Pasifika o New Caledonia. Sa ta ua le minsta a whalani o le mta upu le nei o winga I le te talaina o lola pālota wha ai tūma lo o lewa o na te te iai le whaanapu tonga le nei o le FLNKS. A le la wadi ai mai ua mari lie de tau ona te tala mo se o se tasianga wa ai le si tala ai. Pei taila, ele I maua mai se whaali ngalo ia mai le whaalapu tonga le FLNKS e tusa o lea mata upu o lo tu mau peo na fi nau I latou e fia tala noa sao ma le whainga malo whalani I le ai o pale e winga I se taimi tāla whea ngai e whaamuta ai pu lenga whaakolone a whalani ai to e maua le sao tonga o tangata o New Caledonia lea na whaoa e whalani le tusanga iafe valu se lau 5 E isi tala mai le Pasifika ua whailo mai e le vaenga o le puipuinga le malo Australia le whaai uina manuia o se lato misiona sa autu I tau mwhainga e whaai titia ai le whaangota ina na o ngā Sami o Samoa whaapea matonga e waa whaangota o mai atunu I whafo. Whaingo ina le Paul Kalame le vaenga aua Australia o le Operation Solania mai sa whaongai nai waalele e asiai I o ngā Sami e tusa ma le wha se lau fitu se furu wafe kilomita whaatawa whale tele I le tonu o sone sa loto o Sami o Samoa whaapea ai matonga. Whaalia mai whaapea fitu la whae ni whaangota na mauai I suenga nei e le vaenga aua Australia ma masalomi ai lo lata wa afia ni ngaio inga soli tu la fono mai ua whaamauma wina ai whaamatalanga uma e tusa o ia waa. Whailo mai ai le teitai au o le puipuinga Australia mo le vasa Pasifika I saute I sifo o Major General Scott Winter o le nei Paul Kalame lango Australia o se fesoa soani ua lewa o na whaia a wanga luenga tau le puipuinga o le saunga le mu o ngā tai whale o atu motu o le Pasifika. Na ia ta ua o le whaafita auli le nei o le whaangota ina whaanana o ngā Sami o le Pasifika e le ngata I nā whaina ai me olo le Sami ai sili o nā whaina ai le soifua ma le manui o te ngata e whaalangolangolo latu te mau ai ngā ia ma whi ngota mai le ngata I whale. Ia o le whaiunga le nā o telefou. Langi e mama mara soifo maua I lo tātou tunu nei fo ia so fau o tātou au lia, au leisi whao poponga le tau tua wha wau le seu whonga le lau mua mai Samoa e tau walai tala fau. O le whai unga le vaiason tali wha amalam la mai le whionga le minista o whātu angam whainga whaiva, le whionga la auli le watepala te whao Force Schmidt, e whāte tau I tua inga wa whepisa ina ai lunga upenga te wha ilangi a maiso le tunu,
E whātatau le whainga malanga atu risi po tangata whaipisi nesi seina na malanga mai. Wata seima se company phone whātu wina e whātā whawhau ina mālo nei. E au fiai masua whao nālo. Ai waloa o na ye company whapei te tono le atu noo. Sa tautua ina le fwoi tu ainga au onanga le tele o tau sanga o mawhae. O le whaatala noanga le nei ma le fionga le minister. Na pue ina le TV tasi ma le sunga eri tonga le pini. O le tula mai la o le operation fau le o le to a company fau le. O na afa no fai atu. O mana ula fau le minister tu li se o lo la to operate le tulanga masana. Ave uma iai ai inga ma connections. O fa tu vural company ia ono lewa fi mai le minister o tulis. Fti o lo o to mal tulis ia nga ilo fa tulanga uma matapena le mea. Tu iai to e masina Atua. Tau melva le leo lo tapena accommodation touring company fale inga ma me uma. Ma me uma fa pena. Ono le tulanga no manatu. A fa lo singa tau langa le na fa ia uma lo tu malo le amatanga. La fo lo fa nga malo e. That is the Samoan Tourism Authority responsibility to do it. Yeah, I'm a vile lua tolu vai. So I told you au mel company e te lauli. O sauno mai nisio le vai ngale na tu ye ngal ngal STA. E la tele mafaya. Ele already Samoa mo famo mo le. Ele already Samoa host le vale le. Ia o ina la na vala au mel le company e te lauli. I think we need your help again. Langa matou tele mana o misi le opportunity mo le tunu. Okay. E ana mafatara no lo le o te vilia tula le fionga le minister. E la te me le fionga le minister. Le nga o ia na mafuai na tapena me le la fai. E no fatule le fionga le minister. Ia vai o tatu nga luenga fai fatas. Le o te lo le me te tau na fai. A fai wa pisi tere lau matanga luenga tapena ngo. Nisi me mal tatu si Singapore. Mal mele la o le utal sanga mer company e fa tu lo tu malo le awala le crown body arranging me na lai ona mata lo le tu company le mata nei le fa no Samoa Royal Tours o tangata fo ila le stala company o tangata palo to lo tu malo na fa mala malama fo ele fionga la uli o le afonga so tanga o company nei o le travel focus ma Samoa o se au onanga sa ia fia mai le telo tu sanga o mavae ma whaavai mai se whengainga, whaatasi ma le whalitali malo le Aki Grace. We have been performing in the World Expo of Tourism for almost about 3 or 4 times. I lei ma se sene apa Samoa na lue. Lai whaafonga mai la tōna minister tanga luenga. Whaafonga mai la tōna pūlea tanga luenga le teimina. Pauala o mea te la tue mai. Na o la tō pamphlets ma la tō promotional material. Ma le la tō Miss Samoa. O te halu ma ave i Hong Kong. Ala usiva tongo pa se meno no foi e pei uma campanile travel focus ele ai ma se sene apa ale tato tourism authority e alua nei tau sanga uma sa walu e fal promotion le ai ma se metasi a su e nei fa monga tourism authority pena ia se sene apa tas le se me o le teimi mo le o fai malanga tu sa o mai ni va le mai sei nei sa mo se futmal tasi tu la ma o lo ye le whanau naunga le fionga le minister i a tasi le malanga i le vaiaso. Ma tau mawhai e awa noe au ina atua tātou o loi le fo i a tino e na ia maua sa tātou market i le lei. O le malanga mai e o le au malanga mai saina na malanga mua mai. Ma asu i nai le palapalo se whenga inga wa lewa ma le fio ango sa sina e fausi ai se whalitali malo le o le a whaatau nuina ma whaawa wai pele tu ina atua le tau le lisi i tau sanga te itasi e tai kuata miliona tā la. Wa whaai loa se whina ngalo le polisili o le whaala puputongo te ngā tupe mo le lumanai manui o te ngata Samoa le nupi wha le tō wha pauli Prince Shuren. Na toi a palai le awa no le polisili le sa ia no fuia mai le ono tau sanga o tō nai. Pei ta ina wha te ia o ia le tu inato le tusi e whaai loa tuai e leanga waa o ia i le toi sa e lia leo le awa noa. Na whae loe pauli, wa mai o na tu inato na tusi anga waa ai tā sanga i le awa noa, ai wha te ia o ia i le tali wa tu ina mai. O le whanau nongo pauli na ia tuli matai le whatau nuina, ma le wha ato o to ino nisi moe mitinga, sa a mata mai i le temi o tūle mai e fia wha wau. Ai maise o lona tūlanga wha te whono le wha lapo tonga le nupi wha le Pasifika, po le Pacific Island Forum,
Ma le tu whātasinga o tupele nupi whae ma whai ona whawhai ngā ruenga pe invest mo isi polo ke te tele. O vaenga ia wa uma ona whaata te tia awala manui ai le au whaisao whanga siu tātou o tenu. Whaalia e pauli e au fie ma le telo vaenga na manatu e fia whaatu mō se teimi mō mua. E manui ai le au whaisao whanga whaapele whaati nongo nisi no ngā tupe. Ma whamnianga mo le au whaisao whanga whaape ilanto wa retire. Ma isi lava vaenga na fua. Peitai o le ale aise me ma whai ona whai. Ona e tali lava le malo. Sau no pauli wa ono tausanga o ia tau aveina mai le tofinga. Ma e telefoi o nisi matatia na mawhai ona ausia. E pei o le lo mia leo reporti po le annual report. E au fia i le lua fe se ful malefitu e todo se ful malefitu milion na tā la. Se tupe whaasilia le nupi wha. Lua fe lua se ful maletasi e valu se ful fitu milion na tā la le tupe whaasilia le tausanga. Ai o le masino aperilo le tausanga le nei whai loa e pauli. Wa mai ala na konkarate. Wa wantu le ona se ful maletonu milion na tā la. A o lea ele i le tausanga o le whaasilinga e tasi tesi maletasi bilion na tā la. E whatu sātu le awhiva se lau fitu se ful male lua. A nga i le lua awhi se ful male fitu. Sau no pauli o lo o iei wha maunga e o atu i tonu. Na o le ono se lau milion na tā la a seta le nupi wha o lo o iei. Ma o se whailonga le wha mau nia ele manui o tau mawhainga mga ruenga. A o tūla i mai le tofi. Na mo moli le whaaftai e pauli i le atunu. Mo le whaatua tuanga sa tu i nātu mo ia lea ono tausanga o ngalue ai. E lango foi e ala i le au whaisao whanga. Ai le ngata i lena te fia whaaftai e foi le matanga luenga ma lona ainga. Sa fesoa soan tele i ate ia. Wa mo moli foi ana whaamanu ianga i le o le a whilifilia tula i mai tau ave le tofi. E nei e fausia nisi mo i mitinga tā ua. E manu i ai o tātou tangata no whaisao whanga. Wa tālia le official restala le talusanga ma lele paulo mo king fai popo. Mo solo ia tula i mo ia ai to tongi le por kalame fso swane le malo po le legal aid. Peitai, o lo te enal whaamsi nonga le talusanga ma lele paulo. Mo se hava noe filifili ai e ma lele paulo lo ia to tongi le por kalame fso swane le malo. O le amatanga o le vaiaso le nei na toe wala awe lumo le whaamsi nonga maa walunga. E luma o le awhionga whipulea i Amperosa Roma le mata opo. Le na tu ina tuai le hawa no muli mo se vai yaso se tasi, e sa i li aisa na lo ia. Pe a whai ai le ai o le a whaatu langa loa le whaamsinonga, le aso e whafonga i le whaai unga o le whaamsinonga i le nei mata opo. O le talo sanga ma le paulo na tu ina tu na whaai loa e whipulea i Amperosa Roma, o le polo kalame le malo o lo tutongi le malo le lo ia e tu la i mo ia. O aia inga matula fono, e fili mai fo i le malo po le official restana le loia, ai a fai e manao na te filifilia le loia lona winga, e te taulawa fo i nei e te tongi ina le loia wa ia filifilia. O le vala a wina leo le mata opu le vaiaso taluaina fai loa i malele polo e lumo le whaamisinonga. O toi titi lava wha mautu mai le loia mai fafo e tu la i mo ia, e ala ini wha atala noa ngolo wha tino. Ona e le aise lo ia i sa mo e fia tu lai mo ia. O le fautuanga muli al whaamsino mo le tamaya malele. Ia whao ngā tatau le awa noa. Ma mta opule nei, wa lewa na tatau un fafonga le whaai unga le whaamsinonga. Peitai o lo tua awa noa pia mo ia. Wa whatu langa le aso se fulma le lua le maasina le nei o uni, e toi wala awele mta opule nei, i luma o le whaamsinonga. O tala fawia mai sa moman wila ni aso lo tātua tino whasoi foia. E toi whamalo atu tata au whafunga ni vaenga o le awa uli. Le awa losu 5 minute te aile i tu lai se furuma le lua. Ia i le tautua si ufonga lau mua. Whamalo atu lau whafunga tapua i mai. Samoa le atu no pele whamalo atu nei tatou
tamama tina matutua leo loo mafuta mai tutono maota malawa ia ai mai se lato o malawa maua mai pokalame ia po le tautua ile nei aso na mai ale awina atu tatu telefon ia tapina ina le fionga ia lawano ati lawa ia ai mai se tatu telefon mai Samoa tapina ina le sunga ia ta si Salem Sam ia lo fa tim ula mai mato nei polirua ia tarusia o solonga leim solonga manuia o mafofuanga nei aso mamaloia ila tole o mafuta mai tutono ngalwenga le foi ua tal malolonga le ua malolo fa failta maftanga le oli ia awa foi se fa malostino pos fasilinga malosi ia wa volto italiwa tu foi to fa awa ngalwenga nei aso nei tato alum fanau i a onga ia tapua ia tulama ia mama papa ia wa ia tau fai val nei aso ia ai lewa tato mai foi toi tu la muli lungol tato wala leo ia ona fa mai a leo tato tautua i lungo le Facebook ma le YouTube i lungo i le tu la lua fa malo atu ia malo le tapua i mai awina atu tato fa fifianga sui fefiloi ia wa foi lau fa fonga tapua i mai i le nei a wauli o le aso lona ono nei o le masino yuni i le aso lua aso ono lea o yuni ia wai aso pupu nei ngalwenga le ana aso maloloa nafi ia ono o le aso whana o le tupu ia salisa ia tarusia foi na maua se malolonga le ia ma se malolonga saunga le mu i sio tato watu noo tautua nesi fonga lau mua alo fatu mo oto lava o lo mafuta mai. Pia pia lo loto le mandongi o le tua tau nofo e ono mea tele ai suki ai sampa solo
Thank you.
whawhiwhianga no mai ato mai le tamaita ia egi sua usen. Ia mal whawhiwhianga na esenga o tupulanga. Ia e toi whamalo atu. Nisi o tala mana i fo ilonglong pueli e tato tunu. O le olo valo ia e le au whaito whao o pisinisi. Ia leo le a e ono si itia mawanunga ia le tau o le penisini ma le soau. Pe a mai a le masi pe au atun masi no iu lai. Manto iu lai le whaamuta i le fisosoani ana maa lo fo i lea i le tau o le penisini, le tau o kesi. Ia leo lo valo ia e matua i oso mawanunga i lunga le tau o le kesi ma le penisini pe a o atu na masi no iu lai. Ia saunia ni ai lau paketi. O lo ia ile vanoa e whaonga ai ia whiwa inga lau tele. Leo lo o mawhaiona whiwa i fua ai ia alom whanau. Lalo mai o le 25 lalo le 23 tau sanga. Moi la tau se fulu tolu anga ilunga le 25. Leo lo mawhaiona afar pasese. Ia o la tau vainga laiti. Ia nae mawhaiona whiwa i fua. Ia mana i fua i fisosoani ai i le tau ar soifuanga wai ai nei. Matua i tanga tāla wa te loa ia sila fia fai la tunu o le tau o loa le wai ai tutono o supermarketi. Ia o tutono fale o loa. Wale ai lava se fale o loa te toi loa toa i toi lava sau whaatau se luas ful tāla. Ia ai tātou le mawa ai lava i le paketi ia o le hafo i o hafo ni vaenga mwhaiona tā ofi ia pe tuu fo i. Ia e fisosoani ai fo i paketi no tupe le a inga. Nisi o a onga ia leo lo whanga solo ia sol te ia onga maulununga ia po kolisi whai a onga i leo lo whai mawhai lato tewa aso taitasi tailua aso i le vai aso ia ma loa te fo i leon sa ai nei tato mātua ia wa fo i le aingo nei whanau. Leo lo maua lava lava noe whai lo tui pui pui i la tau 5 tau sanga i lunga e maua fo tangata Pasifika ta mama tina Pasifika ia pe maua fo i ngas tu mau. Maua lava noe whai fua i lo tui ur fulu so o se whale talavai tele o whale talavai nei whai ona i le tau whai asau appointment e te tau le alu fo i lau fo mai. Em whai ona e alu sao lava ia i whale talavai. E i whale talavai em whai ona o fua mai e vidi atu lava lau fo mai pe a whapea lele i whai alu tui o le misela. Ia pe a whai lai maua atu ele i whai asau tui o laiti. Ia tā hua i o le vaenga i toi whamanatu atu. Ia le whainga o tui e le ngata fo i lea tui fo i e o alom whanau le whai ta i ono masina ta i e o lava i lunga ta i whātau sanga. Ia ai fo le vaenga lea wai. Leo tato i tau malulu a mata fo ina malulu mai po. Ia vave fo i le pepesi o fulu, vave fo i le tele o wha mai. Ia lia e mai i le nei tau malulu. Wha malota i la tau leo lo mafuta ma mau mai lunga le Facebook ma le YouTube. Ia whapea fo i la tau lo mafuta mai lunga le tato Samoa Capital Radio app. I le nei vaenga o le aso. Leo ato e sfuruiva minute tali tu lai tasi. Whawhiwhi atu se tasi o alo. Tama whanau porirua. Tama ia weno. Ia pole songa ia wen. Le moa la ai malpese. Tama se se.
tai tali ilangi so tato ai fa Italia per Britannia si auto e upura e fai mai ai Samoa e Atua alle tai tali ilangi so tato ai fa Italia per Britannia. Samoa.
tenani tenama nusamana Ibagalo tukubandu manu manu ta vegana aru manu ka vegana anasigoka yelani vego anasigoka yelani vego Fifiloia wale ni vaenga o lea wa uli toi whamalo atu i la tole o toi amatalianga luenga i le nei aso ia la tofu i le asasi fipo le ua whai malo longa mai nei a uli ia whamalo atu le ngā lulue malo fo le tapua i mai tutono maota malawa na i o tātou tamaama tina matutua ia le foi wo mai foi le nei minute munu muli o le tātou tautua i longo le ala leo, tasi ono te simal tasi whāmo. Ia e momole atoi fo i le anga whawhtai, tātou pāanga umalawa wale whaavanoa ina fo i o lo maota po o lo lawa. Ia e o atua i le tautua si ufongo lau mua i le aso ma le aso. Malo whawhtai whaamalo fo i le au au nanga. Ia pēr whapeo i eise leo ua sala fo i lau whaafonga. Ia e le ia i mātou se ato atoa. Le ai mātou te matua tu lava i nā, whamangalo mai le tautua. Toi whelua ai fo i le tai au i le itu lai fitu. Ia ona tātou toi whelua ai fo i le au tātou nua Facebook ma le YouTube ma le app. Tātou mafuta tu lava se ia pā ia le itu la e lua. Tā le itu lai tasi toi au ina atu tātou talafou. Whamalo te asina leo no mafuta mai. Ia masiona tina matua. Tai lava ia tātou i Wellingtoni, whamalo le mafuta mai, nei tina matama matutua umalava, whaftai manuia le aso, alofa te le atu mo o tou, whamanuia le atua. O sia ua mi o le anga malu male tau angu whau.
So stop. Oh, see ya, mi ole anga malu maleta uanga fau. Watu iala kufatu balo umama tanu wale tu inanau. Oh, see ya, mi ole anga malu maleta uanga fau. Watu wenele fanga ifoa, ilo suhe malo Samoa, ilele tio watato faluai, uwa mafai ona feso otaiai. Watu wenele fanga ifoa, ilo suhe malo Samoa, ilele tio watato faluai, uwa mafai ona feso otaiai. Oletai auleta lelei, walai oletato penei, ia sole pongisa, o mea umana faingata, onei tarsanga ua tato waulia mai, inei manuia ua tato mawa mai. Fanga ipau, uailoa ai e tato fana, esa ili malo na imatua, e ai le sifofo maule la unua. Ualala unei ole fanga ipau, uailoa ai e tato fana, esa ili malo na imatua, le sinfofo male la unua. Oletai auleta lelei, walai oletato penei, ia sole pongisa, o mea umana faingata, onei tarsanga ua tato waulia mai, inei manuia ua tato mawa mai.
Talofa lava o telefou mai Wellington i le tautua le siufonga o le laumua. O le talamua ua whaaiwina i le aio pale i whalani i se whonutanga whaalewao malo mo le whaamoemoe e whaatulanga i nai se mulienga e no ti ai o tunuu o le asaini ai e winga i le mata upu o whaalenga i nai le sio manga ma le ngata i whale ona o taota mai le unga po o le plastic. Sa whaailoa mai e le ofisa tu tonu o le Pol Kalame o le sio manga o le Pasifika po le SPREP le e ailo na ofisa au tu i pia. Na whai masui o le Pasifika i le whontanga lenei whalani i a sui filifilia mai e tunuu e awhi ai le atukuki whaapea i le Federated States of Micronesia o Fiji, Kiribati, Niue, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Tuvalu, whaapea ai ma le atu Solomona. O lona rua le nei o whontanga le komiti whaalewao ma lo o lo whea ngai ma le whaatala noina o le mata upu le nei i le wā maisi ma lo o le langi. Sa whaalia mai e le whaatonu o le mtanga luenga e pūleo ta ota la whaa i le malo Tuvalu o epu whalenga o stasi o le usunga whono mai le Pasifika. O lo tamu whai ma lo si atu motu le Pasifika ina ia whaaleo la tau mana onga ma mea ave iai le whaamumua i le fausia leo se whengai ngā whaale vāo mā lo e pūlea ai le whaalenga ina o le sami ma le si o manga e ota ni e mā fua mai le unga po o le plastic. Na ia tā ua o lo iai le whaamoe mā urunga e te tau o na wha mautuina le nei mulienga i le tausanga a sau lua afe luas furu ma le whaa. Ua maua isu ngā leo le DNA o le tangata leo o lo masalomia i le whaalawelawe na maliwa i se tina e silia i le fitus furu tausanga o le soifua i le pito nuu o kaikohe i le asotofi i Taruai. Na tupu le whaalawelawe i le pō, ina ua oso fwa ia i se tangata le whale o le nei tina malona au ainga. Na te ia o ia i se tasi o pōtu o le whale, ma mafua i le vevesi le ua uma i le ola o le tina ingo i a Linda Woods, fitus futasi tausanga o le soifua. Whailoa mai e le lita ita i leo i a Reese Johnston e whapea, o le mawhai ona maua o le DNA o le tangata o loo masalomia, o se laasanga tā ua tele lei suenga o loo whanga solo nei. Na ia tā ua o le isi laasanga o la soa i suenga leo o le whaonga ina leo le DNA ua maua, e sue ai le tangata o loo tausa i lia. E au fi ai, ia le whaatāra sanga ina leo DNA o lii e tāla whea ngai ma le matua o le tangata o loo fia maua. Ma e ua whapea fwoi on whautua ina ai e leo le tangata leo o loo sue e te tau o na o atu o ia e loo fisa, aua e mauti no lava e maua o ia i suenga ia ua whaia. Taimi nei o lo o iai popolenga o leo i au kilani i le saunga le mū o se li e whapena lei loa mai i le ai o whangarei i le whaai unga o le vai aso. Sa whaai loa mai se li poti tu sia leo o le tangata o lo lei loa i ngoa i a Vion Smith, fast furuwaru te sanga le matua o lo ngata le vai ia i o sesi le asana te nei le aso wha o uni. Sa whaia nisi sa i le linga mua mo le tangata le nei ma mauailana ta male i la waudia le sa i le paka ingoa o le Mayor's Park i whangarei ai ele i mawai o ia. O le so, ua whaailoa mai ai whalaua i tele i a whautuanga se komiti filifilia sa ina le whainga o lo pulea ma whaafoi nai i a whainga pālota a le malo o New Zealand. O lo au fia i a whautuanga le te tau leo na tuutuu i lalo i le se furu ono te usanga le matua e anga waa aista ngata e pālota. Whapea ai ma le whaapa uina i le tolu ma le awha pasene o le awha i o pālota e maua i se pāti po o se vaenga wha upwhai ina ia anga waa ai e urufale i le pārmene ma i le 5% leo o loo iai le taiminei. A toa ai foi ma le whaia o se pālota wha apitoa po o se referendum pe ua de tau o na taifāta usanga le umi o nofua inga a le pārmene. O le komiti filifilia le nei sa ato fia le malo mai ua atoa i le se tausanga e tasi talu o na whaanga solo mai i a lātou ngā ruenga. Sa ilo inai i le matua o le tangata e anga waa ai e pālota a e whapea nisi o whainga e sanga wha le leia atiri ai i le whainga sui whewhiloi po o le MMP le o lo filifilia ai whai pule o le Parliament New Zealand o le tausinga o le whengainga o le Waitangi
ato ai ma tula fono o lo pule ai mea tau tupe mo pati ma vaenga wha upu whai o malo. E sili atu i le afe fitu se laula whai o manatu tusia sa tu ina atu i le nei komiti a whanga solo ana sa e linga o ia langona ma manatu tusia sa maua mai tangata te do dasi ai mai se o nuu ma whaalapo tonga e au fi ai ma vaenga wha upu whai o malo manuu o tangata Maori. O whautuanga mai le komiti le nei o la whaanga solo o na whaatala noa ina whaala waitele se ia o atu i la su se fulma le fitu o Iulai mai o la whao ngai nai manatu mani langona e mau mai ai i le tāpena ina o le lipoti whaiu e tusa o ilo ilonga le komiti le de tau o na mai ai le masina o Novema o le tausanga nei. O le fiafia na nafi le ana wha mai a le lei aisu e spenga a le tine mu i le fale o le Loafers Lodge le ana mu i Wellingtone mai ua toe tu ina tuai alo i le nei fale ia i lato e ona. Wha ai lo mai e se sui le mtanga luenga le fans sa ngā lue pēle au whai ngā luenga le whai ungo le vai aso i le tau wha mai e ina o lato ngā luenga i le tonu o le fale ina i le teimi ina ua tu umuli ese mai i le leo u mai a lato susuenga i le whai ungo le vai aso na te nei. E pe ona si la fia to lima la whai o tangata na mali liwai le mu o le fale le nei ai lata i le se lau la whai o istangata sa no nofu ai ua lea i nei ni me nofu ai ona o le mu na whaatama i ai le fale. E whaas furu walu te usanga le matua o le li ua mō lia nei i le whasiori tangata ona o le nei whaalave lave e se ai mō lia ngai lua e whaasanga i a te ia i lona whaapongai lea i le nei mu i le masina taluai. Teimi nei e le i mauti noa, pe ma whai ona toe fo i atu tangata e mauti tongi ai i le nei whale i o lato potu sa iai pe le ai. E toa se furuma le lima, lea whai o tangata Pasifika ia ua whaea ina i whaelonga tau o loa le malo New Zealand i le wha manatuina o le asa whanau o le tupu a toa malona whaau unga le neitau sanga lua afe lua sifuru tolu. E pei ona ta ua le tātou tala nafi o le tamata i mai a te Wheeler Percival ua whae e iai le whaelonga o le Dame Companion of the Order of New Zealand mō lana au nanga i ngā luenga wha le soi fua malo loina. Ai onisi o le tātou o tunu o lo amana ia le lātou fo i tautua i whaelonga tau o loa nei le malo i se lau walu sifurua mō le nei tausanga e au fi ai mea tau wa onga ia nua se mua silipa o kalai estete le ua avea ma officer of the New Zealand Order of Merit i lana tautua ia wa onga matanga tātou motu. O le tau whawhaatili o sua e sera o whaeina i le whaelonga o le member of the New Zealand Order of Merit mō lana ia fo i tautua i mea tau wa onga le Pasifika. O le whaelonga lau fo i lea tasi ua whaea ina aitala le lei senete nari tau whale mō lana au nanga i le vaenga tau le soifua maloloina mō tanga tātou motu. O le whaelonga e whaingoina o le honorary member of the New Zealand Order of Merit o whaamanui e inai i a whaamoana i o ane lua futu mō lana tautua i mea tau wata matusi ngāta ma au nanga i tanga tātou motu. O le whaelonga o le pine le Queen's Service Medal ua whaea i nai le tamata i whai whiau i a alofa ta se lale i lana tautua mō tangata lau tele. O le whaelonga le nei le QSM o le asuia lo nei ngoa i le King's Service Medal po le KSM i se taimi e le o mamao e pei ona whaelo mai ai e le pālimia ia Chris Hipkins i le nei vai aso. E to ono la whai o tangata na manu nua i na ua wheto aini ta avale se lua i le ala tele i sauti o au kilani i le aso ngā fua malo loa na nafi. Whalia mai e whapeto tasi le tangata na manua ti ngā hina ai i le ala veanga a o leisi to lima e manua miti. Sa omi se taimi o te puni ai se tasi o laino le ala tele le nei ona o lea whaalame lave ana nafi. O se li poti mai le vaenga whaasa laua le AFP na ta ua mai ai se fuafuanga le kompani waalele le Hawaiian Airlines e fua pauna o pasese mo ana malanga i le vā Honolulu mo pango i Amerika Samoa. Ta ua e se suia le Hawaiian Air o Alex de Silva e whapea
O le susu ina o le mamafa o pasese o se tūlanga mana o mia I tūla fono o lo whaafoe mo pūlea ai ia whe malanga ingo waalele le malo tele o Amerika. Hei ta ina ia tā ua e le whaamalo sia pasese. Sa ia whaali foi o lo whaia foi e le Hawaiian Air ia ni suenga whapea o ana pasese I malanga a ngai atu I Japani whapea I foi makole I saute. O le kompani waalele lenei le Hawaiian Airlines e pe on sila fia e whaamautu I Honolulu I Hawaii. Mai o le teiminei e tolu ana malanga ngai ane I tutuila I le vai aso se ia o ia au kuso. O le whainga o le suenga I le mafa o pasese e whaia le teimi e siaki ai pasese mauta mai a awhi ai pasese uma e fia malanga. Ta uma e fo e da Silva o le tausanga taruai o lo ngata mai ai se suenga whapea a le company waalele a le Hawaiian Airlines. Ua tula mai se suinga I manatu malangona o I tuia o lo fi nau mo se malo tu maoti o New Caledonia I le mata aupu e winga I lola palota wha ai tu malo le tunu. O le nei suinga sa wha ai loa le minsta mata aupu tau loto I fale le malo falani Gerard Darman le o lo iai I no mea mo lona luo taimi I le tonu o le wha masina mo talanoanga ma le whalapo tonga a le FLNKS lea e au fiai vaenga matangata o lo mana nao ina ia whaamuta ia pūlenga whaakolone a whalani I le tonu o le nei atu nuu tele o le Pasifika o New Caledonia. Sa ta ua le minsta whalani o le mta upu le nei o winga I le te talaina o lola palota wha ai tūma lo o leva o na te te iai le whaanapu tonga le nei o le FLNKS. A le la uadi ai mai ua mari lie de tau ona te tala mo so se tasianga wa ai le si tala ai. Pei taila, ele I maua mai se whaalinga alo ia mai le whaalapu tonga le FLNKS e tusa o lea mata upu o lo tu mau peo na fi nau I latou e fia tala noa sao ma le whainga māloa whalani I le ai o pale e winga I se taimi tāla whea ngai e whaamuta ai pu lenga whaakolone a whalani ai to e maua le saolutonga o tangata o New Caledonia lea na whaoa e whalani le tausanga iafe walu se lau 5 E isi tala mai le Pasifika ua whailo mai e le vaenga o le puipuinga le mālo Australia le whaai uina manuia o se lātou misiona sa autu I tau mwhainga e whaai titi ai le whaangota ina na o ngā Sami o Samoa whaapea matonga e waa whaangota mai atu nui whafo. Whaingo ina le Paul Kalame ala vaenga aua Australia o le Operation Solania mai sa whaongai nai waalele e asi ai I o ngā Sami e tusa ma le wha se lau fitu se furu wafe kilomita whaata wha le tele I le tonu o sone sa loto o Sami o Samoa whaapea ai matonga. Whaalia mai whaapea fitu la whae ni whaangota na mauai I suenga nei ala vaenga aua Australia ma masalomi ai lo lata wa afia ni ngayo inga soli tu la fono mai ua whaamau ma wina ai whaamtalanga uma e tusa o ia waa. Whailo mai ai ele teitai au o le puipuinga Australia mo le vasa Pasifika I saute C4 o Major General Scott Winter o le nei Paul Kalame lango Australia o se fesoa soani ua lewa o na whaia a wanga luenga tau le puipuinga o le saunga le mu o ngā tai whale o atu motu o le Pasifika. Na ia ta ua o le whaafita auli le nei o le whaangota ina whaanana o ngā Sami o le Pasifika e le ngata I nā whaina ai me olo le Sami ai sili o nā whaina ai le soifua ma le manui o te ngata e whaalangolangolo latu te mau ai ngā ia ma whi ngota mai le ngata I whale. Ia o le whaiunga le nā o telefou. Langi mama mara soifo maua I lo tātou tunu nei fo ia so fau o tātou au lia, au leisi whao poponga le tau tua wha wau le seu whonga le lau mua mai Samoa e tau walai telefou. O le whai unga le vaiason tali wha amalam la mai le whionga le minister o whātu angam whainga whaiva, le whionga la auli le watepala te wha Force Schmidt, e whāte tau I tua inga wa whepisa ina ai lunga upenga te wha ilangi a maiso le tunu,
E whātatau le whainga malanga atu risi po tangata whaipisi nesi saina na malanga mai. Wata seima se company phone whātu wina e whātā whawhau ina mālo nei. E au fiai masua whau nālo. Ai waloa o na ye company whapei te tono le atu noo. Sa tautua ina le fo'i tu ainga au onanga le tele o tau sanga o mawhae. O le whaatala noanga le nei ma le fionga le minister. Na pue ina le TV tasi ma le sunga eri tonga le pini. O le tula mai la o le operation fou le o le tua company fou le. O na afa no fai atu. O mana la fo le minister tu li se o lo la to operate le tulanga masana. Ave uma iai ai inga ma connections. O fa tu le company ia ono le wa fi mai le minister o tulis. Sti o lo o to mal tulis ia nga ilo fai tulanga uma matapena le mea. Tu iai to e masina Atua. Tanu melva le lo tapena accommodation touring company fale inga ma me uma. Ma me uma fa pena. Ono le tulanga no manatu. A fai lo singa tau langa le na fai uma lo tu malo le matanga. La fo lo fai nga malo e. That is the Samoan Tourism Authority responsibility to do it. Yeah, I'm a vile lua tolu vai. So I told la au mer company e te lauli. O sauno mai nisio le vai ngale na tu ye ngal ngal STA. E la tele mafaya. Ele already Samoa mo fa mo mo le. Ele already Samoa host le va le le. Ia o ina la na vala au mai le company e te lauli. I think we need your help again. Langa matou tele mana o misi le opportunity mo le tunu. Okay. E ana mafatara no lo le o te vilia tula le fionga le minister. E la te me le fionga le minister. Le anga o ia na mafuaina ta pena me le la fa. E no fatule le fionga le minister. Ia vai o tatonga luenga fai fatas. Ari. Le o te lo le me te tauna fai. A fai wa pisi tele la matanga luenga ta penanga. Lisi me mal tato si Singapore. Mal mele la. O leo tal sanga mer company e fa tu lo tu malo le awala le crown body arranging mele na lai ona mata lo le tua company le mata nei le fa no Samoa Royal Tours o tangata fo ila le stala il company o tangata pa lo tu malo Na wha malama fo ele fionga la uli. O le afonga so tanga o le company nei o le travel focus ma Samoa. O se au onanga sa ia fia mai le tele o tau sanga o mawai. Ma whaavai mai se whengainga, whaatasi ma le whalitali malo le Aki Grace. We have been performing in the World Expo of Tourism for almost about 3 or 4 times. Ilai ma se sene apa Samoa na alwai. Lai whaafonga mai la tōna minister tanga alwenga. Whaafonga mai la tōna pūlea tanga alwenga teimi na pauala o me te la tue mai. Na o lato pamphlets ma lato promotional material. Ma le lato Miss Samoa. O te halu ma ave i Hong Kong. Ala au siva tongo pa se meno no foi e pei uma campanile travel focus ele ai ma se sene apa ale tato tourism authority e alua nei tau sanga uma sa walu e fal promotion le ai ma se metasi a su e nei fa mo tourism authority pena ai se sene apa tas le se me O le teimi mua leo whai malanga tu sa o mai ene wa ale le mai sei nei sa mo le se fulmal tasi tu la. Ma o lo iei le whanau naunga le fionga le minister i a tasi le malanga i le vaiaso. Ma tau mawhai ei awa noe au ina atua tātou o loi le fo i a tunu. E na ia maua sa tātou market i le lei. O le malanga mai ei o le au malanga mai saina na malanga mua mai. Ma asu i nai le palapalo se whenga inga wa lewa ma le fio ango sa sina. E fausi ai se whalitali malo le o le a whaatau nuina. Ma whaawa wai pele tu ina atua le tau le lisi tau sanga te itasi. E ta i kuata miliona ta la. Wa whaai loa se whina ngalo le polisili o le whaala puputongo te ngā tupe mo le lumanai manui o tangata Samoa le nupi wha le tō wha pauli Prince Shuren. Na toi apalai le avano le polisili le sa ia no fuia mai le ono tau sanga o tuanai. Pei ta ina wha te ia o ia le tu inato le tusi e whaai loa tuai e leanga waa o ia i le toi sa e lia leo le avanoa. Na whae loe pauli, wa mai o na tu inato na tusi anga waa ai ta sanga i le avanoa, ai whaate ia o ia i le tali wa tu ina mai. O le whanau nongo pauli na ia tuli matai le whaatau nuina, ma le whaato o to ino nisi moe mitinga, sa a mata mai i le temio tūle mai e fia whaa wau. Ai maise o lona tūlanga whaate te whono le whaalapo tonga le nupi whaa le Pasifika, po le Pacific Island Forum,
Ma le tu whātasinga o tupele nupi whae ma whai onu whawhai ngā ruenga pe invest mo isi poloketi te tele o vaenga ia wa uma o na whaata te tia awala manui ai le au whaisao whanga siu tātou o tunu. Whaalia e pauli e au fie ma le telo vaenga na manatu e fia whaatu mō se teimi mō mua e manui ai le au whaisao whanga whaapele whaati nongo nisi no ngā tupe ma whamnianga mo le au whaisao whanga whaape ilanto wa retire ma isi lava vaenga na fua. Peitai o le ale aise me ma whai o na whai o na e tali lava le malo. Sau no pauli wa ono tausanga o ia tau aveina mai le tofinga ma e telefoi o nisi matatia na mawhai o na ausia e pe o le lo mia leo reporti po le annual report e au fia i le lua fe se fulmalifitu e tolu se fulmalifitu milion na tā la se tupe whaasilia le nupi wha lua fe lua se fulmalitasi e valu se fulfitu milion na tā la le tupe whaasili le tausanga. Ai o le masino aperilo le tausanga le nei whai loa e pauli wa mai ala na konkarate wa wantu le ona se fulmalitonu milion na tā la a o lea ele i umali tausanga o le whaasilinga e tasi tesi maletasi bilion na tā la. E whatu sātu le awhiva se lau fitu se fulmale lua a nga ile lua awhi se fulmale fitu sau no pauli o lo o iei wha maunga e o atu i tonu na o le ono se lau milion na tā la a seta le nupi wha o lo o iei ma o se whailonga le wha mau nia ele manui o tau mawhainga mga ruenga a o tūla i mai le tofi. Na mo moli le whaaftai e pauli i le atunu. Mo le whaatua tuanga sa tu i nātu mo ia lea ono tausanga o ngalue ai. E lango foi e ala i le au whaisao whanga. Ai le ngata i lena te fia whaaftai e foi le matanga luenga ma lona ainga sa fesoa soan tele i ate ia. Wa mo moli foi ana whaamni yanga i le o le a whilifilia tula i mai tau ave le tofi. E nei e fausia nisi moe mitinga tāua e manui ai o tātou tangata nuu whaisao whanga. Wa tālia le official restala le talusanga ma lele paulo mo King Whai Popo mo solo ia tula i mo ia ai to tongi le porkalame fso swane le malo po le legal aid peitai o lo te enal whaamsinonga le talusanga ma lele paulo mo se ava noe filifili ai e malele paulo lo ia e tutongi le por kalame fso soane le malo. O le amatanga o le vaiaso le nei na toe wala awa i lumo le whaamasinonga maawalunga e lumo o le afionga fipulea i amperosa Roma le mata opo. Le na tu ina tuai le ava no muli mo se vaiaso se tasi e sa ili ai sana lo ia. Pe a fai ai le ai o le a whaatu langa lo le whaamasinonga le aso e fofonga ile whaai unga o le whaamsinonga ile nei mata opo. O le talo sanga ma lele paulo na tu inatu na whaai loe whipulea i amperosa Roma. O le polo kalame le malo o lo o tutongi le malo le lo ia e tu lai mo ia. O aia inga matula fono. E fili mai fo i le malo po le official restana le lo ia. Ai a whai e manao na te filifilia le lo ia lo na winga. E te taula wa foi o nei e te tongi ina le lo ia wa ia filifilia. O le wala a wina leo le mata opu le vaiaso talu waina whaai loa i malele paulo i lumo le whaamasinonga. O toi titi lava wha mautu mai le lo ia mai whafo e tu lai mo ia. E ala ini whaatala noa ngolo whaatino. Ona e le aise lo ia i sa mo e fia tu lai mo ia. O le whautuanga muli al whaamasino mo le tamaya malele. Ia whao ngā tatau le ava noa. Ma mata opu le nei wa lewa na tatau un fafonga le whaai unga le whaamasinonga. Peitai o lo tuua ava no pemo ia. Wa fatu langa le aso se fulma le lua le masina le nei o uni e toi vala a wele mata opu le nei i luma o le whaamasinonga. O tala fawia mai sa moman wila ni aso lo tātua tino whasoi foia. Solo con tiempo cayó, te
tawa, tawa si, tawa. Sina kona, sina nimsa, sina kona nimsa si, tawa. Iraki kwetero Roma, iraki siga tuam, tietay naine, epon nam slice. Iraki sound money, iraki siga tuam, sound naine, ana tinano, se mani ngangai sa mani nga, ni kama yeah, kama yeah. Iraki kwetero Roma, iraki siga tuam, tietay naine, epon nam slice. Iraki sound money, iraki siga tuam, sound naine, ana tinano, se mani ngangai sa mani nga, ni kama yeah, kama yeah. Sinatawa, 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 tawa si, tawa. Sinakona, sinanimsa, sinakona nimsa si, tawa. Taraya, siroya, noa, soa, yoya, nakonano, nakoheta, heta, heta, ne, yoya, na, yoya, ne, maye, ne, maye, no. Sinatawa, 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 tawa si, tawa. Sinakona, sinanimsa, sinakona nimsa si, tawa. Whawhiwhianga sui whewhiloia wā lau whaafungaanga ma lau mai moanga fo ili nei vaenga o le awa uli. Le ua luasul minute te aile tu la tasi tau tuanea tu whongo lau mua ia I Wellington New Zealand nei. Papea fo ile watoa e mafuta mai lava mo le taimi mua ia o le tau tuanea tu whongo lau mua ia po le Samoa Capital Radio na matalia na whaasala launga malana tau tua ia I le afe iwa se lau iwa lua ia ma o le tio po le tautua po le tio Pasifika mo mua fo ilea I tutono New Zealand ia ai wha malo atu lau whaafunga malo lava le ono sa ai tiu tem 5 o nei aso ia a whape foi le olo o leo tele mai le app I tutono le pasi po tutono lo sa ia tautua nare saunga le mu ai whalei e saunga le mu nungo ala tele ia wa le olo o mas se foi le awala ia tātou I pōrerua nei lava o lo whaila ma ta olu ti munga nisi foi o vaenga New Zealand le olo ma mafa ti munga ia olo la pata ia foi matangi malolosi ia ma ti munga ma mafa whaasolo atu nei vai aso ia o whatuanga maasani lava por kalame ia tautua nā ai vaenga foi I mwhaiona mai tutono le whali pe tutauna loka foi ia e tāpena pena iai ia wā ia savili ma matangi malolosi ia matimu ngā mamafa le olo la pata ia I tātou le nei vai aso. Ia e o le tātou e vai vato ai lava se ia pa ia li tu lai lua o fwini vaenga I mwhaiona longo pui li e fwoi le tātou atuno ia mwhaiona tātou whaasoa pe o te whaasoa atu ai ia wā fwoi le nofisi le fio si o tātou atuno I le nei awa uli. Sa o ai fai la uli a fai mana, alunga la utau
tanga vailena ole atu maule manuia mo Samoa na tofia ele atu Samoa ina ia pule he matai aua olo na sua faua vaelua ia tetea ai mani no lava ole mata ole vai ole a no moni wale toi ai ni matai Samoa lo tafa avaelena ele ole tino a ole anganga se ona fili fili sui o le fono sili ina ua malo le leilo ai ngilisi o isi fo iwa popoto i le ngilisi ai le ai o se whaauta uta ele o tafa ingata e alona i Whaafifianga nā nisi fo whaafifianga mai le susunga ia puni ia se tas fo i alo ia tam whanau fo i lea e whaafifia rau whai pese le puni a la waa ia nan whaafifia atu i lana whaatunga tō fia e lea tua Samoa whamalo atu lau whaafunga anga ni vaenga o le aso inisi o talai e wa sau fo i breaking news mai fo i nei au uli o le li ileana vea ma minista o whela o inga o Michael Wood ia le vai atu pe o whaamalo e le ali pale mia ia o whaamalo Hipkins ia ona o ni ripoti fo ia iniana e whatatau iniana sia ia a o iana sia na me tau tupe ia le olo o whaanunu mi solo ai le taimi nei ia le o whaamalo ia Chris Hipkins ia mo le taimi nei au te lola oto atu ia i tatou talafou i le aso atai au o Kieran McAnulty ia le olo avea ma Minister of Whilawa Inga mo le taimi nei Acting Minister of Transport ia nisi o tala i tatou te nofo tai fo ia wa fo i whainga malo i nei atunu tatou te nofo mau wai ma nei whaatungana na mai atu tōwhia le tua Samoa o le whai upu mua ma nei ia mai tau atu fo i le whaonganga i le li o puni po puni ala waa ia o le whaonganga o ngangana le olo o tustusi nungo o penga tawhailangi ia halu so le bulletini fo i le po bulletin o talafou ia le te leo o whaupunga
ia o whaamatalanga i le talawhia ngai ia pe whamanu alia i fo ia whaafonga lista ngata. Ia manei fo ilau mai ngai puni whaafautuanga mai tautua nā o Samoa. Ia na tō fie le atua Samoa te iloa nawa oro ia te oe le tō whaamal whaautanga ia whai e fo ilau whifilinga. Ia po wafo ia vaenga e te tauna whaasoa i lungo penga te whailangi. Ia ma vaenga fo e te loa whaamanu alia ili whaafunga anga po le mai tau a lista ngata. Awa le te leo vaenga fo ilea. Ia e oai lawa ina mafua ia vaenga leo pule leola. Pea whapea wa onga ia whaamatalanga e whaasoa i lungo penga te whailangi tupu e fo ile maasiasi. Ia ma le te leo isi vaenga mwhaiona ona tutupu mai. Ia ona o whaamatalanga e lafo e whelafo ai. Ia ilunga o interneti. Ia po o penga te whailangi maana. Ia tato ala atana na awina atununga o tato o ala ata. Ia vai ato e fo i muli nuu. Na fo i maua mai male whale whamasino. Ia i tato atana mai sunga ia tasi sai Samoa. Ia tatia mai fo i au le launu mea matau o laufanua o Samoa. Ai ole a whaawa watu tato whaafifianga. So i whewhiloi wale o toi teles tato taimi. Whaamuta leo tato tautua i lungo le Facebook. Ma le YouTube. Lungo le tato app. Samoa Capital Radio app. E mwhaiona e toi whaafungai ia i porkalame o mo nei aso. E mwhaiona toi awina atu i le fia nā nei. Po le tu la e ono i le fitu. Po le fitu. Ia mwhaiona e toi whaafunga pia whapea lena e misi porkalame tā o nei aso. Ia pe o porkalame le soi fo malolo ina. Te le foi vaenga tā uana na whaasoa toi leo se asavilina. Ia mana malo i le tai awana leila. Ai la tato atu inisi o tato whaafifianga. Whaafifianga le maasani la wana tātu i Samoa porkalame foi lea le tālo whafamo o le ewa lau whamalo. Mana ia o porkalame na e tū lea tangata wai e te vili atu e whaatulanga le po fea le te mana e whaatulanga i pese o le vai aso. Tasila leo pese na mato i la walunga fo ia e nā taimi. Ia ta vina le tusalae ta alaula tau ta la ta te pese ai. Whaatali ai ia le umula e tau ai le whai ai tau ipu se i tulau por whai ai e leni. Ia mar whai ai walu le ntana noa toi tu fuim tasi ana leila. Alo whaatu mo tau misi luki sua ma le pese. Telefoni. Na o tangi lau telefoni. Mai pero sa. Oile sa no fa mon mole. Hani ea ua fiu lo tau mawhai sa sili ai pe ana o le whanau mai le ano ai o le anga ua la fo mai ya te au le pongai hani ia ua lo tau mawhai te sala o pele o le ale whale belawe ua tupu sa sili ai pe ana o le whanau mai te risa se tau mai o le ale whale belawe ua tupu le ano ai o le anga ua la fo mai hello ai ya te au le po mai tau mai wai wana o pua se ya te o lo tina wai ia sau no a mai te risa ua whai atu alo tina ya te oi ua mai mau oe ia te au o lea ea le pongai le ai te risa le tusa lava le solo muli lo lo whai atu awe lo u fatue ua tui ua tina e lo aina ai le ai sa sala te risa la ele o te ofo ya te oe a whaamalo ya te ua o wiloa e whai lo aina le ai te risa
te te amale fingi le angalena ua o se ilo une le nala malama se awe te whapena o te alofa pea ia te lo fa moe moenga sa o ma fau fau i ai ua leaunga ua masa le puvai ua o iloa e fai lo ai nga fai atu foi ua leva na pale va alfa fine le ua o se ilo une le mala malama suma se awe te whapena o te alofa lo fa moe moenga sa au ma fau fau i ai te misala pele ua leaunga ua masa o te fiafi le puvai le ali ie le ali ie pe ai e a se tofi mo ita le ali ie le ali ie pe ai se si tofi mo ita ona lenei pu wa o wino pea wa uma oi ma u ilunga o le telefoni wa uma oi ma u ilunga o le telefoni tofa teresa Sapia e lo tondo e musica. Kalene wa watu ya pen ile fakta ya fia ala fia fakta. Tasal me ya mania ya kalpoina. Litolo imatautu malepeni sun lalai mulinu etai tu pito ia pia sio untau langa manaya le fepula fi mai le sami ota umau fetu le langi wasulungi ya umasia umpani a omasa bali bali le masina se isusulu ia Samoa lo umatunu se ifai mafia fianga ia lana tinge matama olo sisi vai mapepese matata lato ulele na omae mane lalo oleni na oa umasia upele tangi mai lewati olo otumai imatapele ai omae va masia upele tato oto ai o pese matilo tino atu isisifo olo otumai ai le casino mauna moli pa ata amilo pe o se pera mitai ai pupito le masina se isusulu ia Samoa lo umatunu
masia upele. Watonu matatau le ingoa, wapa ingoa ai Samoa. Le teni nau le Pasifika, wafai mamita mita ngaya ita. Faapea ona lauiloa, ile lalo langi atoa. Walai ona to atele le au mai moa ia Samoa. Le masina se e susulu ia Samoa luku atunu se I fai mafia ia Yo ni sina fatunga matangofia mele sunga ya pen petana ya male pesel na ya fatatau fo I famatalaina fo I matangofia ya oapia mai sio tatu atu no Samoa ya lewa turna minute fa amuta tatu tautua mole atu fo ile nganga faftai ya lato uma lava fa ngaina tautua si fonga la mua ila tolo mai mua mama mai I fafoto New Zealand so se vaenga o ni kilo pelo e maua mai e tautua faftaila o lango faftaila o ia lo mafuta mai I porkalami o lenei aso famangalo tautua pe o ia sasi ia po se leo foi wale tautamali I lau fafonga anga ai manuia tele lava fofuanga tutoe lenei aso famanuia le atua I tiu tem faiva ia ma porkalami o fa moemoenga uma o totoi o lenei aso tatotoi whiloa ai I le tai au a tai au le la mafuta tuai ma mafuta tuai ma le tuanga nei a Mari whaivalu ia awa tatou porkalame I le aso a tai au whamanuia le atua ia vai le saunga le muno ngoala te le vavave ia me le fionga I le pule ma le au whainga ruenga si ufonga o lau mua mātou te whatou whawha soifu atu mo le nei taimi. Tama,
Ai puli le matani E rangi wa pe fuli fuli ai Talo ai o ele tamai tai Ma o ele i maua E tama o le maua